Library. Peter Drive Doctors Clinics. Taraflava o David Tuale nei olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa. Tasi lima I watolu a mo Samoa I manuia le nei aso. Le pepelea e fai malai asala uta ia tonu tai isofu vai vai ualiu tino le upu o ia lea e fai masulu le tupu musu o Samoa e whana wai le tupu Samoa tula I mai tatota Lisa pai Le pepe le kerisi masi Uofa na umai Si fazela manga se tufo ia oceana ole kerisi masi I vai mama usanga olon fana mai ia mama loai Samoa tula I
Na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe I laungangana fitua so le vai aso. Whaatali atu I le li o lo whaatali atu lava lo wanganga o te whaamoe moe fo'i I lana fionga. O lo whaatali atu lo wanganga I le li e sili I o leo leo na whaatali tali le tai au. E sili lava I o leo leo o na whaatali tali I le tai au. Nei lava tai au sing sengi lo mātua tua, mua me umara mātua whape atu ele lei, ma ia vi ia oe lo mātua tua. Le tua lava oe, ma lia I mana oe me le lei umalava ua mātou. Suraina lo walofa na nei tai au, awa ua mātua ai fo I manu. Ia matarisa pai au whamunianga re nei tai au fau. Ua tala noa manu ngano le tai au o le lātou lea vi inga I a te oe. Ua pue le mātou pa ai o lele ua tawhate o le tai au o le aso fau o mai. O le tala fia mo I mātou uma ua mātou alanga fia le nei tai au. Mātou whape atu e pa ia lava oe le tua au. Le tua siri ese o le tua matautia. Ma malu ma mana oe lo mātua tua e pule ao I mea malava e ifo I ante oe o mea malava na e whaia. O le tua lava oe e soifua mai le vavau e o lava I le wha vavau. O lo walofa malo wha maoni malo wanga le lei e tu mau e le liu e o lava ngata anga o mea malava. O le tua oe la e le vi inga o malu le tua oe e pulpuru le mātango fie. Tama whaaftai tele lava, e lau mea lofa lo la whaua mātou maua, le nei tai au. Whaaftai lo lofa, wa e momori fo ima taitai maile fo lau ngā lete no, le nei tai au sing sengi wa e whaapopol ni aso faudo lātou se fua mo le mātou ne yola. Mātou au lia ni aso lulu wa se furi e aso te sema. Mātou fo lau ngā nei tau sanga. Ia, se alofa lava I nā tele o le alofa oelo mātou tua, o le newa whaatau maawa le mātou wholaunga, le whai unga o le savalinga omi, o le lua whea lua se fulu ma le lima, lau pule lea lo mātou tua, whaftai mo me uma wai whaia mo I mātou. Mātou, malanga o le nea sa whaulo mātou tua, ua mātou tuinatio ua ao wha mole se e tau tai mai, I le wholaunga o whai nei. Awa li tia whaiva le whengai mo le tino, tu te ma whaiva le nei aso, Whengai nei mātou whanauma, tau whai uwina fōio, lātou wa ongara nei tu sanga, maru tia pēna ia mātou whanau le paolo o aolo mātou tua, ia whamaria fo I whaiva,
o lo whengai malim te matai whaia onga. Lo ngā whamaleo oina e mātou whanau, mātou te mana tua pēsa mōna tino pere de mātou te talo, whamanuia le tino, manuia te itai o Samoa, manuia na i o mātou tangata uma, le ngāte Samoa, a le alala ma pāpā awa iso se tafona nei ke lope. Maria fōri nea tino ni sira lo mātou nofo mama wai, whapena tino uma nei lano langi, ala fungia le tu imanu mo panga mara tapua inga na mato matua tu asin sino na tu imanu mata malawar nei aso te tolu ina pe la tu ma fa lo lo fa sia pe la tu si fu lauli le tino si le lava le nganga o me o malava la fa matu fa ne so folo matu tua matu fa lava ina ia fu ia tu inga ia to e tu mo pe la matu fa ta va ta fa manuia mai ele tu a Samboa nei aso atoa ua mātou wole mātou wala au i nei mea malawa, ala swafa man malo Yesu Kiriso, lo mātou ni mora mātou whaona. Amen.
piula lunga malafa pese ala kolisi fa au I piula le tautua mo le Radio Samoa Sfalima I matula mo wata le tulai ono. In this update, the Public Transport Users Association says police should be allocating officers to patrol buses, with a man due to appear in court today over two senseless attacks in East Auckland. One man died after suffering a stab wound on a Glen Innes bus on Monday night, and another's in a serious but stable condition. Police tracked down and arrested a 36-year-old man in the CBD yesterday. Association National Coordinator John Reeves says silence from Auckland Transport isn't acceptable after this. He says it's about time it got together with the government and police and set up a dedicated public transport policing team. 6 years of court hearings and legal battles have paid off. A landmark Supreme Court rule yesterday means people providing full-time care for severely disabled families are entitled to pay. The case was brought by two parents, Christine Fleming and Peter Humphreys, who each have severely disabled children. Humphreys says it was never about the money. As an employee, I have rights, I can complain if there's a health and safety issue like a bathroom. That's what I was after. I want rights like any other employees. Australia's world-leading social media ban for under-16s kicks in today, setting a mandatory age limit for accounts on platforms like Instagram and TikTok. But senior law lecturer at Canterbury University, Cassandra Mudgway, New Zealand should focus on building safer digital environments before thinking of a blanket ban on this side of the Tasman. What we need is that serious, overdue conversation about what safe digital spaces looks like for us in Aotearoa, and then regulation that makes that. A 10-year rāhui is being put in place on the burnt land at Tongariro National Park, caused by a second fire in a month. It's now fully contained with 3 ground crews, 1 tanker and 1 helicopter at the fireground today. That's news. In sport, wicket-keeper Mitchell Hay will make his Test cricket debut today in the second match between New Zealand and the West Indies at Wellington. He replaces Tom Blundell, whose hamstring tear has not healed in time. The Cantabrian will bat at 6. He averages 48.58 from 29 first-class matches. England have lost the leader of their pace battery rest of the Ashes, with Mark Wood built out of and another hammer blow to the knee pain in the first. Kiwi rower Emma Twigg has been nominated for of the Year at the World Rowing Awards after her switch to beach or coastal rowing. I'm Jodie Gill. Na ole Radio Samoa se furulima Samoa tautuaina oe ilaungana fitua solva yaso. Ele swafa marmalolo tātori whaolo Yusuke Riso mo mofo no whātalofa mo whawhelhai mo whātulima I le abate le lava male whaalwalo sa mono watino pele le pa ia marmalo na whawhunganga le nei tae au seng I malola vale sui fua manuia. Whamalo whale tano ia le wholau tātu ave ia le mua ma le whasangi le tātu tupu se siri le langi. Wa o lona alofa le fo tātu o ria de nei aso o le aso nei o whaia le tua tātu ti ori ma tātu fia iai. Tātu vi ia ma whawhtai alo tātu tua le o mole malu tō se fua mara mātou malosi o le fo tātu silwhai manua le o mala nei tae hao. Ia ave peo le vi inga ia te ia ma le tātu whanononga manu. Alofa mai le tātu tua ta ia le tātu wholau ana nei aso ma tātu wholau le lalo alona alofa. Tātu ia le nei fo e se lulu o se furu ia aso te sema o le tātu wholau o le lua fe lua se whono ma le limo se mai na whawhonga o le porokalabe manu o le tae hao. Radio Samoa Sfalima Eva tolu a mono to ona nei ta mai meni. So se vai insini o le tātu Facebook ma le YouTube Radio Samoa se roa tasi patea ma le whenga pesta au te lo sio. Ia wafo le te tuaina o lo tupo ia mo le to maru se pa e fo ia le tu la iba e le tae o nei manato moni mai oe nei tae au fou tātou maua le lofa mananga le nei o tātou matai le langi mo le amtaina o tātou wasa fou e na o limo te ale tu lai ono si mai la whaafonga mana mai moa ole loi tau mo le aso.
i tau mō le aso. O le ulu wa'i ke risimasi i Pētele Ema. The first ever Christmas in Bethlehem. Luka mata upu e lua, a olona foi upu e fitu. Ua whānau e ia lana tama ulu matua. Ua ia aui ia te ia i le ie. Ma whaata oto ia te ia i le whale manu. A wāla tau te le ofi. I le whale e tali ai mālo. O le urua i kirisimasi i Pētele Ema. The first Christmas in Bethlehem. E ese male manino. E ese male malamalama. E ese fo i le whaingofie. O le tala luka. E whaatatau i le urua i kirisimasi i Pētele Ema. Whai mai luka. O se pō file mu. Ele ai ma se tumu. Ele ai ya se pisa o. Le ai fo i se veves. Na o Iosefa ma Maria. I totonu o le fale o manu. O loo whaata oto ai le tama o Yesu. O loo awi i le ie. Ai au tilo o iai povi ma mamoe. Ma le au leo mamoe. O au tilo mai fafo atu o le fale o manu. Samo ai. O le unu ai ke risimasi Pētele Ema. O se pō file mu. Ai o le mafua angalea. I fatu pese o le kirisimasi. Fai mai a lātou fatunga. O se pō file mu. Nā o le fale ao manu. Iosefa ma Maria. Ta oto le atua o loo awi le ie. Mata povi ma mamoe. Ma leo mamoe o loo i fafo atu o le fale o manu. Fai mai luka. Ua le ofi le fale e tali ai malo. A ua fio mai le atua. I se fale whaatauwa. I se fale le amana i aina. I se fale o loto iai. Le fi le mupa ia o le atua. Samo ai. Ne ingalo ia te oe. O le ulu wa i kirisimasi i Pētele Ema. O se pō fi le mu. Ia maua e Samoa uma. Le fi le mu o le atua. I le whaamanatuina o le kirisimasi. I le nei tausanga. Tātou te tālo. Whawhetai le atua. O le ulua i kirisimasi. O se pō file mu. Ia maua e Samoa uma. Le file mu i totonu o loto maanganga. E oli ma fia ai. Tātou malau o fio i fe au mga luenga o le nei aso. E tonu malele iai mea uma. Lou lava suafa i Yesu ua mātou tatalo atua i nei. Amen. Oh
Po file mo pespeseng or Christmas mai lava pese le kana sia me tisi fanga tongo ina was for lima lo chane le tu la ono na minuti ona fanga solo fo le tara musika so I fe lo yo le tai hao e me toi fa fi ai o nei tai hao fo fa mala sel fo le tino le lo su tu te manga we nga le tai hao a se pese fo I fa pena ona fa fi ai oi ma fa lo te le ai oi o ke mo umi au su nga we nei tai hao fo am to kwata fitu le tai hao nei fa avano mai so taimi o le tara paklabe a reto o le ola whare nam tātou malu o le tae au whare nganga o ngā toro neva yaso te pena mene sunga pasta la whaere kopa. Today in history, tara pawai pare mena tupura asus fulo te sema e le telo tu sanga pawai au le taina le fitu I le tae au nei whaponga tala faulinga pro tania pe tara fitu tara paklabe na a matai le tātou tae au ai se bo mo fo tara pawai po a mai runga na wala nei tae au fo. Pawai atu runga la wala nei taimi o le tae au fau ei vaenga o leo te pawai atu ua whaisi poloka nei vanga le tae au u malawa la pawai atu le vanga ku mea ngai whenua pai tātolo malanga mai sifo poloka nei vanga le tae au whasolo mai lea lunga o le highways fumale ono la flow le lei mai lava le link bars futbal wanga is fuluono Westgate la manaia flow le lei poloka lai titi lava va o Lincoln Road matara tu le nei vanga o tai hao mo tātolo malanga mai sifanga taulanga kilani pasi mai tāra tu pasol by Rosebank flow le lei ya se pa ele taulanga ya kilani nei tai hao ka pisi la kiki malama lava le so ka fefe highway lo se fulu a la flow le lei mai lava highway lo se fulu mata mai lava le tano mai Old Point Chevalier fa solo mai ai Dominion Road Hillsborough lunga la wala papa ona hanga mangele southbound mangaia a felo le los fu le malanga malama le mso ko kele la ko fai malanga ki ka ya polo kala titi malama tatu na fa wo ba los fulu la seki paleni le ta ya ta tolo lunga all state highway 1 malanga tu nei sautanga taulanga ki lani polo kala titi lava ia le va manu rewa ngai manukau pena fo I papakura ngai takanini le bangana taiao pasi atu loa I manukau fa solo atu te irirangi fa solo tuai Mount Wellington se pa ila wal tauranga kirani seki tato le taiao fo tato lo malanga mai North Shore pasi mai Albany Poloka around Rosedale Silverdale Glenfield le bangana taiao tia mai Esmond Road fa solo mai lunga la wala papa seki kako o lunga na la wala nei taiao tala fi le se fa rabe lip jamai leo after vale o lunga na la wala nei vanga tai hao o le mangai o le vave usu ai for nai to no mar sa mo le moita to ia male pisheru na wala ka to le potia matara na mai lunga na wala nei foi tai hao fo Talo for Samoa o Mr. Cowboy Lenny fa for fonga ma mai mo mai bea I le Radio Samoa Yeehaw le pocha matabalu o le talo le tau nei foi tai fo o marka ko di poki lunga wala okay le o le talo le tau nei foi tai fo tama kima kaura wa kilani no fanga fa longa Radio Samoa se full mole ono lo ele malu le era nei va o le tai fo va tu fa sol o ka e se kai au inga au le mai ma nga yo se solo le lal tai fo sol wa ma ko ai fia fo ila uso sa va vali lunga le malai sol e le malaki ki malaka polo maria we got tau de so le asu sulu mata ngo fira la e le tele vaenga au kilani lua se folo mal valu e faina o e le bella le e mo au kilani fa mawina mo le so lulu se folo mal fitu lona ma lalo ta pe audio le alangi le fo de tau de tele vaenga au kilani lua se folo mal lima mo lunga le mara ma o le mafana le vela mo au kilani ele aso tai au las for the paudia o lo te fa ya te langi le fo le tau ai ka maru la kiki ala le los fu lua ia las for le lo venga la mara ia langi le ia ai maru fo la le vela pe ngi makai au o le venga le sto nai ma le sulu mata o fiona la te lo vaenga a kilani le sto nai o ma kwa ai look for le au ka polo us polo malai a langi le sa langi le so fu ma la so dua na pa yaso o lo mana ia tu so o mai langi le o mai le whakafa. Ole mai ngā matarana ma le talatalaina o whamamonga la mai tautura mai le nei fo I tai au fau a whanga solo le tāra pakarame marua le tai au lam whain tāra pa wale tūlanga I le tautura isi vaenga o sila.
Papena for the tau Samoa mani savainga ora ke lope lua se fulu wate ane tula e ono le tau tuamo radio Samoa sfanima I watolu a mo ka kou whai Krismasi savai. Ka kou whai Krismasi savai Lolani and Arepito Krismasi sala whai. Talena whakikanga radio Samoa nei tai au na tanua ngai juta mga ruenga o tai au. Maria Faiva, wala ka Krismasi. Krismasi uata Utato lava o le fia fia Krismasi le motele Fai mai le fana o le pepe Na o le siva mapikese Salafa o le fia fia o te tele Krismasi le motele Fai mai le fana o le pepe Na o le siva mapikese Salafa o le fia fia o te tele Fia fasilia oi Ole a e au se mea lo fa a o ta fa a moi moi Ile fana Milo milo mai o moli ile po a ua tele va ve ai male party ava Samuele malolo tele popo le pe ai sautu pele ona tele tawa lu su e fe mai I fe le o ta mai I tala mama sia na fawo alonga te ma wela male fia fia pele su I senge senge e mata utia holi fight pe kiri kite feta milo milo ile motu so o au tala mo ai sa ile lotu ta pena lo sa Fase eva e mafufulu ya mama Ole Krismasi uata Krismasi le motele Fai mai le fana o le pepe Na o le siva mapikese Salafa o le fia fia o te tele Krismasi le motele Fai mai le fana o le pepe Na o le siva mapikese Salafa o le fia fia o te tele Tato whaafelo ai Ile fana o mai Tato whaafelo ai Ile soifu mai o Yesu Owa oia o le tupu o le filemu Krismasi le motele Fai mai le fana o le pepe Na o le siva mapikese Salafa o le fia fia o te tele Krismasi le motele Fai mai le fana o le pepe Na o le siva mapikese Salafa o le fia fia o te tele Krismasi le motele Fai mai le fana o le pepe Na o le siva mapikese Salafa o le fia fia o te tele Krismasi le motele Fai mai le fana o le pepe Na o le siva mapikese Salafa o le fia fia o te tele E alena e mana I Krismasi le motele sala fai fia ua mokua I kikele le fia o le ngangana o Krismasi. Lo se morfa o tele July ono le proclame maro le tai au radio Samoa sfalima I vatolo amo o mai o nei tai au fo manu ia mai o nei tai au a vil vi inga le tu molu sui fua ia mola wala o le malo fasili le tu mo tanto le nei tai au fo Krismasi ia so uma wa le malo fana le tu o le ola o molu tu sui fo mana mata malosi e foi tai au fo fatalo foi paanga le tara proclame o fa fela mai ma fatala fa mai Lungo tara Facebook, mari YouTube, or Samoa nei foi tai au fo Caroline tuala malo se fo manuia manga le East lo fatala fa mai malo lava se fo nei foi tai au fo Christina tara pasa malo se fo manuia mala le ala po mai le tai au per pone a malo se fo Christina fa tai le fatas mai tara proclame se papa sabili male o mai tato nei tai au good morning malo lava se fo hemi fire for polu
Malo si Maria nei tai folk. Good morning. For winner Tanielu. Se mana mi kai te filo. Sorry. Malo si Maria. Leva foi de ko filo. La fatu Maria tai folk ba chino. Malo si nei tai folk ta filo. Foi de lo fa mana ngale layer ta tai le langi. Apikaila. Good morning. For polu ta lenga. Malo la si nei tai folk. Bi ere lo for le li. Ja, for polu le fa for mai o Canberra. La mua o le tele Australia, malo lava si for polu, Simeona Suena, malo si for nei tai au. After fa is mai mi fa mosa good morning. Malo fa after lava. Oi, aneki ka rene uso. Alafat, Maria Favor Niasa for Ted Fatal for Malta program in Taya, Rachel Sifa, good morning, Malon Sifo Maria, and the Nataya for Coqueling or Kakawai. Balita to a Galicia. Never tire for Malo of the Telelava. Viedelo for the tour, but for you have no time to feel like I'm tired of seeing the fire. Elene for Itaya foe. Afa Peo Oe Masaniona e Poina in the Foafi. Ia nei swinga o le ua whailo mai e le waka kotahi. More tūlango i whemalanga inga no fuafi ia mō o teimi o lantu nātu i atu. Oi, o leo te wawa i atu e masina a toa leo le a tawhia i whemalanga inga no fuafi au kilani. E le a whainga o fuafi ala ngala Wellington ma kare stete mai si vaenga. No fuafi la tātou tono au kilani. Maka leila ukalena. E mai le asolosu fitu o le masina neo Desema. E o le asolosu manawalu o Januari. O le taimi atona le ua whamatu mai e le waka kotahi. Ia po le vaenga fo'i a le Auckland Transport and Kiwi Rail. O le a tapuni o mai e whemalanga inga a no fuafi o le mafua anga o le whamai aina o le tele o ngaruenga o lo whanga solo o le owa i le fufuanga o le tausanga fau o le a te talaia le City Rail Link fau leo lo o fisota i ele tele o vaenga i au kilani o lo te wawa i atu e tu sai ma li potile antu i na mai le tātou ofisa. So aso lusu fito Desema anga lusu valu Januari o le tausanga fau o le taimi atona leo la tapuni ai o le Southern and Eastern and Onehanga line services o le atu e fo'i i taimi masani o whemalanga inga mai le aso sumalei vo Januari. I le aso sumalei vo Januari o le ito e tapuni e fo'i ia mo le lua vaiaso. So o taimi na maso le ua tuina mai. Ma le wha moe e uma i fol taimi ato lea ua mautu uma tulanga o le ai. Ia whemalanga inga no fuafi o mkwa ma ngai swinga faulela ia no fuafi au kirangi soti. O wawa ia kui a wala fau ia fisota inga o whemalanga inga no fuafi o mkwa ma ngai soti. Ia fo ka mai e o ilalo o le parapala o le ele. Ka mai o le vonga sua lalo o le akau ke feo ia kulunga o le la ka sua ngel ba ngala lo e fa ro ka ko sota inga le no fuafi. Wasolana le ufamatu mai a base tanto e masani ona fo I ona fa ngaina ia fa malanga i ona foafi o asona le ufamatu mai tapuni ato masina ato ala mai la solusu fito masina ne Desema se yo la solusu mal valo Januari o tau fo ona to te tala ilea mo va yaso lua ona to tapuni fo ilea o te lola tapuni ngamuli na mo le lua va yaso Ole ama ko fa mai ai mar fa mo o mai fornga ai o fe o ka ko ia fo ia ma so tenga fo o fe malanga inga fo afia a manga ia sol ia le mo ta to la masani ona po ina fo afi o nai vanga na le fa mnatu ia te oi maka le lau kalena ia le tam fa alta po kala me fa lo fa mnatu ia tato o lo fa mo fe malanga inga fo afi ia mo malanga inga wenga fa pena fo ia nisio fo fanga masani tato ia tu langa na ia kako pasi faias fale ton telo tu langa ia fa ngari mai lungo pasi temire nei
Whawhong mali telo tātou al pasi, e il wha moe ia leo ina lo tau sui fua ma lo tau whaiva lo whaia, e le aso ma le aso. Wa o mātul te misa whaori mai tangata al pasi, wa makang whaori mai tangata o pasesi o pasi. O le alau te wawa i atu al whaara, la velen tupu i Glen Innes, te lope jo i inisi ala lai Glen Innes e sira fiele vaengo tupu. O le na umaile so i fua se tasi tama ai wha manu lia se tasi tama e 5 ma le iwa te usanga se tasi o tama na wha o 5 le tangata i lunga o le pasi i Glen Innes na awe whala mai mo mailo na ola o lesi o la na awe whala mai whaftai le tua o laua so manuia even though it's serious le tautonga stable ia tu sai mari poti la mai al fal mai ta fia la le po ina le tols fulono tu sanga o tangata le o tel tonu le o yelen fat poina ia le fa ngai no sanga selen na tu fa e lua ia separate fa ngari mana fai ai tel tonu ia le el so tanga o fa ngari mai e lua il pas le na mai le se tasi ai fa manu le se tasi todos fulono la tau sanga o tangata le ua po ina le ma ta fia le te mine nei mal ta tu ngo le sistanga te sina ai tu ato na o le te mine la tau fa ngo atu ua mata on valawina le tanga renga o fe malanga inga tono New Zealand ua tauna fa se fuanga mo sanga le mo tangata fe malanga i le pas wa tauna whaunga ina ia le au nanga leo. La tau te leo ina ma ia tūlanga o mo whemalanga inga. Ena ia mauti noa le ngata ina saunga le mu avi pasi. Ai saunga le mu foi ia pasese. La tau lo whaunga ina ia whemalanga inga ia o pasi. Whaunga ina o pasi o le tasi o vaenga lo o whaamalusia ma whautua ina. Ina ia whaonga ina fo ilea, ina ia tau whaititi e le pisi o lunga la wala. Aia whapela al mele tupu o le anga ia tu tangata whaonga pasi, al mele tupu o le whaoli mo tangata ma o mai soi fuo nisi. Ia o ila le afia le pole pasi. Mo taime de nei, sasaunga le mua, ia whaonga ina pasi mai e tau sanga o mawai, te loe mo le mawina to telo tatou. E masani ona o e pole pasi. Wa ese fo le nei vai taime maltula mai. Fa moe ele fa pole ina i tātou o le fa mai leo ia taltonu ina pere au nanga pasi temine ne mo tātou o po pasi paua lea o mea o tupu fo i moni se ele fa nga ina le ma fo fa le ala ina tupu ia fa le tonu ia e lungo tātou pasi ai mo tātou e fa moe po ina le pasi le tai au ia fa pena foi au nanga tātou pasi to te le ia tala no foi nisi sa tala noi le fontanga fo le kalesia foi las to na e fa fonga mai lava tai au te tasi avel pasi fa fonga mai ia o te talo ia mo te mo no ina lo tu si foi au lo fo tātou matai ile tulango e fo ile tupu mai nei fa la blave fa pe nei au e ma fa fo e po el pasi nei le tai au au te fa polina oi o la saunga le mua au nanga pasi ai ia foi mate talo ia leo ina lo tu si foi au lo fol de tua ia wa fe malanga ingo ne foi tai au fo so tu langa na ia te le rope to television tato fa fonga la lampa pa au Glen Innes la to mo wina le fo ia vaengan tup ia tu langa na ia ua tu lai mai nei taimi ua tau ona ele puinga ma leo nga manuel malo e vaenga umoro fa ngai na nanga pasi ia mo saunga le more ne foi vai taimi ai pe le atu na tarsia ia verna ma wala saunga le mo tato lo fa ngai na pasi ne foi vai taimi so na vanga na pe ona ma wal tar paklame ia batu mo se fira tunu ne foi ta fo ma se lava fa ngai no public transport ia ne vai taimi a vanga io lo fa penana fo tuina ia fa ngai na tato ia fu pisio lunga la bala ia va foi la me lo tupu e ona fa pole nei fo ia tato lo fa ngai nei vaenga ai o te pole au e ma fo pasi nei tai au lo ye au lo fo le tua le ina oi
ia ua foi malanga inga ora nei foi aso tau tō maru sa mas fo lima i toro amo ina ua toi lua se fono ma le 5 minuta lo tōra tārea o le itu la e fitu.
tu finga le tau tala ma eselo fia whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fululua tausanga so'o o filfilia me fale talima lota I mua. O se whapitoa winga eselene mo le alfa alongolongo le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whaia te nofo mo asre lima ma o vatu. Luas fulu pasene. Susu mai te mo le mawina le matanga o fia ma le aulele o le Seabreeze Resort Samoa. Ile afio anga o aufanga. E iaia inga whapitoa. Whafso tai mai le fitu wha valuono whatolu. Fitu wha valuono whatolu. Pētanga iane I le upena te whailangi seabreezeresortsamoa.com. Alofa lava au te roa. O le tala fia ua whaiti nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu tausanga le matua le soifua. Ua whaatino I nai polo kalame o siaki ma wha atonga au po tau whale manava. E le eisa ngaluanga tele te whaia. E au lia lole lima sefulu valu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu I lau pusa meli ia le pusa mosu e suenga ma wha atonga au ma tau whale manava. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai. O le amo fua pusa ma mea whai ngaluenga mo le whaatino no ia wha ata masusuenga e tailua tausanga malafu atu se o ina e au dia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave loa, ma mau e susuenga ma wha ata o ngā au po tau whale manava le ka nese le amatanga e ma whai o na tonga whatia ma le manuia e le aise tongi e vave ma whai ngofia o susuenga ma wha ata o ngā au po tau whale manava e ma whai o na wha sao ina iola a mau alo lau pusa Toi se fulmal valu mino tolo toro talo le tula fitu le tu tuomar wede sa mospoli mai vatolo a mo fatalofa fili mele leito ni se nona lene sia aswao emiswa new good morning malosi fua Lassie Bethany and le pai atapu taupa u Peter and Liko and Tess Tiva fa fianga mai tene ole pa ula mai le somale se tatu mi ponte mai lunga wala tuna tu lol tatu ma lol tatu fa nga reto ole mai pasta la pa le good morning.
lava o le siufonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Mai alo tātou le poti le mai lunga wala tu ina tolo le tātou malu o tātou whananganga a reto le ola ne foi tātou fau o le mele o whakoea ki o vavela usua mai la le vave ke ringa pisina a kawhewhe. Tātou lo malanga mai North Shore angal taulanga e ki lani Northern Motorway City bound pasi mai Albany fasalo mai Silverdale Wairau Valley Takapuna Northcote Boloka i ne vanga o le Taihao pasi mai Esmond Road fasalo mai lunga wala papa angal taulanga ki lani seki ka kou tātou lo malanga mai Sisifo nei taimara Taihao wa Boloka mai le link o Spuluvalu e sa mai o Green Heights pasi mai whenua Pine Hobsonville, Link my West Gate, Poloka my na, Fasolo my Royal Road, on ramp, Lincoln Road, on ramp, Tara 2, on ramp, Poloka Nevanga Taya, Pasi my Tara 2, and Rose Bank, Flow Delay, Lapisa Flow Delay, Poloka for the city bound state highways Furono, around Morningside and Western Springs in a time of the Tayao, Tatolo Lunga State Highway, Lucy Fulu, Malanga my Sifua, my Southern name, Poloka Dominion Road, and Hughes Barham. Flow delay mai la wala papa on hanga ngai mangele bisi le malangal malaba le los furu a Poloka fo ile ba Puini Road and Lemby Drive ne bangal tayo ele o le link o los furu ngai le southbound State Highway 1 city bound ne bangal tayo Poloka ba Papakura Matakanini Poloka Manarewa on ramp Poloka around Mount Wellington o banga manaru ngala wala nei time le tayo to toba rede samos polima e batolu amo ina ua toe se fulu ma le 2 minuto lo tore talo le tula fitus ma la fa fonga ma lo tayo mo le tayo a reto le ola mai pasta la fa le copa bread of life sent down from glory many things you were on earth a holy king a carpenter but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whawhira il tatou tunu mai tatou porkalame o le a reto le ola i le yaso e le swafa i sulo tatou ali whaola ma no le soifua manuia. I le isaia fast full tasi wha upes fulu wha pea aua e te whewhe a wa o ia te o te ia te oe, aua le whetepetepai, aua o aualo watua o te whaamalo sia oe. A le upu mo oe le aso le nei, aua le whewhe. E whaatolu se lau onus furu lima, o na tā ua le fuai tau lea i le tuspa ia, aua e te whewhe. O luna winga a e vai tau ia, e fōringa mai, e tofu lava le aso le tausanga, ma le whaatonunga, aua e te whewhe. Tau se lau aso onus furu lima aso le tausanga e se vanga nā ili tausanga fuilelea tausanga oso a whara tau se lau onus furu ono ile aso whai mai le tasita ngata o le mafua anga ona e sila fia ele tua o aso uma o lo langa aso taitasi e tau se lau onus furu lima o lu itau e fea ngai ma oe mea le nā e whaatonu mai ai ele tua ilana fionga aua e te whewhe peitai Awa pete wa au le tuspa ia i le mafu anga o le whatununga le tua au e te whewhe. E le o tangata uma o awe ia i le tua le whatununga po le whaitau le na. Ai o se whatununga whapitoa o lo whamanatu e le tua ma awe e le tua i ona tangata po tangata fo ia e iai le latou mafutanga ma le tua. O se whatununga mo tangata o le tua e whaamanatu mai ai e le tua ia te ilatou, le tūlanga lata te le mai o le tua i ona tangata, i teimi whaingata ma teimi pongisa o le olanga. Al whaadeta inga o Abrahamo, ina ua whewhe Abrahamo e wa imta upes fulima o lo i elitala le tuan whai Abrahamo. Abrahamo awa e te whewhe o a ua lou talita o lou taui e matua tele. Whapena fo ia Isaako, ina ua whewhe Isaako ina walu le nuu fo i leo kira whai fo i le tuia Isaako aua e te whewhe. Whai ia Iakopo ina ua moe o ia i le ala e a ngai patana rama aua e te whewhe. Whai ia Mose
aua e te fefe ina wala sauni mo se alu mailo na nu fa ia yo sua ina o sauni ta ile nu tele ia fa pena fo i tangata uma o le whenga fo na fetala i lava ile tua aua e te fefe fetala ia Paulo fetala ia Peteru fetala ia Ioane au ia Ioane le moto patamo aua e te fefe lona winga o le fetala inga le tua po le whatonunga e whai i ona tangata e tau atu iai lona tūlanga lata tele ia te ilatou. So le upu fo a whai unga whai na whetalai ta ngata le whenga tuai o ta ngata le whenga fo au le whewhe. O lo wha pēnā fo o na whetalai mai mo oi le asole nei pe a whai e iai se lua mafutanga ma le tua. A whai o e ui i se ala pongisā po e ui i se taimi pito sili o na luta ai le savalinga leo langal nei. O le upu te whamanatu ia te oe, o le upu ta uso o le tua i le whengainga, po le tu spaia i ona tangata, whai mai le tua, aua e te whewhe. Le ale mafuanga, po le ale winga, lona winga, whai mai le tua, aua i ke whewhe, mana tua, o lea, o te lata ia te oe. Le aso le nei a whai o e ui se mea whapena, ia e mana tua, aua e te whewhe, o lo siri o na lata, o ia te oe, i lau taimi pongisa le tua mātou whawhetaina e whatonu i mātou a o mailu i tau leo langa ia te i mātou aua le whewhe awa o lo e lata mai ia te i mātou whawhetai Yesu. Amen. Ia
Jale fefe mai la vai pesele faka sa loa heart fa mai ele taro bukala me re tole ola ne foi tai of holy to mo re sa mas feli me tola mo te family to lo toy ora talo le to la fit to la se full te sema ana me to ne ya se tau sanga ma vai aso se full te sema to sanga lua fe mar fit to baba ya ten fa ma win o le aso na fa to ina ile lua e presidente ta mai tai o le malo Argentina Cristina Fernandez de Kirchner. O la sona na fatu toina o lua e presidente mai tai na tala fa so pito le no o Argentina o la so se fulu o te sema o le tausanga lua fe se fulu maleono o le aso na fama wina na siampini ai le tamari po le alo Samoa lupe sori ai Lauri Joseph Parker e na waman malole la fisuanga male tama Mexico Andy Ruiz World Heavyweight Boxing Title e la so lu aso se fulu te sema lua fe se fulu maleono male aso se fulu te sema le afif so la viva so maleiva marmalo il first transgender woman e tono parmene New Zealand Georgina Baia marmalo e le tomalo waiva rapa e lalo le Labour Party e palo te tolu afe tolu se fulu male tolu National Bea Whama Wina na tupu le aso se fulu te sema e le teno te sanga mawai e na wato e rua mino tolo tari talo le tu la e fitu tara fōringan Protania pia mai a tara whasalonga wha business nei O e sila fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toi whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talo wha voucher le M ta la male my cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa le www.utos.ws po le emaili o le info@utos.ws po le Facebook le UTOS le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa teo wha whainga luenga e mātau lau seleni ai sele e oe le manuia. Oceanic Cars Sawia. Jehu! Awana e misia le whaapitoa mawa e ale Oceanic Cars. Ona to ator se folo mua e manuia ala tau tarsanga o le anga baa i le sei e manmanawa i le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Susu mai i le lua iwa o Roscommon Road Weary, po o le Whawha East Street Papakuda, Beverly mai i le o iwa whavalu tasi lua tolu iwa. Le Oceanic Cars. Alofa lava Aotearoa, o le talafia ua whaititia nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu tausanga le matua o le soifua. Ua whaatino i nai polo kalame o siaki ma whaato ngā au po tau whale manawa. E le eise ngā luenga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu valu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, moso e suenga ma whaato ngā au ma tau whale manawa. Ma wha manui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngā luenga mo le whaatino ino ia wha ata ma suenga e tailua tausanga malafu atu. Se i o ina e au lia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa le ka nese le amatanga. E ma whai o na tonga whatia ma le manuia. E le aise tongi, e vave ma whai ngofie. O suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa. E ma whai o na wha sao ina iola. A mau alo lau pusa, whai loa. E te manaa e maua se luma na e manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tausanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le universite, po le university entrance, I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Hey, this is Shane Cameron. You're listening to Radio Samoa, 1593 AM.
In this update, the Public Transport Users Association says police should be allocating officers to patrol buses, with a man due to appear in court today over 2 senseless attacks in East Auckland. One man died after suffering a stab wound on a Glen Innes bus on Monday night, and another's in a serious but stable condition. Association National Coordinator John Reeves says silence from Auckland Transport isn't acceptable after this. It's about time the New Zealand government, the New Zealand Police and Auckland Transport got together and said there is going to be a dedicated public transport policing team. 6 years of challenges, court hearings and legal battles have paid off. A landmark Supreme Court ruling yesterday means people providing full-time care for severely disabled family members are entitled to pay. Peter Humphreys, who cares for his severely disabled adult child, says now as an employee of the government he has workers' rights and can complain if there are issues. A wave of relief for the 32 seafarers set to lose their jobs as the government declines an application to replace them with overseas workers. Associate Transport Minister James Meager has declined Nova Algoma cement carrier's request to operate in New Zealand waters with a foreign crew. The Maritime Union's National Secretary Carl Finlay delivering concrete around the country is a key piece of infrastructure that we can't operate without. A coroner says a teen driver's avoidable death in Nelson in 2022 highlights the risks of not following licence rules. Tyler Ayrton was on a restricted licence and drove drunk with friends as passengers. Rosie Leishman reports. Ayrton's car hit a tree at more than 180 kilometres an hour. She died and her 2 friends were seriously injured. Coroner Megan Arndt says the assumed police outright experience contributed to the crash and tragic death. That's news. In sport, a chance for New Zealand in the second cricket test starting this morning at Wellington. The West Indies gritted out a draw against the odds and a weekend attack in Christchurch. First ball is set down for 11-1 expected in the capital to toss the leader of their pace bash after being ruled out of the final 3 tests. And Emma Twigg has been nominated for Women's Crew of the Year at the World Rowing Awards. Twigg, who won World Championship gold, the focus of beach rowing ahead of debut at the Los Angeles Olympics in 2020, is one of 3 nominees for the award. The winners will be announced next month. That's sport. I'm Jodie Gill. Talo for Samoa. Ilini. Fafafonga. Mai mo mai bea ile Radio Samoa. Lo marka ko masingil ile marka ko update lo wala apia mai lo ta vale umalava ile nei vainga ole tayao ole update mai lo wala ile nei vainga ole tayao ta tolo malanga mai sauteanga ile taulanga kilani abavaya to Pisi mai matamai Drury, the Papakura on ramp, face poloka like Titi Lava, flow mai le Pisi and flow lava, mai Manurewa on ramp loka. Pas mai Manukawa nga irirangi lam okay. Poloka like Titi Lava, Stamaki Road on ramp, so to High Brook. On Wellington, face poloka na nevang na tamo tatolo malangal tawlang kini nga ya tunay South Taylor City bound State Highway 1. Tatolo malanga le tablanga mai no shore faisi poloka le ole vavaya to Rosedale Wairau Valley ne bangala tayao tatolo malanga mai Sifo mo Furuvalu around Hobsonville Westgate Boat out of 2 passing my Rosebank Road PCLF Flowa Poloka around Morningside, Western Springs, Tatoro Lunga State Highway, Lucifulu, southbound,
Poloka ba Mayoro Road anga I Dominion Road pasalo po I Hillsborough flow le mai awala la papa ona hanga mangeleng pisile malangan malaba le los fu afa wa mo los fulu pasi mai Massey Road on ramp Poloka Puini Road and Lambie Drive malalinga los fulu anga southbound State Highway 1 Poloka ele nebaanga ole taiao lunga na la wala tarpi fiele se fa lave ole libo chamai leo ilunga ole wala nei time of time Tasilimoy betul amo Malo se formaria na tino nei time ole taiao ole vainga la tamai nei ile tala ole tau ole atato amata mai Samoa ile nei vaenga ole taiao phone fatalo fatu pa angal tana pokalame I so se vaenga ole atino pere Samoa lo tata mafutai ile nei vaenga ole taiao marolava ia le soifua maria ole afo I so kilo kwa se update maile tulango ia ile afo Okay, here we are. Lua se football taselo ile mafana ole ea Samoa ne banga tau tia fitu. Pova tu le langi le mari tau Samoa ne banga ole tau wingo le tau le no ole fasolo langi le fasolo na awa ni so temi pa ultimo ni so banga Samoa. Ile ne fo ia so lulu wata tu dia o lo te baba ia tu e mafaina o mo lunga le vela le Samoa. Ile tolu se fulu degrees Celsius le so Los malima I lona mawalalo tatu tala mai Samoa pe ata ia le tu la e balu le tai nei lo te baba ia tu ia wa le faina mo start of sota inga Samoa ia pe ma sene ia solo do viaste dasi a tatu tala mai Samoa o le tala balu ele nei foi tai au so panga o mal tala pokalame so se vai ngo Samoa fa pena foi America Samoa o tatu mafutai ele nei vai ngo le tai fo malo lava ia le soifua maria Sabai talo tau tono New Zealand nei tato amata mai motu saute fatala fatu panga o malawal tara pokalame so sabai ngor motu saute nei tai a fo malo lava ia le soifua manuia ele telo vai ngor motu saute e la baba ia tu nei tai a Nelson malo soifua langi de leli tau mo to ele nei yaso Los mar farmo ngol be bella fa mo wina mo Nelson ile so kai kora los lima mo ngol be bella ona pa sor fo ina langi le tau mo to ile ne ya so forward ta to dia ile telo vaenga yai ia Enrica ko la pa solo ina pa ultimo langi le fo il telo timing as fu fitu mo ngol maru fa mo wina ya mo ne so lulu ta to ria Queenstown maro so fu lo su tasi mo ngol ma fa fana pasolo langi le tau pasolo langi le foi timo lo su farmo ngol be bella langi le Wanaka lo su farmo ngol be bella Westport pa ultimo ne so taimi langi le lo su tasi mo ngol ma fa fana le air ne yaso telo baengo Dunedin awa ola tau pa ultimo ne so taimi ile so lo su fu mo ngol ma fa fana kala stete malo se fo mo ria fa si vela telo le mo to lo su valu lona mo lunga le so pe kusa ko ma ko nge kilangi langi le tau mo to le nei fo yaso e le motu matu pi to la ngol motu matu kai taia lo su fitu mo ngol be bella fa mawina langi le tau le la mo boring tone ma lo la versi fu mo wi nei time ta fa tail fa si mai ma e so le la mo to e le nei fo yaso lo su tasi mo ngol ma fana fa so langi le tau fanga noi lo su lima mo ngol be bella tau ranga langi le tau lo su lima mo ngol be bella fa solo ina langi le foi tau po lo su fitu fai si bela tele o tau ne yaso tau mara noi langi le tau o rotorua langi le tau lo su fuano mo ngor bela le so Palmerston North langi le tau lo su farmo ngor bela New Plymouth langi le lo su toru mo ngor bela le so Napier ma nei su solo la lo su fitu mo ngor bela Masterton langi le tau mo to alla tau su fuano mo ngor bela mo tau le so le ben langi le tau lo su toru mo ngor bela fa wina Hastings surbata ko tira la Allah se bevela tol se fulu a Gisborne lang de for the taudos for baru moru ko bevela kirki lo Hamilton baro se foria dai tai lang de for the tambo to ele nei foi as a forward time to real su valu los for valu moru ko bevela fa mo wina mo kirki lo le so tama kima kauro wo kilani no fanga fasalonga radio Samoa for fitu
le malu le ere ne vai o le tai au. O ka e se langi le nei manga ia male au le lei o kai au sona. O ka e file mu le lei ngiu mala. Ne ai masela au masengiu e mingoi. Le se menga se le tai au langi le lei o winga na tau le so langi le lei le aso a toa. Los mar var mo ngol bela fa mo wina mo au kilani le aso tai au pe au lia langi le lei fo le tau los fo le mar mo ngol bela. Pasoro na awa lang de leiras for raile tau maru na chicha la eras for raile ba atu dos for lua pe au dielas for raile asto na e lang le leile tau tele vaenga au kilangi ne au kilani lang de leile sama so fo mara so lua na ba yaso o luma na e atu yolanga o fa mo monga na la wa tau fa mo wina mo le nei fo yaso fo ta to o lia a pe ona tu na mai la wa tau mo ta tau ile nei fo ia se fo ia le atunu o la papa au ni se vai ngor kelope e ile tal tunu ngoro mo ni mari tau mo tau ile nei fo ia se fo ta tu savalia se fu mo toru le tali tu la fitu fa malo fa tali tunu tali mai tu tua i tono lo maota tono ta vale tono fa fainga arwenga Lungo Facebook mari YouTube ro Samoa ma lo lava se fu mo we kia ora from Tamaki Mkaura mo ta to la papa au ni se vai ngor lo langi lo tara ba futai nei tai au no va to fa tara fa mai ni si mani la so na fi ma lo fa futai au ta to ma futai nei tai au guten morgen alo fa futai tele ele tunu nei fo tai au fo ta to pat patia nga leo le tu au vil nei as fo lu to se fu mo ma to malosi atono ini sina to fafana po wale au dia mai nei tai au po ngase po ani fa lave tupu before le fa lave tupu la matanga va yaso i Glen Innes le ise sina ma fau e ya to mai fa lave fa pena o na saren ya to mai fa lave mota to so o mele mai lole ta to vai le faita masina tangata mar fina ngaro le tua ia ma me tupu nei la langi ia ia tatu del tonu o lo ia au lo fo tatu matai leo ina mo tiro tu si fuana ni aso ia o tatu fa wa fo longa wa matan tau sa ina ni so matua e fa ngaina na la tu fanawia public transport talon tupu mai mele ile am tangal vai aso i Glen Innes so te matua la tatou ia matua le fa moi pasi e fe malanga ina fa na o masala to le mamawa o nga ia mase taulanga kilani e fa moi la fe malanga inga pasi e fe o ina fa na o tupu mai nei mea ia ma mea tupu mai fa la venunga pasi wa tau sa ia ina matua ma tau fisilinga fo ile tulanga ia le saunga le mo ele ngata o nei ainga fa nga ina public transport mo ngarwenga e fa pena foto tele na fa na wa to tele fa na fa moi i pasi e o ya onga se la tui mama me onga ai te lo wo tal fanga unga le leile bainga le o le tal sanga mtanga wenga fa malanga inga transport in New Zealand wa tauna ia ile fa mon malunga ma le puipuinga manual malo e bainga o lo fa malanga ia tele fa si deva tele tal no tal fo il mal terminos fa ia pasi o tau mapu mai na bainga nei time los fa ia pasi ana fa solo nos fa ia tangata fe malanga i lungo pasi ia mota tau ia kiladi ia o te lo se mele le tele ia wa maru lava ia tatu community e ngarwenga ma fai volo fengai ma ali maru malo ia ma leo a New Zealand tarsia ia wa veno is fofanga a New Zealand ile foi tu langa ma fa mo ia one tu mani me fa pea il fa ngai na public transport lang o tasila vaenga o lo fa mo ia ma o lo o a fotu ina for telo tangata fa nga public transport e tau tu i tia le pisio lungo la wala ia se sila tu la le tu no mo va ya to mele le tupu e public transport lungo pasim fa pena e o ila la o sofia le pas e al tu langa tau na ia mo ne yaso mo tato e pol pasi ia ile fa tu tuanga o lo martio lo tu se foi ao lo for tato tai ia o amena tupu la mtanga ne va yaso ma se lava around Glen Innes ia fa mo le tupu ia mea ine saunga le muta to ia vai foska ko ki manga yo nei tai ao la so lulu lo tato e afarka ko va yaso ska ko ki manga yo nei tai ao ia la ska ko ki manga ya ko fai pores ia ora sa so fai mai da so fua ia ko ko le sanga ngafi
o le siloa ngei pe whai toast. Wha vera marokoko Samoa, CCK, ai. Ka ai fwoi whanana sururu lātou. Ua whātulanga mai tālonga leo peleki mo le luafe lua se fulu ma le ono. Wa leo te wawai atu. E le tā morisanga fau leo titilo atu le whanga solo. Se o kilo akua ele afo ele tausanga fau. E le tā morisanga leo te wawai atu le whanga solo. Ele tausanga fau. E awhiai au umalava a New Zealand, Australia, ma au Perkangia, ma le lau te wapai atu. O le tamusanga na leo le a whanga solo i le tausang fau ma te leo vaenga o leo wa wha mautu mai. Ia mo talonga leo peleki. So mata talonga leo peleki o lua whelu suma le ono. Whai e talo ma whalani Karaistete. Whai la le One New Zealand Stadium o Stadium fau lea. I localized a matatalonga lol peleki. Fasoro maile Wellingtone. Ile aso sfutase Julai. Sfuruteli male fiafi. Fasoro maile Eden Park. Ile aso sfurvalu Julai ta alo ma Aelani. O tamor sangala le lo kikilo aku le amatal tupsang fo. La fare ngor ka morsanga le ngo kikilo kule wa fia wa phone ta morsanga le la titilo atu. O le la ka aloia au uma ia ka ko peleki au skalia ma au uma le ala foi. Alvanga le o skokilangi mai langi o le Nations Championship nga Nations Championship mata tsang fo. A talonga matalana le o peleki pe ana fa mau tu mai ne fo i tai fo de tarbo. Lame ina o se football e balo tane le tula fitu fa o tarbo a fianga pes senga Christmas. E kada sima tisi fang tongo Amerika Samoa.
Tala falava o aola pi Mariner, mau pelo li tio. Ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. You've heard the expression, live and learn. The two should go together, but sometimes we just live. We all make mistakes, but it's the wise who learn not to repeat them. In a way, our life's like a ship. We can steer it by the rudder or by the rocks. We can learn to read the signs and avoid trouble by making the right choices, or we can learn the slow, hard way by continuing to run into problems from our wrong choices. So if we want a good life, we need to be a good student of life and realize we can learn something from everybody. Some people even teach us by their bad example how not to live. A smart man said, "We should learn from other people's mistakes, since there's simply not enough time for us to make all the mistakes ourselves." Someone said, "I've learned silence from the talkative and kindness from the unkind." So our different teachers can include both old people and young kids, friends and enemies. We can learn from good books and our memories, from winning and losing. A little boy said, "I've learned that if I'm in trouble at school, I'm going to be in more trouble at home." One husband said, "I've learned I should never praise my mother's cooking while I'm eating my wife's cooking." An old woman said, "I've learned that 6-year-old children are the only ones who think it's neat when their teeth fall out." One guy said, "I've learned that loaning money to family and friends causes them to lose their memory." And a young adult said, "I've learned you can do something in a moment that will give you a heartache the rest of your life." You see, it's when we stop learning that we start getting bored. We humans are made with tremendous potential for always learning and doing new things. In fact, it's when we stop learning that we stop living. A successful businessman said, "Anyone who stops learning is old, but whoever keeps learning stays young." How about you? Are you just growing old? Why not ask Jesus to take charge of your life? He'll keep you from getting bored and teach you His ways every day, so you'll never stop learning and stay young. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute.
Tasilima i Fatolu Amo. Radio Samoa. Prangas wara ole aso lulu nei se fulu o te semba o matala telefoni mo oe tolu fitu tasi lima iwa tolu lo mo whaile wano lunga tanto emaili on air at radiosamoa.co.nz lunga Facebook mari YouTube o Radio Samoa pule oe po whea wana nai bawe na o mai na whamanangas whana nei tai au muri pola malo se whamanuia o tai tele lava tanga i molo ua wanoa o te whia whamanuia tu le aso whanau le aso tamaitai o lo kwentora ia ula so resa Eliana tawanai so ato yelo na ono tausanga ia pa ile tu nei tausanga wa aulia mania mai o le afine talo pe ia mo pelo malosi awal fa fenga e mawaonga to fa popo ina fo ele tu ni tausanga o lo soifua lo fa anga mai lo nana lai sa mo lo nana le ingai i o papa ia inei yo antes mo anko fa peo uso mo tu ngane ia mai se yo antes mo anko fa maniele tu fa tai te vai maniele ku simasi mal tau so lo sunga mal ofisa fa tai te mo wa mano tai mo pola fa pena foi mo o mal ainga pari malo si fo moria ia se fo mo ngela sunga ri ya o ta vai ara si fo fa tai le tu o pelo malo si awa ko ku ngala ku o pamungianga malo faanga se kasi folio le faanga se wa singa ya ilinga noa vai faltare tio fa mo le pari como que pelo ilinga noa ya okay ya vamos suma le mama ya ilinga no e solo usamo ya ele ia ka ko vale no faanga ka ko mo mo pe ka ko le danga le yo ka pa le lang ala le fo pe o solo o wola aso que a mai yo ma di mai yo ma ko ti mo pe o dia lo wa so nga fa o mai ni la lang o fongi le posan fa o popo mi se kele mo o la fin wi an ka ko valo o ja mo ya o le de ba ke ya o nga ka ko le no fo le ka pa ulan ya o lo fa nga le mabai ungai sila yo an si o ango nga ka fo ilea o si au fa nga o lo ila loi o taku ya onga ke o le okama aki lo uso ko kasi a fa mangu nga ka fo ilea iri o kwenture
ya pepa mamilo sili ma fero fa ngolo ma mo ki ngale lunga leina ya pepa pali le ya to petto after que vai mulher vangwa pa mulher kuwa ko ngoni ya so rau o kalame Tēlava. mulher ki maki marka to paulo to la Tēlava pali mani foi whapena foi. Ia, whionga male. Ainga, le lei o whamonianga mai le tātou i meli. O le whamonianga le nei mātou te vivi whaia e o mātou loto manganga o na ua mawhai. Sio mātou te mā ia leota, so ai tau langi. O na ulia mai le fitu se fulu ma le fitu tu sanga o lona sui fua i le so. Ia, tātou whafoi perevi inga. Ia mal whaftai mar whamanu ona o lana tau singa ia te oeta mā. Whaftai mo au ngaruenga le leisa e whaia mo i mātou le whanau. Ia awalawa so mātou le mana i manuia o lau te talo i ao ma le pō o mātou ai manu. Ia me se fo ia nai mātou whanau. Ia ma le mātou te talo i ala whapele tua. Tui whapopo nisi aso stele mo lo usi fua. Au nai pēr ma tau tuai. Ia mo le tua mo le whitangalo. Ia ma tātou ma futai pēre nei. Lalo langi le tu mau. Mātou te alo whtele mo oe tamā. Alo whaanga le mawai mo oe. Mai a mam. Pa lepa tau langi. Whapea fo i ia whanau ma mātou whanau. We love you always, Dad. Monu ia tele lava. Ia lo waso sui fua i le nei fo yaso. Ia, o le wawai atu nā o tātou whamanianga nā o le nei fo i tai au fau se i o wawai atu pe i tātou whamanianga lunga o tātou Facebook, mari YouTube, o Samoa. Okay, here we are. O le whamanianga mai le tātou Facebook, o le nei tai au. Okay, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. O la whanga whamurianga o lea sui fu o te mā re ainga, ia tong sia, ki ngisi Dennis, vi iam whawhtai le lofo le tua, o na rantou singa ia te oe han, ua mawhaiai o na euria mailo wa sui fua. E le so whaftai le tua i a tausanga te leo te whapopo I lo sui fua. O le mātua te talo i a maua pia oe le ola mara malosi. A warwhenga I ai ma tu te tono o lana I kare sia. Nuu whapena foi mainga, and may the love and peace you bring into our home multiply 1,000-fold in the year ahead. Here's to a future filled with blessings, laughter, and beautiful moments together. Wishing you strength, happiness, and prosperity in all that you do today and always. May your birthday mark the beginning of a new chapter full of love, growth, and success. Monu tele lava, ya lo wasu fua, my love. Monu tele lava, ya lo wasu fua, and that's from Nua Tofi Nofo Dennis. Manu tere lava ia lo wasu fua. So, ia o tara whamnianga nā nei foi tai o fau. Se I o koe se ki kasi a ki lava is whamnianga e pa watu ia tau nei foi tai au. Ele ai. Ka kore nā. O le pesele wha manu ia toile pūrenga mara whenga venga Radio Samoa. Mali tara po kalame maru le tai au. Mo le maru le tenua whamanatu tō wasa whanau le so. Very happy birthday to you all. Ina wato luas fantasi minu tolo tolo talo le tu live band. Emoni o to fai a tu ia te oe. Nicotemo. Ale to fana wele ai so famo e moe. Ia to fana o to ile vai male anganga. Nicotemo aluso ile lotu ele mala malama. Se tasi ole au fai pule ole au fala sayo. Tolo tolo ya Yeshua ya momo tanata. Na te filo ai na le ala tau atu ile ola. Ua ofo iwa venga male tele o fai longa. Emoni o to fai atu ia te oe. Nicotemo. Ale to fana ele ai so famo.
so ile lotu ele malama lama. Pefea ona atofa na umai Ua uto ya ina pefea ona fai Petre ofia ile manava olo utina Niko temo ele ole tino aule anganga Emoni oto fai atuia te oe Niko temo ale tofa na ele ai sofa moe Ia tofana oto ile vai male anganga Niko temo aluso ile lotu ele malama lama Hea nile matangi ile mea e loto iai E te whalongi lona angi ale ilo mea e sawai E whapena ila tofa nau ile anganga Niko temo atataulo anai malama lama Hemoni o tofai atu ia te oe Niko temo ale tofa nau ele ai sofa moe Ia tofa nau oto ile vai male anganga Niko temo aluso ile lotu ele malama lama Emoni o tofai atu ia te oe Niko temo ale tofa nau ele ai sofa moe Ia tofa nau oto ile vai male angana Niko temo aluso ile lotu ele malama lama Alova Samoa wa ule ne yoka spitialu awal suia ngila wa ule kio eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa bevela Ave taware o mai tātou nei tai ao, o manuia mai tātou, ave pasi, ave loli, ave taxi, ave courier, ave na foafi, ave valele, malakalapu umalau ave, good morning. Ile nei foi tai ao fau, pisi runga da walam, so mana mia le lava malon sai fa mo mone to the tai, wa poroka tele tātou le maranga mai sifo, mata mana mai lava i Always Gate, te lolo ba te Tuma Rose Bank, Point Chevelia, Western Springs, Poloka Atoa, Tato City Bound, and Nala, okay, westbound, State Always Ruono, Poloka foi Tato Malanga Mai North Shore, they time of the Taiao, City Bound, Northern Motorway, Lai okay, northbound, Tato Lunga State Highway 1, City Bound, they buy on the Taiao, Poloka foi Tato, Masalama around East Tamaki Road on ramp. Masolo Dry High Brook, Tip Top Corner, Mount Wellington, Ellerslie, Penrose, on ramp, around Green Lane, Lafoi PC, Masolo to New Market, PC and I flow the layer say by El Tolanga Yakilani. Poloka for Iolunga, the highway, Lucy Furutato, Malanga, my Sifo, and I myself today, Masela Barba or Pasimoletano, Paso my Mayoro Road on ramp, Dominion Road on ramp, US Barra Road on ramp, Poloka, and the Nevanga Tayao. Lunga la wala la papa yon hanga mamangere le manaya la pisi ana flow one nei time the tayao ko fe lo mal pisi ol malanga bala bala le los furu Massive Road on ramp Poloka nei banga le tayao Puinu Road on ramp Lambi Drive on ramp Lincoln los fulu highway los fulu anga southbound State Highway 1 Poloka ya lunga na la wala nei time le tayao after bale o baenga na lo ilunga la wala nei time le tayao lo mfaina ma wel tana pokalame ele se fa lava tu na mairo leo ai ono tafa Yusufa tasi umatatou inga ruenga fa pena foi nei matua mata na mori tamai tila onga ole mafu angara na pisi runga la wala ole albe fai to ole lei la lava no sai fa for le lo sa
mai e saunga le bu na ya tu te manga renga fa pena fo morina to mai tina onga nei fo tai au Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Tole, ka ngā la ukang whaile sa. Ma whaile snapper. Hai, I le maua e la uka. Ma whaile angai. Ke rua mauala la whai eiwhi. O ka, umma upu. Hai, ku pe tau no mai rau sa shimnei sa mani. Ia, se kau mai, o whenga whakau e koui. O le kiwi fish. Le kiwi fish. O se whalei a felesi au kilani. E te maua umai tau mawhaolo sami. Susu mai I le 5 Car Road, Mount Roscoe. Te tala I le ono aso. Mai le aso lua I le aso sa. Mai le se fulu I le tae au. A fio mai loa I le kiwi fish. I le 5 Car Road I Mount Roscoe. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au Onanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le Whainhomera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le Universite. Polo University Entrance I le tele o Kolisi I au Kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau walu o fitu lua fitu fitu. Ovart se lau walu o fitu lua fitu fitu. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fulu lua tau sanga soo o filfilia me whale tali maa lota I mua. O se whapitoa winga esele nei mo le alfa alongalonga le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whai e te nofo mo aso e 5 ma ova atu. Luas fulu pasene. Susu mai e te mole mawina le matanga o fie ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le afio anga o aufanga. E iai ngā whapitoa. Whafso tai mai le fitu wha valuono whātolu. Fitu wha valuono whātolu. Pētanga iane I le upena te whailangi seabreezeresortsamoa.com. A wā ua whānau mai mo I tātou le tama. Ua whoa ina mai mo I tātou le atali. Eiro na ua le maro. E ingoa fo'i o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tamā o le whaavavau. O le alii o le file e mo. Samoa e ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga al Radio Samoa mo le nei tausanga o le whaasoa le nganga modi al Krisimasi. Whaasoa mai I au lava o pule a nganga al Krisimasi. Pe usu sau pese, pe whaifo I sau solo pule lava o e. Pu e mai sau video ma lafo mai I le radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. E ma whaifo I on e vili mai I teimi whaatulanga ino porkalame teitasi. E maua I loa wanoa e te anga waa ai le sei. Whaasoa le nganga modi al Krisimasi. Ia tātou whaatawa ina al Krisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni lea o le Kirisimasi. Pei o na whina ngalo lo whai le tua e fua e mailona tali e tua tasi mole lalo langi. Ina ia au mai ele whaoratanga mo I tātou uma. Talia lau video mai leso se fulu lima te sema, whangate leso se fulu maleivo te sema. O le awhatau nuu le sei leso se fulu maleivo te sema le porkalame o le maanu o le taeao. Ona nei tauvanga ua langolorina e le All Dentures. Telefoni 252-22-tolu. Tātou whasoa le nganga moni le Kirisimasi. Ia manuia le Kirisimasi, mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Sema le fifi, le
Yesu le li io le file. Yesu le li io le file. La fana mai oia, se fa le fa atamba, se alla maulano mo poema, pele tuia e ano fatu, tato. Pepe se male fia, le kirisi masi ua e aulia. Ua wafana umai le lavea i, o Yesu le li io le file. Wafana umai le lavea i, o Yesu le li io le file. Wafana umai le lavea i. Krismasi Fifiopes Pesero Krismasi Maile Hapalite Express in ua toiono minutelo tuara talo le tula evalu. Le proclame maro le tan with Samus Falima e batola more ne fu tai mata ngo fit surmane la ne tai oka ese audi le ne tai au. Maramanato lo o surule laule lo fole tua i at oil fe la boy fa fonga ba nei time retire photo lo mauta tono ta bale tono for finga wenga by mo mai lungo Facebook mari YouTube ro Samoa malo tatu ave mo mat fa sangi tatu tu le langi wa au le nei time fo to se fo mato wola oi e tatu te mo ile ola wana o ke wiso la tatu te mo ile ola tatu nga te fa tu Christmas nei foto sanga nei matua malo non sa nei time fo te penei no nei fa now tu tita fo uma o nga nei fa now ore nei foto sanga pe au te loa o le baso mo muli nei o nga nei fa now lunga o nga mo lunga ko risi ya o te lo ba nga le la lo investigate preschool primary ma intermediate pe le baso fo o le van fa mai nei si matu so le la ko fa yangi ya o nga ri la mo fuari o ma kisi ma so le fa ya o nga nei fa now o sa pe ya fa uma pe tau sanga o nga nei fa now ya malo fo nei fa now fa malo si o nga nei fo tau sanga la uma o nga ya fa mara losi mo lo fo ya o nga ya fo sin ka ko ka ko ka fa ya o ke o mon ko me ano fa mai mama dad ya ma grandma grandpa le le yo titi lo atu nei le tai au ai time o te baba ya tu lunga la email ya na fi manei ka o se fo ya ngai va nga la wai pe o ka wa e fo ngai ka nga ka le ngi fa ai va ngele fa fo nga le no ono afia ia so te inga lunga email ala te baba ya tu sa malusu ma le ono afeta nga tani usila wa sendi ai le National Cyber Security Center ia le warning ia aware nga le telo email wa ave ala fongai ne tangata nga o ye information ilalo le ngo malware luma stealer ala toia lo te baba ia tu o design is still sensitive information a fiela mtato email a fa pe o te le lopo a fiela email oi
Fio kau fai ako la kai meli na pope o kau ese foi me o iai a tele I mawala se meli malvaanga le a e lapta iai a vaanga me sanga o information lunga emaili e ven passwords so te lo si vaanga fotoina tulanga le fai masui le password la email ia fai masui passwords if you go memorize the email password is kai me fai mangalo ia tulanga na iai ile ti lo te foi tai fo ia o me manga wo me kele la nga o ngi bai kai mi o le nga kai nga o kupe ia lo nga o ia ko information lo nga o ia foi vaanga o email ma so tenga fa pena ia fai na e mawala se email ele tulanga ia fianga e lunga o email mai fa pena ia le lu sta ia na vaanga na moni fa te tele pulenga mala fenga venga Sea Breeze Resort la fianga o fanga la tolo langa ina malosi el programa malo le tai ao malanga I Samoa o le la to special fa tomo la fa fanga radio Samoa 2% ia fa ona eva matafawai le mata o fi foi o Sea Breeze Resort la fianga fa na ia na ai le va ai fa malo si me freka fa malo si o kai si o ka kamle pesi la ka kamle pesi pesera o malo fa malo stino so mata tala me Samoa ne foi tai o se fa malo si o ma le la ma fa malo si o I ia ga foi fa lo Samoa ninga ka kau nga I foi la o malu le fia o malo fa malo stino so mata me Samoa ne tai Wina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai al ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te whatalofo ilo tātou o tunu, whelo I fo ilo ngā tutonu le nei vā yaso I whiau mga ruenga o tala tauro ngolongo usi mai alau whafonga. O li poti o tau au nei e whare tupetu tutonu o Samoa mai pi sinisi, whapea au nanga tau tupetu ma oti lea tunu. Wa whailo aile si tia mawa lungo ngā yo inga tau wha avalea ma tau wha se. E whao ngā I tupe ai wa whao ngā I au wala o viso ta inga te vave whao na po nei. O le mai o le tau sanga wha le tupe lua o lua wha le lua o lua lima. O le fitu te furu pasene o ia ngā yo inga tau wha se ma tau wha avalea. Sa a fi ai fa le tupe ma pisi nisi tau tupe po o financial institutions. O le tau sanga wha le tupe lo o wha ngā solo nei. E ono se furu pasene a fianga lavoia au nanga tau pisi nisi.
Ma o loo whae loa ia tūlanga I ripoti ua tau ni mai na nei e le whare tupe tūtono o Samoa po le Central Bank. Wa au mai ei se tūlanga whalaua I tele, se whaasara launga mai le whare tupe le malo wa lapata ia malo si ei o tātou tangata, ma pisi nisi na ia mātaala ma mata alia, I ngā o inga o loo whaia I lunga o fso ta inga tau I upenga ta whaelangi, leo loo whae loa ia whainga sori tūla whono. O nisi o ia ngā o inga ua ngāunga wai nisi a lātou tupe ua lafo, I le wha laptonga po le tangata I whafo o loo tau la mua, ia whainga tau wha avalea ma tau wha se. O se lapta inga tāua lea mai le whare tupe tūtu tonu, a o anga atu lea tunu ua e meise o pisi nisi le wha ungo le tau sanga, e sawa ai le wha o ngā ino se leni, mō aso fia le kirisimasi ma le tau sanga whau. O le mawanunga le tūlanga wa iei le polo kalame o tina no fo tane, leo lo wha foe wha laptonga le tō manga mo e pua ngā tia. Wa apatua I nei lima anga le leima le alofa le official malo Peretania I Samoa. Ma fesoa swani e wha tau mea whai ngā luenga e wha o ngā, e amata I pisi nisi, a tina no fo tane o lea polo kalame, wa mawai a lato se leni e tausi ma fesoa swani ai, I ainga o ia tina lea tino. E luas fulu lima awhita lale vai ngā tupe ua foa I le ofisa, o le komisina mawalunga o Peretania ia pia, e whaatino ai lana fesoa swani. Wa iluma nei o le whaamasinonga mawalunga fo la sanga ma whinaunga le loia, mo le vaenga whaupufai e puipuia I a te tau tangata. I le talo sanga le tuangai ua te tau na sa idia le no foa e ato ai, le to ono ta maitai e tau veina le tofi whaipule le pāle mene, e tu so le malo si anga o le vaenga whawhao le tu la fono whawai. I le forasanga le tamaita I loia, le fionga sa vale noa ma River Annandale Beefham, mo le tu talo sanga na ia fina winai, o lo manino le vaenga o le whawai mai aloa le palo te tele, o na tu ina atu lea le komisina o whainga palota, o le lisi o suafa o sui wa vema whaipule, I le au mamalu o le malo mo lana whaamao ninga, mai au fia I fo I male whaamao ninga o le sui tau vāta maita I atoa I ai, le to ono no fo o whaipule ta maita I pe a whaia le maua lea numela I le taunu unga o le whainga palota. O lo fua lea fina unga le taunu unga o le palota tele ia ukuso, e na o le to lima sui tau vāta maita I na manu malo, ma mana umi ai le to tasi atoa ai le to ono, e peo na ia le vaenga whawhao le whawai, lea e whaasino le sefuru pasene. Pei tai o lo fina ule lo ia siri le malo o lo tūna I mo le komisina o whainga palota, wa vave le manaonga o le tū tālo sanga, ai o lo taoto le whaaiunga le whaamasinonga o tālo sanga apili, a le whaamasinonga mawalunga na whaia le masino Iuni, I le mai o le palo tuatasi, o lo whaapea mai ai e fito a wha au ngā le vaenga whawhao le whaavai, whaasino le sefuru pasene, e sa idi ei le whaatoanga o no foa e ono o tamaitai, pe a mai alitangi o le palota mani palota laiti po pai elections. O lo langolango le finaunga e lo ia mo le tu whaupufai, o le whaatuatua I le atua Samoa watasi. O whailo ai e le fionga le whaamsino ngā mawalunga, le fionga le a tau le Sir Darrell Clark, o le a umaira na whaai unga le nei mata upu, a o le io o le tau fiafi o le aso kirisimasi. O le sawaino se tina talavou se ngā o inga sa mori mawina I se ata video, na salalau I lunga o fiso ta inga le api o folinga, ma mori ai ni tama I tai whaapeni alii, o lea watu ina atu nei le lato lo ia unasa Iuni sa podua lato tali te I mori anga umane o leo. O mori anga ia e au fiaile ave whaana nao le tina talavou na fia, o ia leo tito no afe matangi o stama I tai o le nuku o fale asiu. O mori anga o le wha o lima, o le whaia o upu tau whai, o le wha o manu atu ngā, ma morianga o le umio ni a upenga matautia e pei o se seleulu, o le fasi u amea, o se maia male a upenga matautia o se la au. O le tausanga fau leo wa tolo I aile su e su e ino mori mau o morianga leo, e peo na te ena le to ono wa moria e au fiailu u lau puao faisau vale, o no sfutasi tausanga o le matua, malaya mo manga tanu, o le isi o na swafa, o Xavier Tali Matasi, luas fruiva tausanga le matua, Pau kaio luas furuono tausanga, o tali malama tau alai tolus futasi tausanga, kaio tolus furulua tausanga, malu lau le alofi palau faisau vale, tolus furuiva tausanga o lona matua. O lo wha awau tu unga lo tatala umai ila tau itua e wha tali daso
o lo lātou whaamasinonga. O le ua whaeloa nei ele mtanga aluenga o tupe le malo, le whai o se whaatau tui mo ta vale se furuiva, na whao ngai pe o ta vale au VIP ki apu ma van. O le mawalunga o le tau o ia ta vale tolus furu lima afe ta la wha solo ane ai, i le luas furu dua afe ma le ta vale pito pa u le tau, e ono afe ta la. O ia ta vale se furuiva le afa atau ese, sa whao ngai mtanga aluenga e pe o whaamasinonga, le soifua maloloina, ta vale sa whao ngai whaamsino le whaamsinonga mawalunga, ma le whaamsinonga whaitu malo. Manisi o ta vale na whao ngai le mtanga aluenga o tupe le malo. O le asolulu se furufitu o te sema, i le no fuanga lo ia i le loto ale malo i vai mea, o le awhai ai lea whaatau tui, ai o tangata umai fia a wai e te tauna le sitala o lato suafa, i le mtanga aluenga o tupe. Manui e rene yaso, soifu. A wā ua whānau mai mo i tātou le tama. Ua fōa ina mai mo i tātou le atali. Eiro na ua le maro. E ingoa fōi o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tamā o le whaavavau. O le alii o le file mo. Samoa e, ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga al Radio Samoa mo le neitausanga o le whasoa le nganga modi o le Krisimasi. Whasoa mai i au lava o pule a nganga o le Krisimasi, pe usu sau pese, pe whaifo i sau solo, pule lava o e. Pu e mai sau video malafo mai i le radiosamoa.co.nz/Krisimasi. E ma whaifo i on e vili mai i teimi whaatulanga ino porkalame te tasi, e maua i loa wanoa e te anga waa ai le sei. Whasoa le nganga modi o le Krisimasi, ia tātou whaatawa ina le Krisimasi lona winga moni. O le mea lofa fetu whai, o le nganga moni leo le Krisimasi. Pei o na whinangalo lo whai le tua e fua e mai lona tali e to tasi mole lalo langi, ina ia au mai ele whaoratanga mo i tātou uma. Talia lau video mai leso se fulu lima te sema, whangate leso se fulu maleiva o te sema, o le awhatau nuu le se i leso se fulu maleiva o te sema le porkalame o le maanu o le taeao. Ona nei tauvanga ua langolorina e le o Dentures. Telefoni lua fitu lua nua tolu. Tātou whasoa le nganga moni le Krisimasi. Ia manuia le Krisimasi mai le pulenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Talofa, we're the casinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a Lapi Mariner. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Le poti la tamai no wala nei tamai tai au wa matua I pi si fa sala to wala nei bang on tai au ese mai no tato highways o le tele o isi vaenga wala masani alu titilo to East Tamaki Road a bota to malanga mai mai this side o East Tamaki angai o le link o le City Bound State Highway 1 Pena foi southbound State Highway 1. Foi spoloka le nevanga o le tai o fau. Beards Road, Lesi Vaenga, Massey Road, BC Iona Vaenga is ese. Tau le lata malava lele, Kirkbride Road, Lesi Vaenga. Pena foi malanga malava lele. Ese mai lai lungo highways. O te rena Vaenga o wala lo titu lata foi si pisi te le nevanga o le tai o. Great North Road around Points of Elia. Ali o le link o le State Highways Furuono westbound and citybound. Moloka for the nevanga o le tai alpha pena foi Tiara 2 Road. Ali o le link o le westbound ma southbound State Highways Furuono. Telo isi Vaenga, Mount Wellington Highway. Moloka mai lava Pamiua, fasolo mai I Silver Park. Ali o le southbound ma le citybound State Highway 1. Mai o mana lungo highways nevanga o le tai alpha. Moloka tau whelolo mai le highways Furuono nei temo o le tai alpha. Au floaty le mai o Westgate, ka poloka lava Latalata Point Chevalier and Western Springs, ali o le link o le sfulono anga le taulanga o Kilani. Pena foi le link o le sfulono anga le citybound ma southbound o State Highway 1. Pena foi lunga o State Highway 1 citybound poloka ia around East Tamaki Road on ramp, High Brook, Tip Top Corner, Mount Wellington poloka ia le nevanga o le tai au. Tumona poloka ia le southbound State Highway Lusifulu. Around Dominion Road and Hillsborough Road and Nevang on the Taiao. Wapena foi Massey Road on ramp, so my Pulu Road and Lambie Drive on ramp, and link on Louis Furuanga southbound State Highway 1 Oka. Poloka here and Nevang on the Taiao.
after vale tol time malapa na sai fa mole se I utangia nei fa nau avel fa mo nei fa nau kolosina la wala nei foi tai fo lunga la wala nei foi tai mo tai hey hey Malo fa tele tiro la mai bola fa fonga nei vanga tai ala bainga la tamale nei ile tala o le tau nei foi tai mo tai va fa atu o le bevela I Samoa ile lua se fulu mar fa wa te ale valu I Samoa e tu mawinga o le tau I Samoa a wawa e langi le leini so taimi pa un timu ni so taimi I Samoa i le neia so lulu ma vai atu whaina o le tolu se fulu anga tolu se matasi degrees Celsius ma ununga le bevela le e Samoa lua se malima I lona maualalo so tātolo malanga I Samoa o tulanga na ile bevela I Samoa nei vaenga fo o le aso ma nei vai taimi o tu sango tātu iai vai taimi fo e tele na fiai Samoa mar Pasifika tangi marlosi ya fa moi marutia whainga malanga ma ia enjoy the time I Samoa ma ia tausia saunga re mori tau mo tau malanga tu I Samoa taro pa van tulanga ile tau I Australia good day mate good morning malosi fo monia lai paanga taro pa kalame so se vaenga Australia nei fo taimi o tai malo lava le so fuara nei vaenga o tai fo Vava tu la mua sa fatala fo mai nisi mai la mua I Canberra nei fo I tai au full follow ile malu lu nei vaenga o tai au vava ia tu fo mai la vai tau Wala fa solo ina awa oalang le leini so taimi faisip vela tele lea mo Canberra le so tolsu mat fa I lona maulunga Melpone good morning tatu paanga uma foi fa tala fo mai le tai malo la versi fo mo wia se futaselo ina malu lu ole ne vanga o tai au fa mai la va la matele na awa ole tau de so se fu mai ma fana Port malu ole mo Melpone e le nei fo ya solulu o tanto o dia sini Australia good morning malo si fu ma le ma fan o tai as fruiva o ele ma fan nei va o tai we got tau mo Melpone la fasona na awa po timuni so taimi lang le fo inisio taimi los fu lima mo ngo vela fa ma wina mo tanto sini Australia mo nei fo yaso Brisbane good morning o ma tanto nei tai au lo su taselo ele ma fana ele nei va o le tai au fo o le fa solo ina susuru mata o fiele la tolu se fulu mo runga de vela le fa mawina mo Brisbane e le nei fo yaso Perth Australia to telefoni se paanga tara pakalame Perth Australia ma lo se fos fut valu o ele malu o le nei vanga o le tai au le fa solo susuru mata o fiele la mo to e le onga tono va yaso o tatu yai tolu se fut tolu mo runga de vela fa mawina mo Perth Australia e le nei fo yaso ma vanga be vela Australia le sanga ato Darwin los fulima Ele bevela nei vanga le tai oka e kafe e soli. Va ko ale o lali le air condition le ko put fara bela veri. Ya. Winga le tau mo Darwin na fa sona malo sit savilling pa utimu tolu sfu tolu mo le bevela fa mawina. Bole ne fo ya sol tele na vanga Australia ma tulanga ile tau. Ya pera fa mawina le fo tai au fo. No fonga fa salanga brede Samoa sfu wiva ile ma lu le air pon ma fana ne vanga le tai au lo tu mo susuru mata ngo fiere la e. Kafe kafia o ko fa for mena le susuru mai le la ia pe anga le ringi poku fa sala la wolo o tau tu ile tunu ia on sa ia ko kikia o ia le mai o susuru le la le foi tai au e ma se menga se o kai au o ma ko ai file mu le ngiu mala au ye kafe o ma ko ai mata ngo fiere nei tai au winga na tau le so langi le tau le aso atoa lua se fulu maravaru morunga le vela fa mawina mo au kilani nei foi aso tai au pe au liam o le alangi le leifo le tau le tele vaenga au kilani lua se fulu lima morunga le vela fa mawina mo au kilani e le aso tai au o le vaenga yona tu atu au foi langi le leila sporele mana ia ka maru mana la sporele lua se fulu lua sporele asto nai pe au lia langi le leile tau lua se fulu lima le vela ka no fai au ka polo ia ko anga ngau manga ia mai kau o e ka le polo ngi aso sava le vad Lang de leila sama la songa forma la so luar na pa yaso o luma na ya. Fa mabongo mo na utu na mai la mai tau ni va ngore tai au ina wo se fulu maleono le wo te ai nei ia le tu la valu a fai ne misia taro tala me sa mo nei tai au ora tu fa sala wina mo e pa tali tu la se fulu male lo le so male fitu e le poa na nei o le se fa pongo taro tala me sa mo nei va yaso le ta o le valu e le tai au o na we fa fonga o se fia foi le tero me o le tia mai sa mo nei foi tai au fo pe au te fa no longo atu e peia e sa orfina ngalo o le lo yesili a pe afua nga e le fina o le fina waile
Ia le tua ngai o le mana ia le finau. Ia e pe au ko vave lai titi wala nga lea e ia le tu malo e tasi. O le fight by election ina wa mai alfa balota e le tu malo e tasi o lo fa o pel fa masino o te mini nei so afa pela o la fa mai fa am sin sili. I mean le lawyer sili. E tu sai male ai ingo fa balota. Ele fa nga ino le 1%. Se longa wo uma lava ia tulango ia tangi fa masino ia whainga palota, so pe alau whanonga longo malau titilo. Ala sa ola le lo ia sili, ia walanga lele fail by election. Ale tu malo tasi leo whanonga aina latu, a sui mai le whainga palota le whai. Ale foi le mai al whainga palota whare li tasi. So se lo, pe ala se longa uma ia vaenga ia. Ia whai ona whaonga ale, whaonga ina 10%. Ia mo suitu mai tai tonu parmene. Muli tu la fono ia marmanino tu la fono le hase me visita tu ia la foi mai ba viole ba ngai ku ngai langa ta upu ia la mana ia foi tale lo ia sile la mo koi mangingo le ia tu la fono ai sawa ala lei to mo re samos for lima to amos for baru tele tu la baru semana fa fonga ta to ma fa samo ora nei foi o nga to no va so ta to ia E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua toe tuli tua fulu whaai au le loloto. O le upu nei e whape maua mai I ua uanga tautai tua au I pō masina. E iai a awa aia le pā, a le tautai, ua whaataa I le moana o na taa milo I ale I tawhatafa o le pā, ai le aia. Muli ane ua ai leisi ia, ona toe tauturi ai lea o le fulu, a ua le maua le ia lea. O upu e masani o na whaao ngā, e tau whaamatala ai le mea ta ua o le whaatamala. Po le whaatala le, ai mea ane ua toe manao iai. Na tilo iai manau ma manao iai. Ai muli ane, ai pe ie musu e whaise upu. E pa isa ta milo a foi lele ai te ilo ua maua leisi. Ona te ilo lea ua toe manao iai. E lea o ngali ona toe tuli toa fuluina se mea e pei o le fitalainga I le ngata I fale. Na eva aia iai sa taua ona e faa o ngaina loa. Manuia le nei asu. Sina ia e te ua le mea atoa le poloma po hafuai le solo tona po feo iai le olanga sa musnuai wa o mai a olea le mafuanga wa taunga ta soy fu
Tali, ka nga la ukang failasa. Mafaili snapper. Hai, ile maua la uka. Mafaili angai. Ke duamba wala la fai efi. Oka, upu. Hai, kupetau no mai rau sa shimni sa mani. Ia, se kau mai, o whenga whakau e koui. O le kiwi fish. Le kiwi fish, o se falei a felesi au kilani. E te maua umaita o mafaul sami. Susu mai i le 5 Car Road, Mount Roscoe. Te tala i le ono aso, mai le aso lua i le aso sa, mai le se fulu i le tae au. A fio mai loa i le kiwi fish i le 5 Car Road i Mount Roscoe. Mo tupe whamomoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O lo whaua pe le tātou whapitoa nao le 5 tala tongi pe ai whaunga ina le Pacific Easy app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni whewe ai. O lo awano fo le tātou direct transfer, ti posi mai e lau tupe le tātou account, ma whamari e ne fasiri lunga o telefoni. Ma whaatino la foina o lau tupe ai inga whapitoa. Mo le tongi no pidio le pai, mo li, te o ngā tupe so se whale tupe Samoa, pe te tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation, mo le Samoa Land, ma so se au
tanga Samoa o lo pa fai na fa tino uma ili tatu au nanga o le easy pay mana tu o fa so ponia so se vai ngadu sila yo tatu la o lo avano fo yo tatu office tolu yo tara o tahu hu mamangele be fa ngal Pacific Easy app for the direct transfer be fa sa o lo taimi I see you na fa sa o ina tu be o tonga tale ben sini mo ni se fam talanga bala au le o va se lau o tasi ono no po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iva fitu fa vale lua fitu ono fitu iva vale fa Pacific Easy o la ba anga mo tu be fa mo modi Samoa Le Seabreeze Resort Samoa. O se fululua tausanga so'o o filfilia me fale talimalo ta imua. O se whapitoa winga esele nei mo le alfa alongolongo le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whaia te nofo mo asre lima ma o vatu. Luas fulu pasene. Susu mai te mo le mawina le matanga o fia ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. Ile afio angau au whanga. E iai inga whapitoa. Whafso tai mai le fitu wha valuono fatolu. Fitu fa valuono fatolu. Betanga iane ile ubena te whailangi seabreezeresortsamoa.com. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga inae ngana le Pasifika i le NCEA. Maua fua o ngā toele ai ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga i le whain humera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai i le universite. Polo university entrance i le tele o kolisi i au kilani. Ua uti awanoa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le ovart se lau valu o fitu lua fitu. O Varselau valu o fitu lua fitu. Awa ua whanau mai mo I tātou le tama. Ua fōa ina mai mo I tātou le atali. Eiro na ua le maro. E moa fōi o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tama o le whaavavau. O le alii o le file mo. Samoa e ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātu oli ma fia iai. O le tauvanga al Radio Samoa mo le nei tausanga o le whasoa le nganga modi al Krisimasi. Whasoa mai I au lava o pule a nganga al Krisimasi pe usu sau pese pe whaifoi sau solo pule lava o e. Pu e mai sau video malafa mai I le radiosamoa.co.nz/Krisimasi. E ma whaifoi on e vili mai I teimi whātunanga ino porkalame te tasi. E maua ilo wa manoa e te anga waa ai le sei. Whasoa le nganga modi al Krisimasi ia tātu whātawa ina al Krisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo ni Krisimasi. Pei o na whinangalo lo whai le tua e fua e mailona tali e to tasi mole lalo langi. Ina ia au mai ele whaoratanga mo I tātu uma. Talia lau video mai leso se fulu lima te sema, whangate leso se fulu maleiva o te sema. O le awhatau nuu le sei leso se fulu maleiva o te sema le porkalame o le maa nua le tae ao. Ona nei tau vanga ua langolorina e le o dentures. Telefoni lua fitu lua nua tolu. Tātou whasoa le nganga moni le Krisimasi. Ia manuia le Krisimasi mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa.
Pesengol Christmas in ne bangor to tour radio Samoa Spolima Eva Tolu amo ina moto lua se fulu maleono mino jolo tolo tado le tula Eva. Te pora mino jolo jolo tado bokala me malon tai au mono ngatora ne vasa wata to ia so lulu vasta tasio ava no lo tara no ile bokala me malon tai au le fionga ile consulo tanto malo o teleo au nanga. Ale fionga consula e ao ona silfia mal la mai let no a masol tanto wanga to ne vai taimi. Aso maro lor Christmas mal tau sang fou te lo vaso lan tatu nei na fonga nei le fionga consula aso le atapu ni ai le ofisa lo inga tau ona fa nga yoi vave ya nisio vai ngolo mana mia me se laval tulanga o tus for lau ya mai se banga oma ya le la to e fa mana to foi ma to e fonga nei le fionga consula nei tai fa te smai le fionga fe mata le malu to fe lau pa se lo fa po consula malo sa mo to nei se nei bol tara la me fio mai po kala nei tai no fionga fe mata malo le se fo moni. Ia, tai au manui e lau sunga le au lau sunga tawai. Ia, whake hui tātou le tio whasana lau. Masi lawa le whafongfong tāpua i ni marei kua mai o tio tātou tunu uri nei tai au. Ia, lau whai ngā runga tutofi le tua po whia lawa o mau mai ei le nei whasana launga. Whataro whatu mare nganga wharoaro, maroro soifua. Alo fafte foi lo fionga consula mole mo mai fa no mai taimi molta por clame masani so lo vaste tasi malo fo ile unanga ma faiva ma nei lo fionga malo fionga malo fisa tu ile tunu ya ta tu nga mo Christmas ai ne ba ta wala ta fa mana tu steme mo mai a le ta matalanga e tanga ta lo ofisili le Wa qualifications frangata amasana tona so foi toro New Zealand nei e ma fai ona mo se tus for lau Samoa eu te lona lo fionga lava lelu si fia le tu langa fa mo ne ave mata ia fa stea ta vai le tu langa ona ia e nisi fu ta to tu una fa na nei in Sila ia e tu langa la ta wona ba tu fa ma ni e iso na pitanga i Samoa, ele a painara le vato matua. Ia o tangata Samoa. E ista maiti e whaka a maure pikanga o matua, o ka maikiki, i onga grandparents. E ngakara le tula, sei mar tula fono, i ona grandparents. A ei la se vaenga o onga grandparents. Po mātua o tina, po mātua o tama, e suna pitanga i Samoa. Ia, ona mawhaidea maanga waa, e mawhaidea on tau sanga runa tuswhalau Samoa. Ona i nisi wo atu, ia e kau treisa i kua se tamwhai mo suna pitanga i Samoa tulanga na. Ae, tusai ma le tula fono ue nei, e ngaka ale aruanga i kua i o grandparents. Ia aila fa peoro grandma polo grandpa ia e suna pito Samoa ia faila ona Tracy ai ma mau ai le kuswala Samoa o le tamaititi le fa na le Sila o te loana vaenga o mai e le fa fo mai le no wa langa e ya ni se fo i na wa ia fa ya to passport Samoa fa ngo fi malanga inga Samoa ia in case ne te ofa si di po ani vaenga fa na qualify la to langa le manela no fa mani no le ni ta ya o ya to langa le fa mata yo e sa rita vai e kauanga mai uma ia pepa i lango i ta sanga o pepa fa na won matua ia fa pe fo i mo pepa fa na a matua na matua ia e tamo fai ana fai se fisota inga ia mautino e songa koko Samoa tulanga fa pena i sona ngafa kau Samoa i tulanga sila e kaulanga va ku ma documents ia fai ona fa ngasoro le ya fai ta sanga se ku sola Samoa tawai wa sa no ba ngai o pepa fa na wa kele lo point matu o fa fong ban ne vai te mi o mi ala to pepa fa na e se so na to officer for the pante wa mana mi ala to le fai o pepa fa na mo na grandparents la to o le va le ko e tawai o ia mato o una nga fa penga e mai alta sanga ia nga fa o le ma ko o e umia le kamisanga
whao mai mako ofisa. O ngā mātou a vere mako ofisa of Foreign Affairs i Samoa. Oh, okay. O le ofisa of Foreign Affairs. Whaaso ka i le ofisa o pepe whangau. Ia mo le pepe whangau fi au inga maingi. Ia e whapena aral ka mirsang. Ale ora vave ata vai. O lo wini ro a inga i Samoa. E fora ko e o sa o le ofisa o pepe whangau. Ia ngā mo pe ka siso e so whakari. Al process le o karonga ko e tawai. E whaisi umi. Ia pe whai kau masinga o whakari. Ia ai mesira vai e ro mana umi e pepe whangau e re ngakai. I me mana umia i Samoa i New Zealand nei. Ia e mesira i si tūranga i kūranga kau a fia i tūranga tau tuswhalau tūranga whapena. Ia e mesira i le apura ingo pepa no fo mau mo tūranga whapena e mga umia i te whanga au tawai. Mānei, mālo, whaftai. Ai ai fasili e lua na fasili el tangata ia te una o fai e mana ilo whafonga le leile la o fasili o konsula wala wala nsit fiel tu langa le exemption stamp o le fasili mo buon whamai o le ale umi e valid le exemption stamp le si fasili fo i e lua ai e ma fai awa peo wa expire lo passport na i le exemption stamp e fai na transfer mai langa ilo passport fo pe a fai whamon mo le a ia whafkai e tawai sa o kere fo i e tau e o atu tūranga lea. O lau exemption stamp e valida te ao ngā se ilonga lava o expire o tu sola New Zealand. Se ilonga expire, a whaia expire. Ngā e koe o ko e kaunga a wakulo kusola o kua i leo expire. Ia maro kusola o fau. O mona apply. Ia onga koe whaaua o i lea. Ai ei se fi, e kaungo fi e rare fi. Le tau, e whai e rare exemption stamp o le kus whalau fau. Io, o tūranga na, a le tūranga i le tau lea o ngā le exemption stamp. Si longa e, umaro kus whalau, a whai raro kus whalau na mau al ma kausanga ngi. Ia se fulua kausanga o valid lo kus whalau. Ia o se fulu funga kausanga o la valid lo exception stamp. Io ai a whainga rar kan ka fwile koe rua kausanga expire kus whalau ngara kule whelenga exception. O kanga karanga e tauna tau a atulona kus whalau leo ua expire. Ia whakasi manu kus whalau fau. Ia onga pai koe lo exception stamp se kau kaungo fie. Ia ai se fulu kausanga se longa expire o kus whalau fau. Ia whaunga whulele o ngā exemption stamp. Alo, malo, whafte tele, so le tunu na fsili tulanga le nau whamnei na le whangar konsula ia nei wanga ia mo tātou le nei fo i tai au fau. Le lei o te lolo vai te mpisi no whe malanga inga fo ia masi a tātou malanga i Samoa e manu le tātou no i tus whalau. Ia ina nei te ia ua whaianga lai titiani silanga i aso ia la tapuni il tātou ofisa. Ia mana e fo te whamanatu nei tātou whionga whe mata whamon mone. Ia e sa ore le ia tawai. E tā ua ke le maka upu ni o ngā umakunga kapunga rwenga o kausanga. Ia ai te le whawhita au le tūlei mai marai vāre le mai se mana o mi e whawalawe whawhose e whia maranga i Samoa. Ai te whamanatu atu ia o le aso lusu wha i tāhal sururua. Ase lusu wha leo te se ia e te punia e ka kōwhisa. E whakaha e mai a e aso sururua o le Januari lua whenua onu. Rungi ko ki a koru vai aso marorore o kisa tawai. Ta punia ka kōwhisa. So e ka uara le o atu le official te milnei. Ia ia tūranga whapena. A whai wo expire o kuswhalau. Ia ere iroar me kupu te mire o le marorore official. Ia mi sera vai whaara rawe stupu mai. Te iana whamana tūs ka pokarame vai aso. Le tā uoro sile lo tuswhalau. Rea le tupu mai. O le whaara rawe kauinga malang. Ia aoro le reiro kuswhalau. Whaila si umionga ta punia le tātou ofisa. Ara ia i lava le numero le na pe ngai ke whasara lau. Numero le ofisa. Ia e o komekia le extension. Ko i le e kari mai e se si le ofisa o le a saini. Le aso ma le aso ingi maka upu e mawhainga fo ia ngā kaimi.
Ai foi ele ia longo nga se longa nga luenga pa ko ni tu la fa pena al me ale ta World Cup kala mi ta vai e pang te ma falo ma au le tenu nei si le tu langa ie po ia pa fika au le pe tu le me kini e ka pu ie ta to official Mana manua le wai sau non vai ngala tapuni al official time ya to le fo le peto lo vai so wa le la mo tato uma sa mo le fie fa ngai nel tato fa le sa mo yo te lo time fo la tapuni ai a le fa mani no pe tu le fa mo le a fe mata ia sa o le ta vai ka wa ke le si le fie le tu a fa ia tapuni le official ia ele me foi fu fa ngai ngal ka ko mo ko sa mo si vanga na wa su wa ku ile official ke mi ngi kala ia ona failo se fu ngai ia ma failo na ia se si le official e ka kala inga te ka ko to a ia mi se le falsa mo fa ngai ne ke mi o malo long ia ia se taimi fu ile a fi malo lo le fu ngai a fa yanga su ia foi le se viu tunga inga fu ile ia solo nga bie per samo ina ia se si o le finga ronga foi ona pa mano mai ona so mano lo tulanga le kala inga le o le to amale malta to per samo por fanga ina le tu Malo le tenu male fa fo mai on al time for epicenta to il chelo functions fa ponga ma tanga inga o le na auto fa fo mal tulanga ele la mana batula telefone re fa consula mo no officer e vala wani yai ya mo le ta po kala me ta ya ele ma porta longo o vai kai meeting e o le ma fa fana fa di fu fia mal fa di fu caro sa mo o ia la ngam o ka ko lo mai sa mo e ka ti al fa di fu mo fa e algo ya le aso ako e lo ngone se fia e ko le mo e sa mo ho le ta va ya sa wal fa o ko le mo e ta lo tu si ta tu ya o lo sa o le caro papo mo caro le si ta tu ia me se foi o meta o limongi ia so pinga me alofa ia fa causa o puele ia tulanga be ka lima ia fa me alofa ia so kilimasi ia tulanga o ia tato lo o wina mai pe ia fo fa ele anga se tato tu e tu ola ro ko pe se tato tu e ve ka ko fa mo ia pe ka penga ia tulanga kilimasi mai tau so fo Alo, la venga consola fa te tele mole ta por clamber ne foi ta fo o la ta felo e foi leva so fo pe audio lo su fo mal ma to malosi mo ni fai von ne solo ia fa te tele ta vai ia mo ma to fi mo per ka ko paro per ka ko fisa ile le tio ia o ara va longo puiri il ka ko ia mo ni foi ia so lo su ia mo te penga i sita tu uma nga luenga lia so fa so fuia fa tai se fuia o le afionga consulo al tanto malo sa mo in New Zealand le afionga fe manta le malo to felau por so fa po para vale le official le toru tasi lua toru tasi lua vala mai fa foto o kilani fa ngal code number o iva toru tasi lua ka tomo re sa mo fa le toru Sauni mai lau pati male ko tupulanga samo mai fa afia e fa vai samo ile atua lo fa sino mangalena samo no ua tu pele pe ilo wanga tupulanga samo mai fa fia mole au mai moa amane la usiva mafali o winga tausa fia se mai ala ia tene sa mota ulele ai ia neloa o le samo o te mita ile vasa lolo
Tine Samoa ia e mana tua Lalu e mafita o ainga Ai mise o matua Awa o soulu mana I manuia E mawai o ele fia fia Ia tu mawile tu mafina wi melele E sili le amo I tamua Tupula na Samoa O maia e faa fia fia mole au mai moa Faa mane ene e lausi Papa faali o winga tau sa afia Se e maia ia teine sa mo tau lele ai Ulia ne loa e oa ule Samoa O te mita i le basa loloa Tupulanga Samoa Maia e faa fia fia mole au mai moa Faa mane de lausi Vama faali o winga tau sa fia Se maia la ia teine sa mo tau lele ai Ulia ne loa e oa ule Samoa O te mita I le vasa loloa E oa ule Samoa O te mita I le vasa loloa Tupulanga Samoa, Tree and Waino, 5 Young Radio Samoa, Swalima Matolo Amo, Toriva Mino Tolo Tora Tata Leto La Eva, all of Fine Famanato Tana Pokalame by Ilosa. Siaki le lei nei vai taimi o mai taimi o aso mano loi o tātou e tāwha whao ma amele ainga Eva ma tā whao nei vai taimi o le mawhana whana Mauti noa le lei ato tōra tā vale o Mana Faithful Service o Mana Faithful Warren of Fitness o lau tā vale Ia le fuska vale nei kere ka vale Tire World and Auto Limited so ngā Victor whatis memo le tātou reporting nei tā Victor ma lo lava le usu Good morning uso Ya, si koman ia ro sunga tawa ni sa ko maron sa maro to sa na to ro sunga ya pasaro foi Samoa ia ne ta sama na ma to na fa no mai to mo to malawa ni ka yau isi wa no sunga venga ia malo la ba ro sa ya to sul malu la ya isi ta wala ni ka yau wa sa Ai sao le so le uso le fo tau lata ya so malo lo ya a fa manatu le tino ba ngol te tu al Tire World and Auto Limited ya mal kilo ka ko ka ba ngaba Ia whawhelo tawa ma mato no e sa leila wa su mai I le mato tuatu si tasi le mato sta mo ki wo pa le usa tu lata wai tato a sofia fia a te kan ke tia ki pau ki ko ia whai nei a tasanga ia e lava ma moti no sa ngale mo ta ba le ngo tato wala a pe por wo pai lo service te tanga I pe se ma alo ta vale ia ke lava le vai so tempo te la te na e po sa a fo ngai sa te te o de ka pau se ke la lo te sau ya a fa pe te mo tindo ya mai lo sa va de ya ma to wi sa no lai te sa mo na fa nga ma to mo se so swan di full service service ya ma sa po ma to di ya mo sa so yu la sa nga di te nei for willing ma sa po le pa le lift pour pass loko o le rayos ngata foi leo tato loi mo tato spofa awa pe pa to me de con el máquina ya bolo pe to tato ma to lo ta vali ko se me la pa to ya ma to máquina ne ya awa pe pa to so disi po so loco po so pupas ya mo to lo pe to tato ma to company ya ngata foi ka pokiva de ya ka pokiva de ya so ya so pa ya ta so ya ma to lo máquina ne Di pero sa bali to skena a te ngo so ng body mo le to sport ang mato skena pare ko sa bali di centro ng sa bali skena ang pa di tonu le te pale ko si suau ua di como ta sport o te pure ya valo sa mo so so mo na tulanga mo ko mas ta bali pa ka wi ai mo fikiring sa bali ko sa bali wai te mato mo ka mato pole hai te ka TV mato fo wenja hai laxli sen makta vale umana te ale se me te por ei tal fa tal wa turo umana te makta vale umana disi ma wale pu fa no po ta so makta wa po
Anga pet pa tawa sa mare ma tawa in kulang sa mare ere mo po so ku pa ke ma fe ki menga ki ya tenu so da mo su ya ta so da mo fa na kulang amo e ma sa mare po sa mare swai pa na ti ma to fa sa mare mo to da mo ke spec le ma so I was the police ya sa no fe sa mo ke su ma for ma to company le kasi ma police ma kiro ne o sa au nei ngalo lo dai sene ya so ma singa lo pensten a pala so sa me ma to ile ma to fa sa va de ma to sa va de to ya ma sa mare di ma sa ngai bunga a sa va de le la va ka pena so sa va de to ai ya po so sa va senga venga foi ya ile ma to fa sa va de vile mena ma to no me o i va ru fa to do o ile pa to fa ni nia o le ma to fa pa o ya ma to fa to si le kasi to suru pe o ta o vai so se sai lava ngata pola ka positi me kuio mata masa surima se pare sai dos udo ai uma e meni amata versi do mata finance to mi duas sala a pia que vai sa positi que me mato o mato la bala o peso na te ro sai de foto to ai no na vande masina o te poli mata to que vai vanta foi ia que va ai no tato company ia tui pa faru ta vale fudi de ai ni mato a te o tisi e te sa ria so e va curda te o foi te to ma ta se sai lava to kasi to luo to to vima to fito ai bunga pa ma ta mo ta to covid ya te to se yo ko mo ti adi sa mo mo ta vale ta no mai ia te va au mai ko e fa si fo e mo lo ta ta ile ta to fa pa u la so san mo oi ia ole ta vale ne da so le a di sa te le di se sto ia to so umana fa ko le ku ma so da ta ko ka na va vera ko ka te ia vedi men ma no me ile o i va ta si te o ya te suba ko ile kasi te suba te o ta mo so salva faida va vai mo no mo ni fa ma te ta faida va Victor of time molli potil nei tai mo ni foi favor nei foi so lulu le fa ta fa tu proclama nei tai ma kai fo lau kale no la sanei mai le tasi lau o le fa le fiafi o le fa nau community lunch e fai o Riversdale Reserve e Mondayo te le o ta mafa nga mo ne vai te mi o le tonga tal si fa o tanto e free mo oi e ale tamafutanga le auli ma le tasi le auli fa le fiafi second hand clothing face painting o me mana pesuane e le Riversdale Reserve asa nei e o Avondale ya sa mola tino pele a mai lo au a batolo limo ta o fa o ta malo ta o le na mo nei fa so lulu fa te tele lava lo talo mo ta po inga ta ru tal fo pe ta le va le ta o nei mal proclame fifia mind so a te fa lo tusti te fa volto to ru sa mo o nei aso pa lu tele lava le nei aso stay safe God bless to fa se fo Itato ole tama o foa ina mo itato le atari e lona ua le manu e mo foioi o le sili ese o le fai pule o le child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God.
o mo ni tai au mai a te roni sila ia wa fwelo no fota poi mai fa fonga mai am wa fai no era su fa pitoa ia onga sa fa alwina la to vai nga tupe ilungo va amota faunga bo boat cruises me ai mo la to ainga fa pe mo finga malanga mo ua onga inisio mta upu fa alu tupe la to te tolua o le li poti au fa le te sanga i tupe fa alu a onga o le loa fe maru fa Wata wai te atu ia onga nei lo le tu sanga no matu sa fe to i du tupe. Ai po le fa nga ina le te tau tupe. Mani tele wa onga i leo fa tino le le fo fonga le rumana i mo le va ai le le fa le onga. Fa dia le li poti o le lusu mo fitu wa onga sa mana mi al fa mauni ngal matanga lo nga wa onga mo la tu tupe. E du sa mo fa ina mo tele tuai ina i lo le tu sanga no matu. Ta o le poti stasio wa onga la i tira mani fa mtalanga tu tau tupe sa foina erfon fa tonu se adu ni vai nga tu petele se onga silia ma de lus fluiva fi Kanata Vietnam Samoa i mafu ango fainga ele ila mani fa mauni ngole vai nga tupe sa fa tonu i tu tau fitua fitala mo fainga malanga le la tu ulua onga Alaska Makanata mo suenga ai le ilava foi ni fa au fiai male a feo New York kai America o stasio ua onga sa fa wa fitala i fa tu penga le onga mo me ai mo fa fianga moto mai kia onga e fa su fam tanga ma tua a malanga ya America i lua maru tolu ai le ni li city sa foi na o se jo fa alu silia ma tu suli ma fitala I tau tuo taringa ma lo mfa fianga mo au fainga luenga mfainga malanga I lungo va mo ta faunga mo fas mo lima o tangata fa alia le report sa mai to wina ia au su tusi ni so tu falu e onga e be ona solia e onga li tu la fono o le company mo onga fa tai tai sa ia I lo la tu sao I tamaiti sa fia I mu mai vaila au ona wa vesenei ia vaila au sa ma fo ia fianga tamaiti mai ia na no foanga e to fitu ia la to al fiam to te to lima sa wina tu fale mai kala estete ina was se ona fa nga ina ia vai la o fa mai le masini fa mai pu ile vai ngo fa se en ile no fonga le quinta ke Wollston I kala estete das froili tu wai I se tu si sa wina tu ma tu sa fa ia le pulenga le quinta ke o le fa po pongo sa pe nei vai la wa esen mai mana no fonga mai ta wai mata wai le tusi wa fa ngai te tele le fa tu tuanga o tu ina tu ainga ya ila tu e lava ile fa lava sa tu po mai les freile mai ola fa o pe ona lango ino la tu ainga male au fainga wenga o lo fa o lava su enga matanga wenga o onga male official sa ngoli munga wenga po le work safe I lava ile lango atu to ai ale company o fa ria pa mi ni sila e se mana mi o se so enga fa ia fe vesia inga ya Trevor Skimming Ilona ta uai, o le li poti al pulenga tu ma oti fatino ngale o leo, o le karipito le leia tu le nao na malosi. O max wa ia ni sol tu la fono ni a ngali ma steine fai ngalo lua ila I titi lava. Sa ia tau tino fo ilona umio ni ato ni a mionga mata ngā e fai e tamaiti, so inga fa au ngali e tangata maola ilang computer fai ngā wenga. Ila sa fa di air komisina mo Andrew Costa por kala mer Q&A el television se me sai lo ministeri mta upuna ilo me sa la tinoina e winga ia Max Skimming sa longo e Costa por kala me sai teleno el ministeri lo Chris Hipkins ile vai timi ma el ministeri lo o ye ne Mark Mitchell e winga itu inga fasanga ia Max Skimming o lo to foi ke na uma Mitchell ma Hipkins ia ne tu inga Costa sa longo e Mitchell por kala mer morning report le Johnny Sila tua inga Costa ma tua ato tol fa va valea ma tua inga ai io ila so November le lo afe ma le lo fa wa abel te tununga ato li par mi Christopher Luxon I ana minister malana taimi sai ta uai fa to ai ilo ai nei tua inga ma eta wo foi o se suenga le Royal Commission ile mata upele o mana mia a tilo le malo ile unga sa ele li poti na tuma oti fa tinonga le Independent Police Conduct Authority le sa ma tua ka ule ngai na le malini mta upu ile fai lo ai fo le te en Hipkins le te ulo le lepa o ye nei tua inga sa fa ali ai Luxon Hipkins ma Mitchell salava tu
langa sa yai e la te lima na tua pe sa ngoina la o inei tua inga o mai ala vana whaero Hipkins ina te reo matua ina sa longo ia Costa inei tua inga ta amon sanga liki tele ale e ka pi liki Australia tulwai le tulanga mateo tia o le manu asa i ta alotonga Eliesa katoa o katoa e rusa ni mateo sanga sa feista o tonga ilo na whai ai ina mai ai oni taia sa fia ilo na ulu li teimi o le tonga marikiwi sa ni sila le taamuna sanga le Pasifika ila solu o nove man o le amisia katoa i le taamuna sanga a toa le wafe ma le rufuono ai o taula i ne e toi taliu i le ta alonga o sa sua ina le pule ngale NRL le whaala lave ma mai tau inai se numero ni atu ngalunga o ngonga e tu sai ma le soli o whaatununga le NRL ma tutunga whaatino ese numero in tangata le pulenga o le au tonga i le awala sa va i ai katoa wai o le fōmulu fōmai sosoni ma le whaonga whaurulu mo tolininga o whaamatu ina i whaalinga le soli o whaatununga ma ta wai ni o la salanga o ta sangaina au fia le fasa ina le toe au sao ai ponisi o wala fsuta iai malatu kalapu au ta alo ai postama ta alo le NRL ma le tamarasanga uma le NRL ma le ARLC mo le sulfa masina o le ofisa sosoani o tong fitinga fa fo mai u fa matu i ese la inga lo ia o nei umatangata whaingaro ngai tō whāua mana o mia le whaionisi o latu wa o onga e zai malatu mata whaioi i lalo le tula fono le NRL ai o nei whasalanga o whai joina niso tamata alo liki ka lapu i Australia o nao se fofo se mea whaapipi i le mai ai o le whaale tonu mātu iasa ai uanei i le whaio se tō tonga i le whai ai o katoa i taro talonga o le amtaina i talonga whai tauria le All Blacks o le rua whemare rufuruono o le talonga ma le tōvivine whrani le malai fō le Te Kaha Stadium i kala estete e se fulu fitu talonga o le talo i le All Blacks i le tausanga fau e a whem talonga whai tauria se fotolu i le talonga whai tauria mua whai al malai e whailona te walunga le tōs furuafe tangata e whia i le stonai whau yu lai o Italia o le talo ma le peuli Wellington e le vasu sone ai al malai tele au kilani le Eden Park la tali malo le talonga ma Ireland la se tona i lava sone ai sone ai ma le talonga ma Australia la se fulu o ke topa mo le talonga fai tauria mo le ipu le vatu no lua ale Pretzel Cup o Dunedin ma Hamilton e be on sa tau fai tali malo talonga fai tauria le All Blacks o tau sanga nei o le amsia ma ni talonga fa va malo e fai i le lua fe ma le lu fruono o le talo vai tauria amate o le tau sanga o le a whaelo ngai le lua i talonga whaavao malo mo lea le All Blacks o whaia isa malai la po atu masa malai mautu i le itulangi o Canterbury taru mai le mafui e tele sa aruru ka le sete i le lua fisi matasi le sa wha marasi on te punia le malai le Lancaster Park whaali ere over te silo le kapia New Zealand Mark Robinson o le talonga whaavao malo mo le tau sanga o le teimtawa tele lea mo le kapia New Zealand e whaia se malai fau New Zealand nei te tonu o le sifun malai im tau sanga tolu mai e mafui e sa aruruina ma se urua i malai fau i lea o le a whaia se tawalunga e whai ma te tala wa iere wha moe mai o le li e wha halau tele ina whai pile ngā tai o Petaia o le champino no langi le IBF i le upanga le Cruiserweight o le amtaina tela noanga mo le fuso anga mo le tau whaia o mo fuso o le upanga le ruafe ma le lufuruono ko whaelo ai o le malai mo se fuso anga whai ai i lona lava taulanga o Gold Coast de Australia e whaono mawhaina whaelo i nai fhoi. O Mick Francis o le kompania le Tasman Fights sa mātamata e lana tam fuso whātu mua o ia whāto i laloina Hussein Sin Kara si a mani stasio tu ioti matau tio le loa whemare lo furulima i le tāmasanga e valu o le tolu iai leo ana manu malo so o le loa whemare lo furulima ma tili si iti ailon tau le leo o le tamafuso numero tasi i le rolangi i le Cruiserweight. Pitai! O se maasa o salonga i le tae o le ponai velo na mante le fuso anga le whae ngole vai aso fuanga la morisi o na fuso anga i tuau i tau wha vatu i ai. I lalo le kone karate al company whalau tere o whae plenga o tau whai maari li ai mō Petaia. E fuso i se manu malo mai. I le fuso anga na lua le va Bado Jack ma Noraya Mikael Jan mo le la fuso anga le fuso le WBC i la sasa name. O le alo sa mo Australia tos te sanga i le onanai na lava non whanau nonga mo le fia fuso i le tau i a omo fuso le au panga ma ave ai ma champini a iai po le undisputed champion.
o le tama fusu Mexico Gibraltar ma Ramirez le o ia umia fusu e lua le WBA ma le WBO le o manino mai musu e fusu ia Aptea po ai manu fusu anga va Jack ma Miguel Jan o le ai lo ia Aptea le ava no fusu ai mo fusu uma e fa o le au panga sa longa e Francis le va ngotala le boxing scene o se ise manu ma fusu anga fa ngora va aso o ma ela bona ia lalo le kon galate e fusu ia Aptea ile sila sanga sa fam tuina foi companhia le Tasman Fighters e fam talanga muri nei winga ili tulanga o yele o malo loino Sin Cara ile mai ai fai ina ia Aptea ta wai Sin Cara sa ta fir falema i mo manu o no fai ai monia se lua masina tai la titi level no mai lesta o tonga sama na mina Sin Cara wa to yele to ono mai to fito tama la tama nei sa fusu ia Aptea le sa ta fio mai falema ma le taula ingo le tilo nei se o tama stebo tono le maia ma le power tu te telefoso anga ale cruiserweight o check o se salani o lo ia umir champina le WBC le cruiserweight le fusuai ia Miguel Jan ia so sa more puia ma duela nei aso ile nei vai ngo tala mai o teroa ia I better follow alo ma le lo foi tanto ma so foi Eva mai pea I the radio kasi lima I vakolu amo au ngate le sunga mo Talofa o tofinga le tau tala ma eselo fia whanonga le breakfast le radio Samoa o te maa o nai.
Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. O le atali potona te whawhiawhia I lona tama. A o le tama walea e whaanono ai lona tina. E le au ngale whaulainga o loa o le ami o leanga. A o le ami o tonu, e lavea I lea na I le oti. E le whaalaina I ova o e ami o tonu. A o le mana o e ami o leanga, e te ena lea e ia. E mativa le uanga lue ma le lima vai. A o e lima malosi e mau oa I lantou. O le whaatupu I le tausanga veve, o le whaaputu le tausanga vevela. O le atali poto lea. A o le moe ngase I le tausanga e sele I saito. O le atali I lea e tupu ai le ma. O whaamanu ia ua I lunga o le ulu. O le ami o tonu. A o nguto e ami o leanga. Ua ufitia ia I le whaasaua. O le whaamanatuina o le ami o tonu. E vi ia lava lea. A o ingoa e ami o leanga e pala ia. O le ua potolo na loto. Na te talia polo inga. A o le ua ngutu vale. E lafo tuina ia. O le sa vali le ami o tonu. Ua sa vali ma le saunga le mu o ia. A o le whaapio nala. E whaalia o ia. O le ua ngeno na mata. Na te whaatupuina le tinga. O le ua ngutu vale foi. E lafo tuina ia. O le ngutu o le ami o tonu. O le puna o le ola lea. A o ngutu e ami o leanga. Ua ufitia ia I le whaasaua. O le ino e whaatupu ai misa. A o le alofa e ufiufi ai solitu la fono malava. Ua I loa le poto I lau ngutu o le mafaufau. A o le sasa e tatau lea I le tua o le aiso na mafaufau. O e popoto la tau te ua le poto. A o le ngutu o le vale. Ua lanta I ai le malaia. O le oloa o le mauoa. Olo na olo malosi lea. A o le mativa o e mātitiva. O lo lantau malaia lea. O le ngaluenga le ami o tonu. E u lea I le ola. A o mea maua e le ua ami o leanga. E u lea I le sala. O I le alo le ola o le tausi I mea e a o ina. A o le ua tu ua le o inga. Ua se lea. O le ua ufiufi le ino o iante ia lau ngutu pepelo. Ma le ua faitala leanga o le vale lava ia. O le tele upu e le onge solitu la fono ai. O le ua taofi ona lau ngutu o le tangata poto lea. O le lau faiva o le amiotonu. O le alwio e sili ona le leilea. O loto e amio leanga e tu saia ma se mea fatau waa. O lau ngutu o le amiotonu e whanga ina ai le totele. A o e vale lea. E oti ilato ino o le ai se mafaufau. O le whaamanuia ia I ova. Lea e whaatamau aina nai. Na te le whaapopo I ai se ti ngā. E pei ona whai ma mea e ata I le vale. Ina ua whai mea leanga. E whaapea fo I le poto I le tangata mafaufau. O le mea e matau I ai le ami o leanga. E o lava lea I ante ia. A o le mana o e ami o tonu. E foa ina mai lava lea. E pei ona mawai atu o le asio sio. Ua whapea fo I le ua ami o leanga o na lea I. A o le ami o tonu.
ua iai whaavae whaavau. E pei o le vine ta inifo. E pei o le asu fo I manta. E whaapea le pa ie ua awina o ia. O le mata o ia Iova e whaalewa le vai aso. A o tau sanga o ami o leanga e whaititi ina ia. O le wha moe moe o ami o tonu o le oli lea. A le wha tuanga o ami o leanga e u vale lea. O le alo Iova o le malosi lea I le ua sao o lanto ua mio. A le malaia o e whai ami o leanga. O le ua mio tonu e le whanga e tia lava o ia e whaavau. A o e ami o leanga e le mau I lanto I le nuu. O le ngutu o le ami o tonu e fua mai ai le poto. A le laulau whaiwa whapio pio e wawai e se ina lea. O la ngutu o le ami o tonu ua iloa ia o mea malie. A ngutu e ami o leanga e whaapio pio ia. Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia ua o nanga tala whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai I le luas fulvalu Canning Crescent I Mangele. Male oli oli u whanau mai o Yesu le ali I o ia le tupo ia o le filemu ave o le vi inga le wha awhetai ma le wha amanu ilo tātou atua ma lona alofa ia I tātou ua foa ina mai o lona alopele e tongi o laina ai I tātou hey 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 Oli mau male oli oli o whanau mai Yesu Oli mau male oli oli o whanau mai Yesu Ese aleluia o whanau mai le alii Oli mau oli oli o whanau mai Yesu Oli mau male oli oli o whanau mai Yesu Oli mau male oli oli o whanau mai Yesu Ese aleluia o whanau mai le alii Oli mau oli oli o whanau mai Yesu Oli mau male oli oli o whanau mai o Yesu I le whale o manu o toto ai lo tātou tupu o pese pesenga o pese ai o angelu o leo leo manu o e I foia Yesu o le au makoi o lo o alo alo mai e fiava ai mai foia Yesu hey 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 Oli mau male oli oli
tua whanau mai Yesu. Oli mau male oli oli, tua whanau mai Yesu. Ese aleluia, tua whanau mai le alingi. Oli mau oli oli, tua whanau mai Yesu. Oli mau oli oli, tua whanau mai Yesu. Whaia te lei whaonga ina le au nanga le market. O nisi nei o mafua anga e te tauai. O e au Maui New Zealand ai o lo e fia fisoswani ai ngai Samoa. E mawhai o le tutongi lau whaataunga i lunga o le penga te whailangi a le Samoa Market. Ai piki i Samoa. Whawhai ngō fia sa o ngō so se whaalavelave. Tutongi le pili o mōli, pili o le vai, mea whauwhale po o se tau mafutanga mō lau ainga. Tō mai lau whaatuatuanga i le Samoa Market. Mō so se whaamoemoe o ai ngai Samoa. www.samoamarket.com. Talo for Samoa on Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! A whaia te lei whaonga ina le au nanga le Samoa Market. O nisi nei o mafua anga e te tauai. O e au Maui New Zealand ai o lo e fia fisoswani ai ngai Samoa. E mawhai o le tutongi lau whaataunga i lunga o le penga te whailangi a le Samoa Market. Ai piki i Samoa. Whawhai ngō fia sa o ngō so se whaalavelave. Tutongi le pili o mōli, pili o le vai, mea whauwhale po o se tau mafutanga mō lau ainga. Tō mai lau whaatuatuanga i le Samoa Market. Mō so se whaamoemoe o ai ngai Samoa. www.samoamarket.com. Oceanic Cars Sawia. Jehu! Awana e misia le whaapitoa maua e ale Oceanic Cars. Ono to ator se folo mua e manuia la tau tarsanga o le anga baa i le sei e manmalawa i le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Susu mai i le lua iwa o Roscommon Road Weary, po o le whawha East Street Papakuda, Beverly mai i le o iwa whavalu tasi lua tolu iwa. Le Oceanic Cars. E fia le moana rental se whailonga antula na whabitoa mole masino o September o ke topa ma November. E luse fulu paseni o le apa walalo ai le tongi o Tavale. Pe a tolu aso pe silia to fo i le umi e te whaonga ai nai. E mawhai ona piki le Tavale mai le malewa lele i whale olo. Po o whangali, whapelo tātou ofisa au tui i ala fua. Pe momoli e to fo i le whaletali malo o loo e whaamautu ai. Ai ngā whabitoa. Olo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. Ina rei tupu se whalavelave ai olo iai le puipuinga. Mara tuolo i ele tātou account i Dusila, pe la fo sao fo i le Moana Rentals, e whaonga i le Pacific Easy, pe whaonga fo i le credit card, e whaatino i le tongi i nolo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau, o tasi ono. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer oe i le Moana, pe asisi ane i le Facebook a le Moana Rentals, po le tātou upengata wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe au e malanga asiasi i Samoa. Ersa wadayani kida kau, ersa wadayani kida kau, koira keda nangon, ersa wade, wadayani kida kau. Sangai di tuna mat, sangai di tuna mat. Se bali te bele wati le nei tai aulo afato le tu laiva. Ia nau fa fonga tatu wa tinu tatu pokalami amata fo le nei tai au. Pena faita wina ile upol poto mo tatu le tu se fa ta auto lola mta upo se folo. E au ta imu ai fo le tatu fa so mo le tatu e vanga mo pokalami le fifia mai mo tatu le nei tai au. O se fa singa malo si fa le nganga lu so ifo mo so wola. Ia ba tatu umalava tap sai na le tatu fo lo nei tai au vi ia le li mo lana upo. Ana fiong pa i o le suru le o tatu vai male malama i o tatu wala. O afo i la vita ma whainga tau le nei aso au te pole na ui ante oile upo le tua. Ia le afu au whaalongolongo le tai au vi ia le li. Se mai pokalame al fifia mai sona whapoponga o lana pokalame le nei fui vai aso pena ielo ngā tono le vai aso. Se whaatalo whaatu e whapopo atu le whawheiloa i le sunga le o le tai au. E ona tautua malaunanga ale pokalame le malu o le tai au le nei aso fau. Ia ole nganga i o le fifia pokalame le fifia mai e toi whaatalo whaatu mu whaatu limatu.
I mo lunga tatu watu no nei tai au. Malo ar se fo la le malo lo sai malo fa malo si. Tu te mo fai valo Filipma pe ona enga lua ili aso male aso. Yo ele o tatu o mai le aso se fulu nei masina. Malo lo no sai malo fo la fa talo fa ti ya te te mamti da matua. Ma tatu nunga al pokalame o lo ia ile anga le lei o le tulo tu se fua. O lo irfa malo longa le tua o lo ia ia pokalame le tu ya tau ia ai mai se fu le malo si o le ola ia le li o tu se fu tau tua o lo o tu se fu nga lue pe o lo tau nga lue ile aso mele aso fai valo Filimba po le fala ulo le mula ia wa se manuia matapo inga fai valo Filimba fenga matato wa tno Ana se mai le fatalo for fifi mai la finga luanga te tofi le tua o to wa i fa penga o tato wa tinu to la usale vi o lo tu matangiolo fai maso tanga o tato tangata maleri fatalo fatu po kala mel fifi mai le nei taiao tato to mo to fa tua ya le gata fai le fatalo fatu ya finga patele te mai te sa o la to wa to tofi le ngaluanga aleli so se to vile ya mai alu auto watu lo lima taru lu lima ilu marsua fa manu malo Yesu Kristo ia malolo tatu watu no lefu ma futa maleta ya sumaya tala mai au tatu we vai val nei fo o ngatono le vayaso po kala me fanga solo fifi mai pe ona ia tatu ya so taitasi la ya si me si lo tau lo usu fia malo usu ata ni tayao ala mai al tayao ya e alu te finga ruenga au ni misia te ona e tuuru malo fa ata sia ki de leo foldinga po a mai o le tayama ata o ya toe ilau fa ata punga lau tavale e to au tiro fa ata o lau tavale ma te ata o ya toe ya alu le ke finga ruenga ai mo tato ya no fa fale au ke popole ai querer kai mele aso ke fa sanga o ila o fa aka ke sa o va ku fa aka le poco aka o a i wa de la vaca o ko fa sanga fa aka pero kala fo ke ko ya kilo o ha mai oe e ke mi ke va ia kwai wa ese a pi wa fa si a wa fa ngoa ngai fe si dia le oe pola no fa penge ya pe si me o ma fa do ka ma fa ala ki ka ko lo moenga ke ya le wa ku irunga Wai musulo i afu wai musulo o lunga. Ya la wai makele mai avale e le vacuum. Ai do le ele mi ngai misi. Ele wa ker se fulo nga ke pulo. Wa ka ngai kula e ala le pokal me fanga solo mo tato le tema mount tato so ta ia tu le san moa. Ele pokal ma sene tato ile tato wanga no pe ona yele sungal famai. Tak tata ya mta vai te tunu mo tato le nei aso i sona papoponga. Ia fanga solo foi le liso tato e va musika a wona ngali atu o talo ngolonga pokalande. Le fionga ngal mana vai fanga lona seri. Ia mala to fanga luenga wal malo tato watu mo tato uma. Bolo si fo malo loina. Ia no fai atu fai male vai fo mai. Fai food service. Le la char krisimasi. Wa fionga mo tato le nei tayao. So e luas fumole ono minute talo li tula se follow. Sa
Ya lau to tali mai tatu pakala belei tai au ina uan toe luas fulu minuti jalo le tula sfulu pakala masa ni matatou taltalanga pi onei fa soa ya ale sunga fo mai ya por sunga fo ya onga ngana samo tanto yu le universite le sunga ya ta ya doctor tawa tunu pe on yeli tatu pakala me ya suru va ste tasi fa malu lu atu tatu wa tunu tulanga sa yeli tatu pakala me ia ona ole tutuangi fo ia ai mesi fo ia po ia fo mai o tino tatu wa finga luenga ia na mafoi ona le o tatu pokala pe ona ia fa tai to tali mai le tatu fa so mal pokala me mal sungal fo mai ia olo soi fo manuia mo soi fo laudi le ia sungal fa ia onga por sungal fo mai tatu ngal Samoa sungal fa ia onga tatu universite i Samoa ia le lavolo fa wa tatu pokala me per masania ia so tasi ia le la tuatu le vanova a fedo ia tu le sungal fo mai le sungal fa ia onga mo le mamalo le tatu watunu ona tatu tala no le le tau o se tas ya upu ai atatala le fayaonga e yai vai nga tau e mafai ona e mo mai pa talo fatu malenga fa lo sungal fayaonga lo sungal fo mai takta ta ya le ni fa nga tau malo si fo moria malo fo lang ma ia fa talo fatu ile mamalo lo tele si tatu watunu mai lava yo nao se ia pa ia una iu mai mango tele se ia pa ia mangaiti e fa filo e tuai le pa ia male malu sa mo fa penana mai mo mai so se tafol ke lope ile fa sa usanga fo ile nei angatu I fa ungo ngalwenga ia ma ole nei tau sanga ia e folo fa tuai le por kalame o talanga ia ele fa ngalo ina fo ia le pitola au fo ia sunga I fa fe ngainga mo la tu fritua fa penana fa fale le malu I tafa e fia o le lolang ia wale tau suino le ipu vai le ola ia antua foi paanga ma wo masani el tatou por kalame lo fa benana ma futa mai I el tina matua ia tai Alaska ia pena foi ona ma futa mai tina matua lava ia sina valus fuma 5,000 soifua ina I tuila me Samoa le tina ia Katawina ivas fuma 2,000 soifua le tina ia Kalala pena foi ia Wellington lo ia tina ia fa fo morisati ia fa mai se le tua ile inga fa no bala upa ia le tua ia ni fa ngani fo to fa ia tafa ia mai se fo yo kidani lo ile tina matua ia sea wa fitu sumale balu tau sanga lo soifua ia fa pe fo ile fionga ia le ia tawulsa le asi fa tonu fionga ia ilma leota fa pe fo mai mo mai le fterenga ia au si fa kalolo ese ina ia kilani ia fa pena foi na mafuta mai Australia ia fa nga malanga foi le aftelenga ia le malfanga tiwata ia mes foi le fionga ia le manga ufale ia telenga ia le ta fallo ia male pa ia foi le ainga ia mes foi le manamea le fionga ia sua le ta noema fa pena ona fa malanga tu foi fa blave fa le ainga ia fa munia le ainga fo talo fa foi le sunga ile fa fenga tu ina ia fa pena ona fa tumina fa moe to fu mal fa tua ia me se foi ia le sunga ile lisea ia lo pati mal le fa tua ia fa manuia le tua il fa moe tu le loma ia fa la wetele le orta fa tai ia me se na ia lo fa na ole tu no fa uina va ia so muli ne lo fa pena fa tino ina ia la unga tongi awale se lenga foi mo le fa unga o onga le ni foi tau sanga alo fa tai ia fa fele atfoi malenga fifia le tai au le fa tu lima wa fa fele malo tatu watunu a mesi tapa anga ia o tatu ainga o lo mafuto mo le tai au ia vi ia le li ia lo manuia me uma le wala mala fa fo le tu sanga pe ona e fa tai foi le tam fainga nei fa nau ia e mesi nei matu o la tu tapa inga ta fa soala ile ta pokalame le tai au ma lo wa matango fio le wala tala tai na uma o ngana itamaiti upulo le tapa inga tele la vai nga ole wo mo ile upule tasi tapo inga o sengaluenga tapo inga o ongal fanau tapo inga o se launga ia la fotua lo sungal fo mai fai na tala vai nga te tasi o le tapo kala ile upule o tapo inga ole Telea ia ina tau foi po skola so mfai ona fai ala tau suenga ia o folo fatu foi le suenga fa pito le sa fa tau tai le fionga to mai tai fo mai le fionga ia fa nafi ai ono o le to mai tai le sa fa tino so suenga fo tapua isa mo
O le tulanga i o le tapua inga e pe umafua na fea e le tapu kalame le nei aso. O le faa malo si au fo i lea ai maise o le vaiteimi le nei. O lea ua anga atu alo mawhanau le atu nuu i le selenga. Ua whai fo i ala tu tam whainga ia onga o le wanga i atu i lato wala ngā tongi po price givings. E mana tua ai le tapua inga matua. E le ngata lai na tapua i matua. Ai wha pena fo i na tapua i le ainga atua. E le ngata o le ainga atua a o le tapua inga a susunga i whawhenga inga mo lantou wharetua tai nane o le e kalesia. Ai nei, ai mai se foi, o le tapua inga li ima whaipulo le nuu, ma le nuu atua. Wa foi o le ingoa o le nuu lea la tau ave, o le ingoa o le ainga, o le ingoa o le e kalesia. Ai tai nane, o le tapua inga su tatou atu nuu. Wa walo ni mwhanau le atu nuu, e au tō waa solo le lalolangi. Ia la tau skolasipi, pe a manuia la tau tamu whainga. Ia e ta uaisi o tatou atu nuu pele o sa moa. Ai peo le anganga lao le whaasoa. E le whaangalo ina le nei vai tau o le tapua inga matua, tapua inga vai whiau, tapua inga le nuu, tapua inga le kalesia whaapea le tapua inga le atu nuu. Ia la e tate manatua i foi, unai vaenga ia e tolu. O le ana tata tala i le teimile nei. O le tapua inga la le na matua i tūlanga taua onga. O le tapua inga lona lua ea ngā i e ta whaasua. O le tapua inga fo i le a le a inga. A tamali i whaiwhe au. Pe a tūto o to o le tūla whali. E ngolo tala o le tapua inga fo i le i la unga one e te lea ma lave lave ma loloto le upu. Le upu lea, aina la whai vaenga una manu ta teimi. Male luna tolu le ta whaasua i le tapua inga lava. O lewa e sila le teimi nei tia wa amatana o mai o tātou a inga mai whafu. O mai sa nei. Na eva aile iei wa amatana o atu to lua to tolu whaatalofa mwhapea mai. Ia, o lea lama sa tapua i atu. Yo i to inga mea po ile leo fai o leo mai nei tangata mai whafu i whaalawe lawe. Ia o mai fo atu tātou, ia o lai eli tu ngā mau a lau sa whai, mai ia nanga i whai nkārka pua inga, wale e ringa o ngā mau orko inga. Mela le tini fo ile le, ia whea uma vaenga ia o ta whaasoa o talu talanga. Masalo fo i tala mai le atunu, to inga mea fo ile le tātou o le whao ngā o le upu ta pua inga, fo ile le tūlanga ile whao ngā ina i le anganu. E au mai e tuartu a inga lea, to inga mea le pe whaapolo ngā ina i o tātou tangata mai whafo. Le fo i o mai nisi parto o tele lava o a inga. E whaatino ana tō whaalawe lawe i vai teimine o kirisi masi mara tau sanga fō. Ona ea vanua o mai a inga mai whafo. Tamtarso i fuanga. Le fo i o mai nei tangata i whaatino o whaalawe lawe. Ia e o ringe ia awa e kasi a lau o aku fo mai ia o le awa lea langa e whainkārka pua inga whale upo. E le ngata i matai. Ai ua over ai fo i nei tangata ie nei tau lea ie o atu vai ngaruenga wha vai teimi nuu mai fo i ua halu fo i e tapua i ngā tau lea nu ai le whapere o fo i ngā le pe to se furu to tau lea a o ar to o lua i e fo i manina to o lua e atu nes to o lua o le vinga la ta whasoa e anga fo i le ta tala atu mo e fo i ni manatu lea fo i tūlanga langa ua a vea ma isu ua a vea ma tama e ono whapena ona le peti ai le vano foi o tatu tangata. Mana ia? Me se maluai le anganu. Mana ia? Ia la la fatu ila usunga fo mai po e ase vaenga ata amata i loi vaenga i e tolu. Leo mawhai ona e whaatata mai. Ia whafonga le tatu watunu umarenganga whaalon? Ia, ta amata mai whanau. Ule vai teimine o lau ngā tongi tia. Mo tamasani ia tātou le wheu ova ai atu upenga ta whailang. Ile meo le matua ai whaau Sofia mo e ngā luanga i le fia. E siva, e whaatau pati, e whaapa u i la lo, e ae i le pou. Ewe, ma ususu. O le wha ai longa o le fia o le matua, pe a tari mai le whaana. E whau tātou tilo lava i lunga i upenga te whailangi u whapena o na whaali ai le fia o mātua. I le tapua inga. A le unga tala o le upula tapua inga e a o na tala le mafua anga o le upu. O le e fua mai le upu tapu. O le tapua o le veape tapua o le nauna. O le whaatinonga tapua inga Samoa, e ese mamalu, lana iei le tari tununga o le atunu, e le sili le tai, i lo le tapua. Le vingana lo tala, e le sili tātou e
e mese whanau lea o al whaintar ta pua inga matua. Le foi a titia e tupu foi nei tatu universite. Ia ele o manga whangafa alom whanau lea tulu. O lae e tapua i mai nei matua. Le ala ua uma nei i al whai uma orsu e. Le ua amatana o mai isi matua fo ele le tarsa. Ia le tūlanga la lea fo ile i mea onga al whanau. Ia te nei matua le whai atu i. E se ao o mai lau tama i se ao. Se vasenga. O le tūlanga la na fo ile le ave a wha malu i tau. Fo i nei i whanau. Tau tuanga ma la tau. A mi se vai teimi nei. Ia e fatua i fo i matua lava fo i le pale ma le onusa e fai fo i le latou pitola ia e se fo i nei vai tau i tu ma nga whana pe o le tafa so amata na te le lo fo i pe tupu i nai New Zealand ma Australia me si etunu le tūlanga leo le vale alofa o matua ia e pe a le tusa ma le talimai e whana tūlanga tau o Dr. E moni masa maoni lo sonanga tulanga o tapo inga matui fana. Ole foi tu pilai ai paula le sisinga. O winga fa alia pa o tembo lo ngatongi ia lo i lungo penga tfai langi la ngona. Ole matua ai fia ia o makwa i kako kilo la ia. Ola ngona le si matua e se foi fringa la ngai skaidi. Ol fatino ino na ula loli. E ile la nga kongingo kilo koinga. Soli. E fangu masima le si pikole ulo. O le whae le si piko le ula. O e le si ila ngā kongingo koia koi e vai moa le si piko le ula. A lai fia. Lai fia le tūlanga tamaititi. E lau marka magiki peku whae peku limaris ka magiki ai ku urunga lo makua wha ula. O le winga o lau tala. E au te iloa ele o mau ine le tūlanga le tupu sa moa mai le tūlanga moa tau le tamaititi muri. E ula lo le. E ula lo le. Pau alanga le sesenga. A la ngona i o le matua, tapo inga, e fia. Ia, o le vaenga na lau te tiro atua ia uia. Ia ai, o la ngona fo ina le matua i nei, i New Zealand. E la ngona le fia di whae aina o whanau ai umal manuia, ia a ongal ni tau sanga. Ia, wa tupu fo ila i nei le mea le fia fo i o matua. Wa so fo i te ilo iei wa, te fo i ata o ngai tua, te sau nei e pia. E se asa tupu li nei mea, e o le mativa fo i o nai o ta matua i na fo i te mea o ta onga. O le mele wa tupu i nei. Pei fo le mele wa tupu i na. O umana wha atonu whale ainga fo i e ma, e le wha unga umalonga tongi o sao i e matua i o. Ia le mele nei e tatou i na vai te. Ia, pe mau se tūlanga pele, mau tūlanga na umatua langa tui fama ia kangor speru. Ia, vai kako lafo ngale, lafo mau fai mea i pua mau. Tio nga fai ngale suinga fo nei vai tau le vale alofa fo i o matua. Ele i maua, ele i tupu ia teimi fo i teimi sa ta o ngai tei. Sa o ma wha maoni. Ne o le mea kerenga leo kake mai ka winga. Umama mingo de wharenga. A o isi vai teimi. Ia, ka ilo vai teimi. E a kore ainga malako me ai umalau le lau ngā kongi pa sa ngā ia rei o le hall ia ai ale o le ainga la tau kasi ngā wa inga o ka wa ia sola ia ngā ka saole whare ia ngā lole koe ula ka pea ako ka kia le mea ka alale ma ka aulama popo au ngei so le ai la so ngale umafa mai ia ngai ka miki o kola o ngai o e vai se ki whanga o maka ia ui Ia, e foi le to enga fatu inga na le wi nei tei na ia mana ia fo e tu puar tei ni mo na swinga e tu langa pa pena e foi il vale alo formato il tali mai el fa na pe tu langa na pisa ia tato o le foi tu langa sa ia tato ia so e foi il melhor sa minga sit ia tu e fia ma tu tau puar ma ave ole taminga siri le fai le anga sa ia o falo fai fe tu langa foi tu puna vai tem ia o sui foi nei tem ia o ainga i fale ainga mo i fale tan malo mo e fa fia il fana mana tele al pito siri ta o ta faso o le ta o ta po inga nei matua al fale al fai va nei fana o le me foi le doctor te tawa nei lo ta mai titi a onga ele o e aluri al fale onga ala no fo matua le fale ele no fono fo ai foi la pena e sau no lo sunga fo mai ele sili ta ina lo tapo sili mo mo al matua pe ala tena uma e a mai le aonga e a tatu e mo ska ko me pele ai on fi sili mo mo nga lono winga ia tu foi le ma fo tamati ia lu le aonga
e le ono fonofo tamama tina le fare le tele aso. Ta o lele. Ia tonu vai nga mo na ta fa so ta po inga o pe no fa tu fa si te le nei upuetas te le lon fa tala ina ma ba nga o le nganu em fa ye on fa tala ma nga ia o ba nga londo si fi foi te tia le tulanga e o le ta po inga foi le fa fa vo tu la fali foi ta to ai tu to ole anganga ole tapua inga foi le ole pe ye si tangata foi o le teme e la unga ya ena ole ta facility unga ma ole ta pa itu unga ma foi le ya o mai tapua inga a matua wa fai langi le folaunga o matai sa o ainga tulanga fa pena foi le e ma fai ai ona mana la na launga ele ngata foi le Artulanga foi le a tu to o malai e tapua inga a matai le ainga tapua inga foi le tamali tapua inga fale polu tapua inga fai au pe in fai au fala vela fai e foi tatu vai e tonu e kalesia le ngata samonea ina e o lor te mi tu to o le tu la fale ia na tapa mai rola ia le tatu e kalesia le sunga le fa ngainga tu mai o le kalesia to mai la auto puli o le tapua inga la le na o le fai mai nei le angan o le tapua inga le na ile ngangana tu la fale le foi fatino ile na foi mai nga o tu manglu o sa mo le foi la wa ile I telefoi la ai nga swinga temini a foi lan te o tatu ainga le si le kale si le ona fa per foi le ia le o le tatu ainga ia fai ese mai ia se tupe e ave mo tamali fai e to fa tamali fai ese mai se tupe e ave fai e la foto la fale pe u fa tupe ai sa o ima le fa upunga fa pe ia tia le anga fai tai to tele lo ova o le sa tapua ia o le afeta la le fai tai ia fai e to fa tamali ia lima se lau le ia fai e la foto la fale langa o le sa tapua I la unga le ne yasu ia batu le afeta la le ia la ngai faintalo to le sa tu il malai ia wale va fia ngai male e kalesia o tupe mai o le fa upu o tupe le ngai faingata le tapu inga le ngai ala ia tata la eta ua tele le tapu inga le tapu ia matai pe ala unga le tu la fal ne foi vai ngau le nu mal fa sa mo ile I tonu la le le sisi o manga le ile langa fa atau marita po inga wai pe on tatu tilo fo ila ia ia a ola na fa ia la fo o tapo inga le ele a inga le ono fa la e la fo uma tu atanga ia na a wai tu tono fa atau ole swinga fo na le uta va ai fafu pe to se lu se fu wa tanga ta fa atau ia wa fo ini wa mo ana tu lato lafu ile foi tiptil e pe foi le wa ile manatu wala na tu le fata fa pe emotion na lafu ia ai ole kuia ile te tau na tu le fata le ngor tomari ta o ti foi le o tiptil foi ai fenga fa lave I fafu fo wo tupu fo ile mele tina o le nuule mtai mai o le suafa tamari a wa fina wa tu fo ngani to o le fa ta mu tu langa fa pena pe tasina a wala fo ile le wa ummi ya e fo fa la vela ve o ta va ai ina e ummi lo se fa ta fa la me fa lo mal fa fa te ia na ia o mo o le se la unga amata ai mai se a pe ata ma fa le ava malus ini fa la vela ta ia to mi fa konga me was fana Tai ai to tono tapo inga le fainga le fatau mastanga to leu tu to leu ala unga doctor e fia ola sa tau sirsili ai la nga ia isi fatau ko kiki o e pena tau lu se furu e to fia ni tanga te tau no fatau Wailonga tula o le tunu pe foi le fa filosofia foi le tunu le au ngā pau pe atu tau la manuau. Ia. O lo wingo lo o to le uso ngā pule matu mua. O iei fo ia matai longa o le atunu.
Na olo ina fa moe fo ilea fa te inga pe ole vai te milian awa tuelta to malo lu olo tas e sisi le fu ina lo vingo tala tu inga event fa pena ole event le na po le fa la na ole au fio mo ile tunu ia a olo la na fa ile fa tau tu mo mo pule wi longa tu la fa le la tu te fa fa ta a fa la wo tu wai mamatai la iti po o matai fo ile le ta o le anga nu o le matai vai po o le matai pito vau wa fia i to nu fa tau le na ono tu langa fa pena le ngolo tala le manino ia mala pe fa pe e muli tai ile fa vai o le tu male anga fa sa mo su ta to tu nu langa fa kau na ringa ai ono le tasit swinga o ta vai ina ono le fainga fa e kalesia ia ko fa o le nu langa le na i tonu New Zealand Australia ma tunu faf ala unga se lu moenga ka vai ku nga ku mai se langa fa tau ia ku lai mai lo ku sa mau ia ngala tala fo ile ola ku mas ka makua ka vai ku mai ia o ngai ia ku sa mau ngai ola sa ku mo mo si ko inga fo fa ai do ku sa mau ia mangu ia fai vai le la ka poyak pe olea fe ile upor tapo inga ai o le winga la tala pe o le wa e le sau pena eta ua sau no lo sungol forma o le ku o le fa ka au ku o se ringi tinga tasina me o tup o ile la ngali o mai bo ile se tala vanel tala la ngali o ta va ai o tupu fo ia tele eu fo ine tele fa la ine o fa pena lava ai amanino mala malama e fa le polu to fio le tunu ia fo yo fa le polu le afio anga tu poile fa mo de fa na vela e fa pena una fa tu langa fa pena le fa ngo se ole se tatu tu nu e fo le maliu na tu puina ia o vai fo e le sta mali na tu ilunga ia ele i fia fa longo ile talan fa mai tu la fa le lai tu na fa pena ile la tu fa tau ai la tu male o fo vai ups ia ole matai ia ole matai tamali i fu ia le tunu mana ia i fu ile si me fu ile tupu ina no vai e fu ile si matai tamali i ai wo le fia ile umi fu ina le fa mo no fai le fa na ia ola ala e pai mai le to ole ai nga wo le mfai le wa watu na o me ai ia te ia ona fola mai ia mea ai foi le i una ole tulanga fa pena o ia fai tu lo manto ina le tu to ia o se mea na swafa na te matai fa ia fa to le ngolo tala fa mamalu ma fa tino mamalu tanto tu male nganu ai pe tu langa fa pena le anga o swafa o ainga le tau aveni o lo ye ta po inga li sa om ta po inga nu ma fi anga yo ye swaf pe te sinata fa so le na tu langa ta wai fo ile mala hotel ona e o fea o la langita tu te ye o lo o ye sa o ainga o lo ye ainga o lo ye nu o lo ye fi anga o lo ye tu malo e fi to tu ye suafa ye matai deta tu te matai wa ye tu malo o lo malu pe ala tu sa fa inga ia o lo ina fa sala o ele nu e se le fa sala nga fai le tu fo yala por pito nu ai to ave le tu fo yala le por tu pito nu le e fai le sala ele tu malo ato por nu tele pe te fa penal ta fa so o le fa penal fai ngol tele o isi nu mana ia te le vai nga le ua tu poisi manatu mo sila ngona au fa fonga tanto wa tu ile vai liu le wa ta ua o lo ta saula fa pe o ta itale matai va tu ia u fa fa te inga ai ta sau mal matai o ta sau fa fonei lai sa mo le sa ole ainga ta po inga le ainga au matai le ta te sau matai ta ia pe ko nga me va pena ta te sau mal matai ia e ka wa le makai e bon o ka se ingol makai o ka se makai da sa mai a winga matulanga le fatino ai ele tala fenga o man ia tele le vai liu pe ona e fa manino mo tapo kala melita o fetau ile le imalo pulo talanga ta fa soa ia ele fa lave no walu e Australia o le maliu
ai tua e lunga le lufi. Vane o whāteita inga tonu ana o le mele te whetala i tieti. Ai tua e lunga le lufi fo ilele whai mai o ia o le matai tau o lufi nei tau talatu. Ia e o le vai matai e leo se. Ia tinan whatu isto ina matua na e fi na umai. E whailo i male to ina na. O le lufi e le ise pute lo lufi. O le lufi e le ise manava lo lufi tu lo whafo mai sio mato a fio. O le winga o la u whamatalanga. Tu e ngā mea tonua na ia e whai. Ai taku wale ai mata umaula loina. I le fio angamali tu malo ato. Pero tu e ngā mewa pena fo inga le o le lala atu nu umamatai if no fo ia pou o a fio. Ai pe fatala le pe le amana ia le tele o na fo iwa nga ta u o fatu inga o fasamu. Mana ia, tau al ta fasoa mal ta telanga lita o manino fo fa fonga ta tu watu ona ta taimi. A o yele manatu ta pokalame o la ta o to ia le tang le si vai nga lo ta pokalame ia mo ta po inga. Mo le vai sa fo. Ia ma fa ta to ta no la tite ia isi vai nga yo ta ma fo fo ia. I lunga ta pokalame ono le ta taimi. Ia la fatu elo sunga le fo mai. Ia po ani si vai nga fa mai ta pokalame lita ia mo nga fa lol. Ia o te loa wala malama whai u fwota por kalame le whai tite fo ile anga wha aftai ma le wha amalo i le tapo inga fo i e siu tatou atunu. O anga tuai le sa moa i le whai unga nei tausanga mai lama i le amatanga o le nei tausanga ia sa le masino fo i o na o siu tatou nuu e si tatou atunu e le ngata upu whai o malo ia e whapia fo i le whai ngā pālota e peona i le whai ngā pālota wha nati. Peo na tu lai mai ele tātou mālo tau a veina tātou atunu i le nei foi 5 tausanga o i luma. Ele ngangana lawa ia re tā talatalanga. Ia whātua na ini whatia wālu. Ai whaase e sa moa e alo i luma maturi i luma so tātou ai. Ia a wāse manui au i luma o so tātou atunu. Ia e morile ngā whaafitai sunga i li matama i ta i whai a onga. Ele ngata o whai a onga i sa moa nei o whai a onga. Umalawa i atunu i whafu. Ia lo whapenauna o ina alum whanau le atunu. Ia o le nei wapi le uli. La whaatiri foe mo lea e whai ungo nei tausanga. Ia wā alum whanau o so tātou atunu. Ia whaatai lea ma se leo o tātou wanga atu le whai ungo nei tausanga ki se masi ma le tausanga fōu. Ia se tautuana le mamalu o so tātou atunu o le telefo i o whaalavelave ma whita. Ia o lo whapena o na de moe le whiri mariti a pō. E taula malama i so tātou wola ma le soifua vai. Ta ilea ma se leo ia mo se ki se masi whiwhia ma se tausanga fōu manuia. Ai tātou toi whailoai i le vai aso o muamu. I le teimi lava le nei, ia pe atu sai ma le ola ma le malos, mai le atua soifua o Samoa, te nei, wha soifua ia. Alo waftai tere lava lausunga i le whomai wha awanoa ina wholo teimi nei tai au, po kalaima le talanga wha somo le tātu atunu, manuia fwoi whaiwa le whilima nei asa soifua mai manuia. Hai. Talo falava o le siu fonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. O se vainga le nei telefou mōni ni tai au mai a Tero New Zealand ia wafwelo nofo tāpoi mai. Whafunga mai am. O whaeroa lau suesue whaapitoa ia onga sa whaaruina la tō vainga tūpe ilungo va mo tā whaonga bo boat cruises. Mea ai mo lātou a inga whape ma whainga malanga mo urua onga inisio mo peo lātou tei tōlua. O le li poti au whaare tau sanga i tupe whaarua onga o le roa whemariru fuwha. O tā wai e te atu ia onga nei lo le tau sanga i rumatu sa whetoi tu tau tupe. Ai po le whaonga ina le te tau o tupe. Ma le tere wa onga i reo whaatinoa le leia fuafuanga le rumana i mo le vava aia le leo whalea onga. Whaaria e li poti o le lusi mara fitua onga sa mana o mia le wha mauninga le matanga roenga wa onga mo la tu tupe e rusa mara whaafaina o tele tuaina i lo le tau sanga e rumatu. Ta ua li poti o stasio a onga ila i titi lamani wha amtalanga i tu tau tupe sa foina e le whana wha tonu i le au sue tusi. E au fia ia onga sa whaaru ni vai ngā tupe tele se a onga silia ma le luas fulu i wawhetala sa whaaru i Kanata, Vietnam, Samoa i mafu ango whai ngā malanga tau pisnisi ale onga pitai. E le ilamani wha mauninga o lea vai ngā tupe sa whaaru tonu i tu tau pisnisi. O le isi a onga sa whaaru silia ma le sulfitua whetala mo le whai ngā malanga le la tuurua onga Alaska,
makanata mo suenga ai le lava fo ni fa maoningo nei tupe sa manino fa luina sao au fiai male a feo Hawaii ma New York ya Amerika o stasi o rua onga sa fa alu le silia mal tosul valua fetala ai fa tu penga le onga mo me ai mo fa fianga moto mai kia onga e fa su fam tanta ma tua a mlanga ya Amerika i lua maru futolu a ele ni city sa foina o se jo onga sa fa alu le silia mal tosul li maftala i tau tuo taringa ma lom fa fianga mo au fainga luenga mo fainga mlanga i lungo va mo ta faunga mo le fas mo le lima o tangata Faalia le lipoti sa mai tau ina ia au su tusi ia nisi o tupe whaalu e a onga e beona soria e a onga li tula whono. O le company moa onga whata i taisa ia ilo la tu sao i tamaiti sa fia i mu mai au ona wa vese nei ia vai sa mafua ia fia ngotumi mai ia na no whoanga. E toa fitu ia la tu au fia im tamaiti to lima sa au ina tu whale mai kala estete. Se ona whaonga ina ia le vai la au e whai le masini fa mamahipu ile vai ile no fonga le kinta ke Wollston i kala estete das froili truai i se tusi sa wina tu matua sa fa ia le pulenga le kinta ke o le fa poponga se supply o nei vai la wa ese nei mai mana no fonga mai ta wai mata wai le tusi o fa nga e tele le fa tu tuanga o tu ina tu ainga ya ila tu e lava ile fa lava sa tu po mai les froile mai o la fa o pe o na langolongo ino la tu ainga male au fainga wenga o lo fa o lava su enga matanga wenga o onga male official sa ngoli munga wenga po le work safe ile nei fa lava ile langolango a to iai ale company o fa ali pari mi ni sila ele se mana mi o se su enga fa ia fevese inga ia Kevin Skimming ilona ta uai o le li potel pulenga tu ma oti fatino ngale no o le tali pito le ia tu le na no malosi o Max Skimming sa tu ia ni sol tu la fono ni amiong fa ngali mastine fa ngalu ngai matua la i titilava sa ia tau tino fo ilona umi o ni ato ni amiong mata nga fa ia tomaiti mato fe uso inga fa ngali e tangata ma me ola ilang computer fa ngawenga ila sa fa ia ir komisina mo le and to costed por kala mer Q&A el television in sila e tele atu ia mesa ilo e minister ili ni mta upuna ilo mesa la tau tinoina e winga ia Max Skimming sa longo e costa le porgalame sa i tele no le ministero le Chris Hipkins ile vai taimi ma le ministero le o ye ne Mark Mitchell le winga i tua inga fasanga ya Max Skimming o lo tau fai te ena uma Mitchell ma Hipkins ia ne tua inga costa sa longo e Mitchell le porgalame morning reporter le Tony Sheila o ne tua inga costa ma tua ato tol fava le valea ma ile ai masona i lo se me winga ne tua inga ai le yo ila so no November le lo afe ma le lo forfa wa abel te tununga to tole li par mi Christopher Luxon i ana minister malana taimi sai ta uai fa to ai i lo ai nei to inga mai ta wo foi o se suenga le Royal Commission ile mata upele o mana mia a tilo le malo ile unga sa yele li pote le pulenga tuma oti fa tinonga le por Independent Police Conduct Authority le sa matua ta ulenga ina ile nga fai o le pulenga le malini mata upu ile fai lo ai foi o le TN Hipkins le te ulo le leipa o ye nei tua inga kosa sa whaari ai e Luxon o Hipkins ma Mitchell sa tu salava tūlanga sa iai e la te le toi mana tua pe sa longo ina ila o inei tua inga o mai ala mana whaero Hipkins e na te leo mana tua ina sa longo o ia Costa inei tua inga e toa whaia rau whainga ruenga mai le raka pili ke tonga o white iai ma se tūlanga e whaasai mo le lo te sanga mai le toi awai i le taamon sanga liki tele le NRL Australia ma le taamon sanga komisio le raka piliki Australia tuluai le tūlanga ma te tia o le manu asa iai le ulo le tamta alo tonga Eliesa katoa o katoa e rusa ma te sanga sa feista o tonga ilo na whai ai ila mai ai o ni teia sa fia ilo na ulu le teimio le taalonga ma le kiwis na ni sila le taamon sanga le Pasifika ila solu o novema o le amisia katoa i le taamon sanga atoa le wafe ma le rufuono ai o taula i ne e toi taliu i le taalonga o sa sua ina le pulenga le NRL le whaala lave ma mai tau inai se numero ni atu ngalunga o ngonga e tu sai ma le soli o whaatununga le NRL ma tutunga whaatino ese numero ni tangata le pulenga o le au tonga i le awala sa va ai katoa ta wai o le fo mai whaurulu fo mai sosoni ma le whaia onga whaurulu mo tolininga o wha matu ina ieni whaalinga le soli o whaatununga ma ta wai ni o lato whaasalanga o tal sangainam a fiare fasa ina le toe a wai tu sao ai ponisi o wala sota iai malatu kalapu
au ta'alo ai posta ta'alo le NRL ma le ta'amasanga uma le NRL ma le ARLC mo le lusul famasina o le ofisa sosoani tong tinga fa fo mai u fa matu ia se lapta ingalo ia o nei umata ta faingalo nga to fa u mana mia le fayonisho la to wa onga e zai mala to mata fayoi ila lo le tula fo no le NRL ai o nei fa salanga o fa join ni so tamata alo liki ka lapu i Australia o na o se fo se me fa pipi ile mai ai o fa le tonu matu ya sa i wanai ile fayo se to tonga i fai ai o katoa ia taro talonga o le amtaina ia talonga fai tauria le All Blacks o le rua whemara rufu o le talonga ma le tōwirine whrani le malai fō le Te Kaha Stadium i Gillespie Stadium e se fulu fitu talonga o le talo i le All Blacks i le tausanga fau e a whem talonga fai tauria se fotolu i le talonga fai tauria mua fai le malai e fai lona te walunga le tōs furua whetanga te ofia i le stonai fau yu lai o i tari o le talo ma le peuli Wellington e le vasu sone ai malai tele o kilani le Eden Park la tali malori talonga ma Ireland la se tona i lava so nei ma le talonga ma Australia la se fulu o ke topa mo le talonga fai teuria mo le ipu le vatu no lua ale Pretzel Cup o Dunedin ma Hamilton e be on sa tau fai tali malori talonga fai teuria le All Blacks o tau sanga nei ola amsia ma le talonga fa va malo e fai i le lua fe ma le lu wono o le talonga fai teuria amate o le tau sanga o le a fai lunga i le lua talonga fa va malo mo le All Blacks o fai isa malai la po atu ma se malai mautu i le itulangi o Canterbury talu mai le mafu e tele sa ruru Gillespie i le lua fisi matasi le sa fa malo si on te punia le malai le Lancaster Park fa ali era over te sido le kapia New Zealand Mark Robinson o le talonga fa va malo mo le tau sanga o le tenta o tele le mo le kapia New Zealand e fai se malai fau New Zealand nei te tonu o le sifun male im tau sanga talu mai e mafui e sa luruina ma se urua e malai fau lea o le a fai se tawalunga e fai ma te tala wa iere fa moe mai o le li e fa lau tele ina fai plenga chai o Petaia o le champino no langi la IBF e le upanga o le Cruiserweight o le amtaina tela no anga mo le fuso anga mo le tau fa ia umo fuso o le upanga le rua fe ma le lufuruono o fai lo ai o le malai mo se fuso anga fai ai i lona lava tau langa o Gold Coast de Australia e fa ono mawhana fai lo i nai foi o Mick Francis o le compania le Tasman Fights sa mata ilana tam fuso fa tu mua o ia fa to ilo loina Hussein Sin Cara si a mani stasio tu ioti matau tio le roa fe marelo fulima ili ta amasanga e valu o le tolu ia i leo ana manu malo so o le roa fe marelo fulima ma tili si iti ailon tau le leo le tama fuso numero tasi i le rolangi i le Cruiserweight pitai o se maasa o salonga i le tae o le pona i velo na mante le fuso anga le fa ingola vai aso fuanga la moreisi o na fuso anga i tuau i tau fa vatu i ai I lalo le kone karate al company whalau tero whai plenga o tau whai maari li ai mō Petaia. E fusu se se manu malo mai. I le fusu angalo na lua de va Bado Jack, Manoraya Mikael Jan, mo le la fusu anga de fusu le WBC i la sa name. O le alo sa mo Australia, tos te sanga i le onanai na lava non whanau nonga mo fia fusu le tau i a omo fusu le au panga, ma ave ai ma champini a iai pole undisputed champion. O le tama fusu Mexico Gilberto Ramirez, leo lo ia umia fusu e lua le WBA ma le WBO, leo lo manino mai musu e fusu ia Petaia. Po ai manu le fusu anga le Jack ma Miguel Jan, o le a iai lo ia o Petaia le avano e fusu ai mo fusu uma e fa o le au panga. Sa longa e Francis i le vai angotala le boxing scene, o se ise manu ma le fusu anga le fa ingo le vai aso, o mai elavo na iai lalo le kone galate, e fusu ia o Petaia i le sila sanga. Ta whaamtuina fwoi compania le Tasman Fighters e whaamtalanga muri nei winga i le tūlanga o iei leo malo loina Sin Cara ina mai ai ul whai ina ia o Petaia. Ta wai, Sin Cara sa ta whir whalema i mori manu o ina whai ai, moni aso se lua masina tae lai titi le iwi o na ua, mai le esta o tonga samana o miina. Sin Cara, wa ato i ele to ono mai le to fito tama la te mai nei sa fusu ia o Petaia, le sa ta whio mai whalemai. Ma le taula ingo le a tilo nei se isi o tama stebu le tono le maia, ma le power tu te tele fusu anga a le Cruiserweight. O Jack o sua salani, o lo ia umir champina le WBC le Cruiserweight, le fusuai ia Miguel Jan, ia so sa mori puia. Ma duela nei aso, ili nei vai ango tala mai a teroa, ia i bere falo alo ma le lo fai tantau, ma soi fuaia. Tasilima
lima I whatolu a mo. Radio Samoa. Tisi lo tato musika whawhiwhianga mo tato le nei tai au ino se mari malte malawati. Luas fulu tolu minuto lau tai nei le tula se fulu. E lunga le tautupa lau ranga si ufonga le radio Samoa ta sirima I tolu a mo. Ai tani wa tulo tato pukalame lau ranga maltu tua le Enterprise Monogroup mo tato le nei tai au. Ia lau whewatasimai ia le sunga ia akuso fia le lei a wale tautua ino le tato wa tunu. E longa tunu nei vai aso whatalo whatu malenganga whaalalo akuso malolo si whamoria nei tai au fau. Ya malole. Tawa sai malo fo ile so fu mawai lau talenga tia ya di ele li o le fo wa vai sul tino ya na fo wa to fa fo siel malo si ya di ele li o na fo so pe lo ai lungo pe am ngan mal wal el neta fo malo so fo e oi fa tai le li o le o tatu to mo wal ne ya so taua ya o mo fo taf so ta ingalo nga tono le vai o lo iei peleanga le lei mal so fo manuia ia i lau sunga wa fo tatu ino tatu wa tunu pe le sauro vi ia le li me o mo ia fia mo tatu le nei vai aso ia o le tatu la nga ma sano tatu fa tava le Enterprise ia wale tatu ino tatu wa tunu ki si masi tau sanga fo le wala tala tamai le si me si don taua ia wa e o me uma o me masaki ai pe o le tau le ale ainga o le tavali a o le taua o le telo tatu tavali na mo tunu tatu lo toa ia ele sele le ftalenga tia ono tulanga foi le o le anga ita to le tulanga le asofia fia ia mai o telefo yo company o le a so e na mia la le o le sa foi le tulanga mo le fi malanga I foi le malu se ta to watunu ia mai so na ia inga le foi vai tau wa telo company pe fali sindiam tulanga na ia o ta wana o le koisiaki o ta vale ia ina ia mautinoa o le leimea uma tulanga o le
o le sa wa fo ia nai tātou ainga. Lelei o ye ni so tatu ainga fo yo le mafai ona malanga mai ia i fafoatu au kilani lantou e sa ili na latu tavali mai se tatu ainga e to tele o isi vai nga tau al mana ia la o tatu ainga malanga mai e tau nanga i mai wa uma a au mai a to vai nga e te tau ona apalaya nga i tavali ia ai e fese so sona tatu tavali fa mautu ni tatu ainga ni pe malanga mai Wellington e Kristete. Ia mana ia tulanga le wai ole to tele ole malu se tato tunu o lo malanga mai fafo to au kilani ia o la to fa mai na mai tato wa website wa tulanga le o lo mfaya na fai mai lau talu sanga pe fa pe te au tutilo fo le fa tu peina ia el finance ia la tavali ia o tato website o lo ia vai u mala vai fai mai la application tulang fa pena pe fa pe lo ma wa tavali tulang fa pe ai ole so tele na ia telefona ia inga ia e o mai nisi fo fala bela belunga nei ia ala fo e ma ua ia tato fala wilo tato le tio ia o le ala fo na le o mai su mai tato wa o nanga fo i nei manka yo no tulanga fo le o na o mi o soan ia o to tele la o lo fa nga mai al tulanga fo le o le tato website ia na ona su ma le sai me etiqueta vale a lo fai uma ia tulanga uma sai ningo pepam tulanga fa pena lo fa nga ele le technology fo i le fo tal fo ia tulanga fo yo o feria inga fo le i tulanga online malo vatai ori se vanga tonu fa marino mo fa fonga tatu wa tunu ilo to tumla nanga wa leo te loto e tasi de vaiaso ona o le simasi martau sang fo ia fa tai mole tulanga le ia o va ia fo ale le to telefone le malo se tatu tunu o lo faio ona auto va mai ia matulanga fo ia fa na ai no tautua ia ele ngata ile tele mano no e tatu fa pito ia au nei uma promotional o nga i fo ile vai tai mo Christmas ile ngata ina pa uma o lalo tatu tavale ia ai o lo tele fo ia tulanga lo mau uma ia se to ai ngata vale po le ala vale mana o ngolo sa ile ilo sa tulanga fa pena ia ai mai se la tulanga fo ile i tatu discount ia o lo ia e tātou cashback a matatua le afe tala i le tolu afe ia o le tele au nai ai ia o fia tūlanga le ngata na maua le tāwale ia ai lai fo ua maua malise le ni so soani i nisi fo fufuanga nai ai inga i le anga ia tule tuisi masi so alfa pelo o e lunga al marketi o lo fia maua so sa po sa ili fo i se tāwale mo le ai inga ia lo tele mano no e tātou tāwale se lau Titus Fulman tu puta vale lo lunga le tato lo toa ia lo e lua fo e tato lo toa o le situ o tato pate card le amasa tuai tato ta vale ile fitu afia mai lunga ia ma tulang fa pena ia lo i fo kato tato piki apu tulang o van ma tai fitu no fo tai valu no fo lo fai na ma ua tato lo toa mo nai ai na tele ia o tulang ma sani a fa pe lo ta i so sa ia a pe le mo sa manoa lo ia tato website na o le enterprise card sa ko da intet pai ona e sua i lunga ina e mai mofo i tulanga o tato sa vale lo ia ia pai on fa sino uma ia me tulanga online application tulanga fa pena ia fa pe ho le mo se ava no ia su mai tato wa felo ine tato lo toa ia tato address masani o le lima ono fitu nga le lima fitu tolu i nei koe South Road i Manukau ia tato te fa so fo i matulanga ina ia mafai fo i ona malama fo tulanga lo tau sa i lea i el sam mo taonga ina fo i mal tau tua ina nai tato a inga ia mo nisi fa amtalanga ia tulanga masani o tato telefoni o le o Barcelau o no tasiono fa tasival o Barcelau o tasiono fa tasival ia lo matou ngā lue ma le sunga le lipule ia terikun te mafo ia tau o papo ia poto ona neo le ala ku sofia le lei mo nisi fa matalanga i tulanga ia fa pula fo i fia mala mai ia wa lava ia le tapenanga so sa le nei fo i vai tau ai le io atu le Krismasi ia le talenga tia fa tai tato le tio i le fa la lo ina fo i le tau so vai le enterprise ia fa tai fo i la talenga ia bol ma wa no le tai au ia no fogia fo i le tua le tapo nga mau se tato watunu tato felo ai se mala mo
le alofa ma le anga leo tātou atua. Ia, manuia nei aso i o 5 Malo fa te le lava kuso mo tafa sol ni tai mo se tau toina o le tatu wa tinu mo le tatu falta. Vale pa dia foi 5 ni aso fo mai manuia. Ia, fa so foi. Lei o le tau tupa dangal na sunga ya kuso fia lei mo le enterprise mo mo tantou o le over selau on tasiono fata si valu ci silana i lungo penga tfailangi over selau on tasiono fata si valu ia por le lima fiti tolu Great South Road ina i Manukau o le telefone sunga ia kuso fia lei o le olu ofa o iva fitu o lu o fa olu ofa o iva fitu o lua ono fa e te mo iri tau tumalanga le fu te mari o le tanto wa tino Papalo atu totelo ila tolo mafuto ba inunga tato pa kala le vai ngale so malo level lo sai. Fatalo fatu i le tofina si lima ngoto fatalo fati ati o malfanau. Anti la lo te tielo mafuto ba ina inga te vai malo se fo laudo le. Fatalo fati Lucia fatalo fatu Lucia sau so. Sini au sitaria le o lo fatu si mai ai. Fa a fo wina tani o fatalo fatu pa kala mafuto ba na i o tawa. Alor se fo maria se fo laudo le miu amo se fatalo fatu pa kala Sungal fa fenga ya finga ya misa male Fatu Maria fa tani mafto mai Ya lo tatu watu lo mafto mai nol tatu pokali fa talo fati so ia kalama mal fatu ya mai mal tatu finga luenga o lo nga lului la kama kalama o tanga ka fa kingo ikika ai o tanga ele leio la kuka wale leio kuka kamalo so se fa mai ala me kau fa ponga e le fa mai te le ana ua vai ngama kua i kango lima kamalo e foi disi fa mai no yai sole au fisilia tu po oinga fa ia tau maftanga ai tau ai ngo feel hot kanka sole e le makua e fa ki ngoi te ka fai poni la ola ua la mala unanga mal fatu ya vai ai ko le foi le auto ina mo le finga foi mo te ko fali Por kanka kaleng hier kanka. Malo. O tangata ola na ia challenge or kuka. Alu ngala utala le tau fai atu. Se momoto nga tangata fai songa. Kasi de menga sawe fai. A o mo ko malisi mea. Fai atu malisi mea. Usol tangata nau. Ia challenge ma mea lofa. Ia alfa upunganga o le tangata nau songa le mafau. Malo ele kuka a o ilo fale tek longa winga ale leila auta falo fale finga lau tek fai e malo kuka e al fili wa inga kabalo skaidi ol mafau kalam atala fate merita vai pua paputo baina ia mu kesamo fatalo fatu po kalam ina ilole fatalo fatu so ia pesabil mo finga luenga ila tolo ngalu ngololi malo sai malo fo lava pale tutu banga luenga dei tayao sina fa fia ka bota to le nei fo ia so fo Fai le mo yo fai valo filiba ma to ko fio su mela. Vai sta mo ftanga le uli le la tars fu lua. Mau
Major weather events have created significant challenges for Auckland, while game-changing transport projects have created massive opportunities. It's time the plan for the city caught up. We need to better protect people and property, enabling more homes where it makes sense, where Aucklanders can walk to the shops, catch the train, or live closer to work. To learn more, visit AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. Submissions are now open. Brought to you by Auckland Council. Tāmaki Turiki. All together Auckland. Alofa lava au te roa. O le tala fia ua whaititia nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu tausanga le matua o le soifua. Ua whaatino ina i polo kalame o siaki ma whaato ngā au po tau whale manawa. E le eisa ngā luenga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli ia le pusa mosu e suenga ma whaato ngā au ma tau whale manawa. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai. O le amo fua pusa ma mea whai ngā luenga mo le tinai no ia fa ata maso suenga e tailua tausanga malafu atu se o ina e audia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua ava veiloa ma mau e suenga ma fa ata nga au po tau fale manava le kanese le amatanga e ma fai ona tonga fatia male manuia ele ai se tongi e vave ma fai ngofia o suenga ma fa ata nga au po tau fale manava ma fai ona fa sao ina iola a mau alola pusa fai loa Oceana Cars Sawia. Jehu! Awana e misia le whaapitoa maua e ale Oceanic Cars. Ono to ator se folo mua e manuia la tau tarsanga o le anga baa i le sei e manmalawa i le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Se su mai i le lua iwa o Roscommon Road Weary, po o le whawha East Street Papakura, Beverly mai i le o iwa whavalu tasi lua tolu iwa. Le Oceanic Cars. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le Whainhomera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le Universite, po le University Entrance, I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu, ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Leo te luas fulu minuta jalo le July se football jasi. Pabaloti di so tato lo mafuto ba inali male ba lele au kilani malo la tawa tai malo fu ngaru ruwe. Ya me se foi so sia manatu de le. Tasi le ave pasi au de le de ngali male ba lele. Anga kai le tai malo lo. Alu su manatu de le mal tai fa to amana va me fo le si va ver po se me le fa le va ver. O mo tanga nau. Ele mana e tu ursele ni alu. Aisia la ngol tiu talo tamai tau la mo e alu su e mari tu sele ni. Ya me banga ye e mo mo ke mol malava le me ko pasir kamalo. Al batu so baru kal kal dayao. Ka ka fai avar kanga. Se longa ve se nga nga va ko ilola ia le wa fiu su e manga ku leile la. Ia le tali wal pokalame le afionga ya ngal mana vai fangalo na seri. Tatu pokalame el Pacifica Family Health Group. Mo tatou le nei fo itai au a waso na whapoponga ia ma nisi o vaenga tau peo na tau ngolongo le whafonga le tatou wātano ia I tūlanga o lo ia I ngāse sertino a mai se o iai vaenga o la mwhera whaino mai ngal malmana mo tatou mo le tatou tau tua whainga le tau sanga ia a male matanga le tau sanga la mwhera whaino mai lunga le tatou pokalame whatalo whatu malanga whalalonga le malmana le itai au ma alo le se fua lau de lei ni fo ia so faudo tatou waulia. Ia te whatalo whatu foi te tia ne tai a fo. Ia whamaro na wata wata. Ia ne watato anga I whai unga le tausanga. Ia oro e tu mai lava le foi te tia le whapoina o tapuro kalame o le whamaro. Ia bea foi ne tu la e whatalo whatu ai I le pa ia male malu e te o tato watu no o Samoa. O lo maua mai tapuro kalame. Ia ma o lo fia la vai whanongongo me ki tāporo kalame ia solulu. Taitasi ia le talofa lava. Io le fa tai marvi inga e fo ile tua ngal mana o
o lo soifua tautua fo i malu le tātou wāntunu e taunongolongo pea ma tātā longo i le mamalu le tātou watunu ma tātou umaina ia mawhai o na fsosoni atu lau tautua mō tātou tangata au walo lātou soifua manuia ma soifua maloloina i le whaia lo siaki ai maise o tui e mawhai ai o na fo ia nisi o ngase po mai el tino o lo mawai i tātou ia ale lei tai au via le lei bol whapaponga le tāpa kalame la whatu ngal malmana o ani vaenga tau o na tomua i ai le tawhason lei tai au ma le nganga whalalo. Ia whaktai a tia e mua lava o na toe whamanatu atu o lo o tau pia lava ia whastalaunga mai li tātou wa soifua maloloina tu tonu o lo o iai pia lava keise solmisela o lo o whealwa i lava tonu le atunu ia ma o lo whapena o tau la mua aile numero i tonu au kilani ma lea ena o na whamanatu atu lava tasi lava puipuinga mai ua mautunua mai le whaamai o nisela o le whaia leo tui puipui. O le masina le whai unga po i ono Novemba tia wa mai e foi ia le avea i mai malo Samoa i le la tau foi ia mtanga ruenga soi fo malo loina ina ia po ia tangata o lo fuafua e whai malanga atu i Samoa mo whai ngā marolonga tau tuana ina ia whai tui o ministela ia ona o atu waila ia lea e ia ile taimi le ata apama ia pe na whai lo tui pe le ai mai te la waila so na whanau i le vao le ono tful maleva 1969 e sa wanga i lunga po wadiai tui pui o le ministela tato ia mai le ono whanau le 1965 aluanga ila ia o le mautinoa lava ia sa whai tui sa maua tātou le ministela ai le maua tui pui o le ministela na bai taini ai o lo whautua pia a whai ian mai tu mau ia te oi mai furban tautanga anga ilunga e inu whala awia sa uma whai lo tui pui o le ministela ina ia pui ai oe ona oe o lea e te iai i le vaenga lea e apongo fia e lo tino ia siama ia e mawai i le whama i lea o lea a whaila e puafua e whai malanga i Samoa a wal whaate ia oe pe au o atu Samoa e tāpā mai ia ni whamtalanga ia poni evidence foi a mea oe lea whai ia lo tui pui o le misela tato no tapenga nga iai ave ia tu ia whanau tu pe tono le atu a wai li loa lava me tupu mantua o tato ngana o atu nei ma abatu siama le misela ma pesi ai Samoa o le tato te le toi mana o anga iai o lo to tele tangata mai papu Europa Australia India ia mtu no fuanga fa pena o lo mai tonu le tunu nei ma mai ia siama ia matato le tato te mingo fa kat nga ka ke kongo shopping center ia o mea matato te o nga ia tonu pati tonu valele ia matulanga ma fa pena ia matato mana baina ia na foi ia o lo pipi ia na siama ia ma ulufia ai o tātou tino, e mawai tātou, e le ngata laina, o nafi. Ia, na mai e na mawai fo ia isi na mai e vai ko mai. O lo o mawa pia lawa el COVID, o lea, ia tātou no tāpena pe iai. O lo o mawa tātou tuipui o le o toe, a mai tuipui o COVID, a pai o iai ia mawa o le tūlanga o fulu o fa umi. Sabisi aki pele ke le o COVID. Ia ona paila ia le o le tonga putinga, ia por fufuanga ia te oi. Ia e te le tāpena e te alu i tā mo whainga malolonga, ia po tā whaonga. Ia o tūlanga na o le lava fo, ia tuipui o le fulu. So o oela lea e iai le tima tatala o le whātaunu wina o ia fōwhanga uma mai ia po i tuipui pia e loto anga iai e tau ona tā whapea atu tia
o lea te lele a wanoa e tau te o mai ai e whai e le vaenga a wa atu o atu i le atu no tau te o iai po Australia po i o lo i e tangate o lo pio ai ia ma le COVID ia ma le ministera o tātou ia tātou no whaami ia tātou pui puia ina ia a waine i a whaalawlawe ai ni tūlanga whapena au tātou walo atu tātou tā whao mo pia pia mo tātou ai e le ngata ko e laina whautua i lātou o le au mai e tā whao mai ia ti oe ma tum mo e lo whale whai ai whai ni tau tui pui pui a tau te le i o mai ai ao o mai foi ai e te wha mai mai ia awa e le ai ma te o lātou e lātou te declare ina a mea po o mai mani a unga le fulu a unga o le tale ia po an po manawa tape e iai ia whesili na i pepa le immigration le tu whātu i lunga le wālele po o e langona ina ni a unga o le fiva o le tale ia tangi mata ia matulanga whapena ai longa i ensi o tātou e admit in ama whātu yes le ai e no u malawa le tale o nā patili ai le iloa o lae e te langona e te lau malos o le te sau ma le unga ia a e alofa la a e o mai loa i tangata i o atu whaatali o e malau ainga le tawanga ian e paila ia a vea o le fō mai whamonmol a wa o lo tawlan na ke le lopo nsi amol denki piwa lela e sau ma oe ia ma fia o mai fo ia po a nisi a siama ai sili ai ona whaile me tau ona whai a o mai loa o loe whai le fō mai mantua tato falna ia fa o lea e le ngana o lea so kirismati ato luas fulu lima ma le ato luas fulu ono e te tala ai o ie tapuni ai a tato falna ina ia fa ai whapena ma le ato o le niwia ato mua ma le ato lua Januari e tapuni ai a o isi ato o malawa e te tala ia tato whanai la nege i tolu o Waimahia e le te tala ina pe a umani Kristimati ai whautua ina tato ngati uma po lato o lo o le tala i Waimahia i Weymouth e o manga i lalo i Roscommon i tato whanai le i Clinton e tasi le whanai o le ale tala ina ia e service uma i lapa o to uma ia maniti po yo lo alalam papa au ina ele ese po mai ia pe fa mai tau o le a Christmas mata sang fo o le atatala ina i Roscommon Medical Center i Clinton Shopping Center ia ai o pen miwa e na o Christmas mata sang fo e na wasto na i lua e te puni i on te tala i pui la ia lea mantua ia e amata mai tala mai le iwa tai au anga i le tasi le oli ia aso i ta o kata to public holidays ia a le en public holidays lau whenga wenga clinic ai ole a te tala tato whanua la na le mautinoa o taimina e tumutumu ai i o taimifona e to te lele au mamai ia o tau ala a tauni o ta paonga pa ai me tau on ta pena to te o ma o tau pa ai o wala au ia la pa sa plai ia te alu a fa pe te alu le toru fava ia so vai matala ia ele ai awal whaonganga le fly spray fo ia lele e insect spray le spray e lango mai si manamo mana
le ai wat fa ngai lunga o vai mo lima ele ke tele ele pa ai fa ngala pa ye insect pelin ah e kai le ero ka ti tulanga ma fa pena e lotion spray ele na mo ele mi le wa lo tuanga ya to ti lo tu ro ya eman tu awal balu na e onna yo ting lima ya la pa pena o va ngala ban ne dia dia itu tele la va termine termine ya til ya e bella de samo da senta i Clinton tu tonu la vole mobile na na fa na
Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Radio Samoa Tasilima Ibatolu Amu Radio Samoa Tasilima Ibatolu Amu. In this update, almost all members of the Secondary Principals Association have voted in favour of a new collective agreement. It includes a 4.65% base salary increase across 30 months, a one-off $15,000 NCEA change implementation allowance, and a principal mentor allowance for those training future leaders. Union President Scott Haynes says it's an exceptional result, with 92% of members turning out to vote. He says the agreement recognises the critical leadership role that secondary principals play in our system, particularly during a time of change. Fears the government's RMA replacement will marginalise councils. It's phasing in two pieces of legislation, one for the planning and one for the environment. It will almost halve the number of consents and permits needed and greatly reduce bespoke planning rules for different council areas. Auckland University Environment School Associate Professor Brad Coombs says it could become a one-size-fits-all model. The wider we make the scope and scale of policy formation, the less sensitive policies will be to local circumstances. Christchurch's mayor has more suggestions for where hospital night shift workers can park. Phil Major's doubling down on his proposal from earlier this year that the 500-space car park at the new Parakiore Metro Sports and Recreation Centre could be used for hospital workers following concerns for their safety. He says there's also vacant land that could be used where the hospital had its old boiler house. Just sitting there as vacant gravel. I would love to see the hospital open that up. You'd probably get 100 cars in there, so everyone's got to help. Tongarero's second fire in a month is being monitored today after it was fully contained last night. 3 ground crews, 1 tanker and a helicopter remain at the fire ground today, and a 10-year rahui now applies to both affected areas to give the monga and ecosystems time to recover. Otago's Lake Hawea is hosting our first National Stone Skimming Championship next year, inspired by Scotland's long-running competitions. Money raised is going to melanoma prevention. That's news. In sport, New Zealand have won the toss and will bowl first in the second cricket test against the West Indies at the Basin Reserve. There are 5 changes from the Black Caps side that drew the first test, with Daryl Mitchell, Glenn Phillips and Blair Tickner coming back into the side, and debuts for Michael Ray and Mitch Hay. Fine weather is forecast for much of the test, with play just underway in the capital. A group of human rights campaigners is calling on FIFA's Ethics Committee to investigate the organisation's president, Gianni Infantino, over the awarding of the inaugural FIFA Peace Prize to Donald Trump. Human rights outfit Fair Square have written a letter of complaint to FIFA, alleging Infantino has committed 4 breaches of the sport's neutrality rules. That's sport. I'm Malcolm Jordan. O tele whawhita auli ua awhiai au kilani. Ona ole whisuia inga o le tau. O ngā luenga te tele o whila ua inga. O te talai ava noa mo le whaalele a atili o au kilani. Ua o le taime tala noa ma whaangai o I fufuanga. E mana o miele pui pui o tangata ma alato mea tō tino. Ia whau whale I whanua tala whiangai. Ia taula lata I whale o loa. Whila ua inga lau tele, whaapea whale whainga luenga. Mo nisi whaamtalanga, tala I ana I le AK Have Your Say, Auckland's Future Housing Plan. O te tala nei ava noa, e whaali ai lo finangalo. O lo au mai ale nei whi au tāua, ale Auckland Council. Tāmaki Turuki, All Together, Auckland. Beta Drive Doctors, I le taulanga whaatau I maangele, whaapea manrua. O le vaenga o sosangasangase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whanau witi, o tupui pui la COVID sfuluiva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai I maangele, I taftawhane o le McDonald. A manrewa, I taftawhane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors, Clinics. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine.
Ua se fulu nei tausaga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au nanga. Na whaavaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga inai ngana le Pasifika i le NCEA. Ma ua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tausanga lua o loa whana ma ua lunga i le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai i le universite, po le university entrance, i le tele o kolisi i au kilani. Ua uti awanoa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu, ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kasu tialu, a wale suia ngila wa le kio. A eva mai ina se fudu lima iva kolu. A mo Radio Samoa. Bevela a. O esi la fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS. Ua toi whaasa fua atu i ona. Ia, e whātu tu atu tō o monatu.
a fale liu lalo asi Kuki vangu malepa ia lasi o tama Tina malea waluma a Io e o nganga ai malo sila fia so le fiku fale sa Welcome to Mangu ai leilo a eva E sidi ai le ku ia he This is still sila Samoa A ku ai le sao o Aotearoa Sau Tolu bini tolu tene ia leitu la ese football jasi Pere whawhakal tātou wā tunu inisio tātou po kalami whangasolo penel po kalami le nā mo tātou Tātou telefone ngale Britania Tuatu manai musika whanau file mu wailo tae ao Wa lela asor solo atu tātou whasor solo tātou le ole Tau maftanga la tau pe ona iei fo ila uli la tau le asolulu Awari ngalo tātou tusini nei or sungamal tātou tusilo e vau filifili Olo maua tātou tusini e lua awase me alofa Christmas Nei sisi me silo na tāua lau me alofa lele ia lea e ave sau pa angam sau wo Stasi olo aingo su anko su anti Tātou tusini vau filifili mal tātou tusini or sunga Ona e alan ufai atu le mana i olo iai ia le tenu le oa ngangana tātou E mawhai ona fsoaswani tangata le nā Watu la le tusi Ia maua le nā me alofa tāua mo ia Tele ia tātou o ngangana upu ngana Samoa mawhai ona fatu se launga Ia olo iai ma tātou walanga upu ma tāwhai o ia le matai Te maua umatu tono le tātou tusilea o le songama le wawhirifili Awala te popole, vai na tau tusina le fitus fultala le tau le tātou tusi Fitus fultala na e mamori atu i anti oe Ia e umale nei tau sanga e whaitau pa a teu le leilo no winga a tō anga whaitau Ua teu fo i papa ano lo roto Ia mea umale te tono le tātou tusi lea O me whai wha alwe lavi te mo umo tonu O le oranga ngana li iei te mo tono le tātou tusi le songama le wawhirifili Fitus fultala lo na tau aina o le tātou ofisa lava le Radio Samoa E mo wai tātou tusi nei e lua Maala au maila le telefoni le lua no lua tasinima iwa tolu Lua no lua tasinima iwa tolu E taka iane i lunga upenga twailanga le shop radiosamoa.co.nz O ka ina sautusi e mwhailona matu o watu iant Oe Tātou tawanga mole kirisi masi Samoae ua lanta mai le aso wha manatu ole mesia Ia tātou oli la ia mafia iai Ole tawanga le Radio Samoa mole nei tau sanga ole whasoa ile anganga moni ia o le Krismasi. Whasoa ile anganga moni o le Krismasi. Whasoa mai ia ulava upu le anganga o le Krismasi. Pe usu sau pese, pe fai sau solo, pole lava oe. Ia po sa vilo malafo mai i le tato radiosamoa.co.nz/Krismasi. E mawhai foi ona e vidi mai i taimi whaaturanga ina. A tātou pokalame te tasi e mawai fo ilo wawanoa e te anga wa ai le tātou sei. Whaasoa i ngangana moni lava o le Krismasi. Talia la vilo mai le aso valo te sema. Whaangata i le aso se whunuma leiva te sema. Aso valu, so wai aso fina. Aso valu. Umoi e wa amaka kako. Aso se furu ngei. Tonga winga nga amata tātou le aso ngafua. Wai vai la wali vangama. O nge fayanga. Wa ke fayanga. O le la te va ya tu fa mai amata ala fo mai la vilo la so valu. A la so se fulu maleiva. Ia fa ngata i lola tatu wa ia tatu vilo te tas. Lo winga fa ngata ia
Tātou video stai tasi ila sumalei vo te sema. Waso fau. Sfalaili. Ole a whatonu ina tātou sei ila sumalei vo po kalambe ale malu ole taiao. Ho. Ia wai vaila. Whaangaka la soiva, asuiva, kua rua kwa marse ili asuare ngal po kalambe ale malu ole taiao. Ile sunga la oia tawai meni. Tātou whasoa ili ngangana moni lawa Krismasi. Ia manuia Krismasi mai le ia manuia le Krismasi mai le pulenga ma la fingaluenga le Radio Samoa. Wale kibisiar kako kau vangale. Na wa tala tu le vano ya oe aso valu le tala tu le vano. O e fale le mai sau vilo na lafu mai lola ia lea. Ia te whaasoa mai ai i le winga moni ma le nganga moni o le Krismasi. O le Krismasi. Ona longo tangi. Krismasi ma longo tangi. Ia peke kango fe whaurukala. O la umana mea e le Krismasi. Sa le wai kango ku usi au manga me o i o le Krismasi. O la umana mea o le Krismasi. Ia e kango le whak. O le tuni manu o lo ufatu o lo iai le lofa. Se lo fe kalia inga fo ilea. Era ke kango kali kusianga i o ila umanga mea o le Krismasi. Apea la o lau manga mea o la ngofo sisi mea. Ia ngai kango lola ia whaisinga. Pako lea nganga o le Krismasi. O lau mana mea o le Krismasi. O le tuli manu o lo ufatu o lo iai le alofa. Usa ala ke alofa ke misia vangati. Ia ai kani mai lau manga mea. O le tuli manu o lo ufata fata. O lo iai le lafa. Se lo fe kali inga, momor Krismasi ke le fa ke kawa kusi pu ya fa ya. O fe kali inga o Krismasi, uso o momo o nga wa emisia. Usala pia de pisi aku ya lo maku. Alo rukala lenga. Ola umana mea o le Krismasi. Sala le wa lo maku ngo fo yo la ko ai. Ya o momo o nga mo wa lo fa anga bo lima fai lava. Ia i kangolo fa o le tuni manu o lo fatu o lo iai nei alofa. O so o le wa liba emisia ngaia ngi Krismasi. Ia i kali mai de lo makua. Ka lo fai si o ko lua. O le kuli mango lo faka. O le nge ia de ipe de la. O le ala leo lo usau o ngofo le mako aing. O kare. O kuse le bere. 2 minutos le o chaire le chula se ful baltasi. Tesi foi ngofo. Ngofo foi tesi bakusi basinga mea. Ele ima mol fakai kaing, ol fakai ka. O fo se mea il fakai kaing. Ia le ala wo ngofo lo maku ngofo la ko inga pi wa kei wa kei ko inga fo idia o longa faku a ko o lo ka o ko ai o longa lofa o oi alu wa fe mai wa ya ri o ngore a wa fi wa kape le a ngai ke ai vai maria ra yo le uli vai mai ma fa ngi me alo for Krismasi. Avo so nga mafa fa kere ke wa e pu e ya inga o lele yo or Krismasi. Vai fai le mo fai vale ne yaso. Te fa maloti na tamam tina matu e mo tamalawa. Ia ai mai se la to le na wa ngofo ko ka. Le tuli manu lo fatto lo ile lo fa. Tace moe ala e noi matza.
Fonga mali le faile le Melissa. Nai fa via vianga e fa no file mu waile ve vesio lo ngato no le vaiaso. E o te mangalu ngatau AVP ona iai. Ia mal tanto ngolo solo ngolo le mamanuia. Le ia se fai vale fili mal tanto wa no. Fa malol folau malol sai. Tato yele masina muli nei tu sanga. Ia le lofa maleanga le leo tanto tua. So mai lava na pule fa sei fua ya tik tanto awale fa mai no tiu te mangalu nga pe ona tanto yai lua se football valu minute o te ene le tula se football tasi sui fai unite ile lua o lua fa fai sau te nga tupe e te fa fainga luenga ai lau se leni ina ia vave fa tau nuu se fa moe moe ta ua a lo ainga fa pe kalesia fa nga au nanga le ANZ po le talo fa voucher le mtala male my cash e ala ile click X fa so tai mai le ono valulima lua ono iva faiva le www.utos.ws po le emaili o le info@utos.ws po le Facebook le Utos le fa putu nga tupe te fa fainga luenga o le mavaenga tau sia Samoa te fa fainga luenga e matau lau seleni ai sele e oe le manuia o fia maua sau ta vale po sau piki apu ai tong i ta iva yaso lua va yaso
Pe tai masina, o le sleek cars o le a maua ai le fesoasoani. Ua tāpena le au whaingaluenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, mili mai loa i le o lua tasi, tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima, tasi lima tasi. Alofa lava Aotearoa, o le talafia ua whaititia nei tausaga mai le ona sefulu lima sefuluvalu tausaga le matua o le soifua. Ua whaatinoina ai po le kalame o siaki ma whaata o ngā au po taufale manawa. E le eisa ngaluenga tele te whaia. E au lia lo le lima sefuluvalu le lima iwa tausaga le matua o le soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma whaata o ngā au ma taufale manawa. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngaluenga mo le whaatinoina no ia whaata ma suenga e tailua tausaga malafu atu. Se i o ina e au lia, e fitus fulima tausaga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e suenga ma whaata o ngā au po taufale manawa le kānesa i le amatanga. E ma whai o na tonga whatia ma le manuia. E le aise tongi, e vave ma whai ngofia. O suenga ma whaata o ngā au po taufale manawa. E ma whai o na whaasau ina iola. A mau aloa lau pusa, a wā ua whānau mai mō i tātou le tama. Ua whoa ina mai mō i tātou le atali. Eiro na ua le maro. E ingoa fo i o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tamā o le whaavavau. O le alii o le file mo. Samoa e, ua lata mai le aso soifua le Mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga already Samoa mo le neitausanga o le whaasoa le anganga modi o le Krisimasi. Whaasoa mai i au lava upu le anganga o le Krisimasi, pe usu sau pese, pe whaifo i sau solo, pule lava oe. Pu e mai sau video malafo mai i le radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. E ma whaifo i on e vili mai i teimi whaatulanga ino o Porkalame teitasi. E maua iloa wanoa e te anga waa ai le sei. Whaasoa le anganga modi o le Krisimasi, ia tātou whaatawa ina le Krisimasi lona winga moni. O le mea alofa fetu whai, o le nganga moni leo na Kirisimasi. Pei o na whinangalo alofa ile tua e fua e mai lona tali e tasi mole lalo langin. Ina ia au mai ele whaoratanga mo i tātou uma. Talia lau video mai le asus fulima te sema, whangate le asus fulu maleipo te sema. O le awhatau nuu le se i le asus fulu maleipo te sema le Porkalame o le malu o le taeao. Ona nei tauvanga ua langolawina e le o dentures. Telefoni lua fitu lua nua tolu. Tātou whasoa le nganga moni le Kirisimasi. Ia manuia le Kirisimasi mai le pulenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Ua mawhai o na aura tula Porkalame le leimo o ia so taitasi ona o le langolango malosi e le whalimaliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Porkalame le maoe, talo whala. E o tauta lau le pasese o le Air Jaina na matu tu o Brisbane. I le aso luas fumale fitu Januari, lua o lua tolu. I le tasi le au li whamua moe tau nuu i au kilani. I le fitu i le afiafi. Uma le lua i tula. O le matu whainga malanga i lunga le vaini minimo. Wa matu ona tu i lalo i ala vaa. Wa la talasa i au kilani. Wa matu vai atu. E pei halu solo muli le malele. Na umi lava o na whata milo i ale malele lunga o le ea. Ua te ama mau le taimi sa tau o na tau nua i au kilani. Ai wala o mai loa le kapteni. Ua le mawhai o na matutu lau i le. O na ua lolo vaia atoa i au kilani. O na le tonu o le tau, o le anga le tau. Le mātou te tā milo. A whātai tale pe mawhai o na tūlau e le ba. Pele ai. I o le taimi lea. Ia o sui ai la ngona. Wa ai atu. O iai le papo lenga le tō tele o tangata. Ia wa a fia tuai mo fo ima. Ma unei. O na upu nou lea. Ma whai lau ta talo. O upu muli la o lau ta talo. Nau whapea. Lea tuai. Wai ea. Wana o se au na ea. Talo whai si o tō ruama si ap whanau. Ai o whalongo atu whapea le
whaamatalanga ale to ina palangi sa mano nofo whatasi ilungole mato whainga malanga. This time you need a friend in high places. Na te ilawa ua o pese loa, I am a friend of God. O a ua le woa le tua. Ia kopo e lua whaipo e lua sama le toru. Whai mai na whaatua tua Abrahamo I le tua, ona ta ua I lo o ia. O le woa le tua. Ia o inga o le talina o lau te talo. Na o pese ai lava lea. O hau o le woa le tua le taimi atua na mato yei lunga. O le vani madimo na o pese, I am a friend of God. Na le liu le mato vaanga I Christ tete, na mato tula o ele manuia. O le alava la o te pese o hau o le woa le tua. Ia pese roa. O oio le woa le tua. Ma mani tua, ele lei mo oe. O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi ona latu awina atu maawina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu funeral directors I le lua ono lua tolu fitu o pea fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive Manuka City. Se whakapalia le pese le kale sia me tisi mai ngātai vai pese Krismasi mo tātou
o fa mai atu ai le tātou a pakalame le mo oilo ngā tono le vai aso fa aftai le atua ia ilana upu fola fa aftai fo le tātou wa tunu tali eino le pakalame fa le nganga le mo oilo le mo au le afionga pa ia le atua ia efso swani pea mo tātou le afionga le atua tu so tātou wa me ai fa le nganga le aso mo le aso ia o mailu i tau fita ma fingata a o lena e fa longo ma fa longo fo upo le li ia atono la so sani le amo tanto ni ya so toi o le nei tu sanga o tanto sa valinga o tanto o woa Yesu o tanto o wo Yesu pe ona fa mars amo tanto le nei vaanga o le oli ina o ato e luas fu maltasi minute ona tale o le tu la se fu malua ma tanto fa fianga le se venicio tanto valinga ona tali wa tu le o po kalame mo tanto ila una martu tu dato meka kaso le sunga tongsia pa malo to iso se vai malo mal fatu para alo fatu bari fonia se tu manga luenga telenga saulia petelu pa malo si fo manui vai sa lao fatu po kalame
Whaatino e mawhaiona e umia ai sau whale motu le lumanai. A whai fo i sau whale motu o e sira fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aile equity o lau whale. A wane e misia le porkalame o le malu i whale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai aiona e umia se whale motu le lumanai ma au wala e whaonga aile equity o lau whale motu e whaata wai se isi o whale le porkalame o le malu i whale. Ia fiafi o soruru vai aso taitasi se fulu e te aile whaa. A whai te lei whaonga ina le au nanga le Samoa Market. O nisi nei o mafua anga e te tawai. O e au Maui New Zealand ai olo e fia fisoswani ai ngai Samoa. E mawhai o le tutongi lau whaataunga i lunga o le penga te whailangi a le Samoa Market. Ai piki i Samoa. Whawhai ngau fia sa o ngau so se whaalabe tutongi le pili o moli, pili o le vai, mea whauwhale po o se tau mafutanga mo lau vainga. Tō mai lau whaatuatuanga i le Samoa Market. Mo so se whaamoemoe mo ai ngai Samoa. www.samoamarket.com. Awa ua whanau mai mo i tātou le tama. Ua whoa ina mai mo i tātou le atari. Eiro na ua le maro. E ingoa fo i o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tama o le whaavavau. O le alii o le file mo. Samoa e ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga al Radio Samoa mo le nei tausanga o le whasoa le nganga modi al Krisimasi. Whasoa mai i au lava o pule a nganga al Krisimasi pe usu sau pese pe whaifo i sau solo pule lava o e. Pue mai sau video malafo mai i le radiosamoa.co.nz/Krisimasi. E mawhaifo i on e vili mai i temi whātunanga ino porkalame te tasi. E maua i loa wanoa e te anga waa ai le sei. Whasoa le nganga modi al Krisimasi ia tātou whaatawa ina al Krisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo na Krisimasi. Pei o na whinangalo lo whai le tua e fua e mai lona tali e tua tasi mole lalo langi. Ina ia au mai ele whaoratanga mo i tātou uma. Talia lau video mai leso se fulu lima te sema, whangate leso se fulu maleivo te sema. O le awhatau nuu se i leso se fulu maleivo te sema le porkalame o le maa lua le taeao. O le nei tauvanga ua langolorina ele o Dentures. Telefoni lua fitu lua nua tolu tolu. Tātou whasoa le nganga moni le Krisimasi. Ia manuia le Krisimasi mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa.
Lo te lima minuta jalo le tula se football le lua. Tamo fai atu le rama tau tua le tato mega kansa le sunga ia. Dong sia wale mo statu wa no PC o ngatu no le vai aso le tato mega kansa. Aure ngale anto oi a fia pel tatu tau tua le lua se lau Kevin D. Strive na I Manukau. Ia po o le whafsanga I fo Mali McDonald. Te mo ia le tau tua para unanga sunga tong sia. Te le tatu tawale SS te mo iai. E sini fo no wala umo telefoni le lua Olo tasi fafituano lima fantasi Olo tasi fafituano lima fantasi Telefoni na mfano fsota iai Ia le songa ya tong sia Awa foisi ta vale mo emale ainga le fa inga tu sanga lu tanto iai Ino toi 5 minuta talo le tula se futma le lua Mala tu fa putaria foisi ta tu pasa nanga mo le malu tanto wa tunu La tanto toi filo e matatu toi mafuta fo le aso ta ia po klema Samuel Willie Samoa Male tu tua fa opea le fifia mai pe ona iai tanto Ia so tasi Tapena mai le to faya fonga mua se Manu Francis Jane awa fole fa wino tatu pokalbe fanga solo le yas si pa e fusta bele fia na nei le fata si mai foi le fia le atua sa ve El Harrington le ve pokalbe na nei ale nga ngai fo faiva ya man wi la bala single fia ngai mo le tatu wa tunu man wi fo inga lu ngot toe ya e bese de fana wa onga fa mangalo fo se le vai vai to ona la se tau tua te tia o le tau to mali I lau fa fo e poto ale tau tai e sela na atu yama. Mangalo so leo vai. Mano toto tanto ori o Yesu Kristo. Tanto filo le aso atai so I forma e manuia. atu talafou mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te whatalofo ilo tātou o tunu, whelo I fo ilo ngā tutonu le nei vāi aso I whiau mga aruenga o tala taulo ngolongo usi mai alau wha whonga.
O li poti ua tau au nei e le whare tupe tū te tonu o Samoa mai pisinisi, whapea au nanga tau tupe tū ma oti le atunuu. Ua whaailoa ili si tia māwalunga o ngā yoinga tau wha avalea ma tau wha se. E wha o ngā i tupe ai ua wha o ngā i au wala o fiso o ta inga te le vave wha o na po nei. O le mai o le tausanga wha le tupe lua o lua wha le lua o lua lima. O le fitu te 4% o ia ngā yoinga tau wha se ma tau wha avalea. Sa a fia ai le tupe ma pisinisi tau tupe po o financial institutions. O le tausanga wha le tupe lo wha ngā solo nei, e ono se 4% a fia ngā lava ia au nanga tau pisinisi. Ma o lo wha i loa ia tū langa i ripoti ua tau lima ina nei e le wha le tupe tū te tonu o Samoa po le Central Bank. Wa au mai ei se tū langa wha lawa i tele, se wha asana launga mai le wha le tupe le malo wa lapata ia malo si ei o tātou tangata, ma pisinisi na ia mātaala ma mata alia, i ngā yo inga o lo whaia i lunga o fiso ta inga tau i upenga ta wha ilangi, leo lo wha i loa ia whainga sori tūla whano. O nisi o ia ngā yo inga ua ngāunga wai nisi a lātou tupe ua lafo, i le wha laptonga po le tangata i whafo o lo tau la mua, e ia whainga tau wha avalea ma tau wha se. O se lapta inga tāua lea mai le whare tupe tūtu tonu, a o anga atu le atunu a meise o pisinisi le wha i unga le tausanga, e sawa ai le wha o ngā ina o se leni, mō aso fia le kirisimasi ma le tausanga whau. O le mawalunga le tūlanga wa iei le polo kalame o tina no fo tane, leo lo wha foe wha laptonga le to manga mo e pua ngā tia. Wa apatua i nei lima anga le leima le alofa le official malo Peretania i Samoa. Ma fesoa swani e wha tau mea whai ngā luenga e wha o ngā, e amata i pisinisi a tina no fo tane o lea polo kalame, wa mawai a lātou se leni e tausi ma fesoa swani ai, i ainga o ia tina le atano. E luas fulu lima awhita lale vai ngā tupe ua foa i le ofisa, o le komisina mawalunga o Peretania i pia, e whaatino ai lana fesoa swani. Wa iluma nei o le whaamasino mawalunga fo la sanga ma whinaunga le loia, mo le vaenga whaupufai e puipuia i a te tau tangata. I le talo sanga le tuangai ua te tau na sa i lia le no foa e ato ai, le to ono ta maitai e tau veina le tofi whaipule o le pāle mene, e tu so le malo si anga o le vaenga whawhao le tūla fono whawai. I le forasanga le te maitai loia, le fionga sa vale noa ma River Annandale Beefham, mo le tū talo sanga na ia whina winai, o lo manino le vaenga o le whawai mai aloa le palo te tele, o na tu ina atu lea le komisina o whainga palota, o le lisi o suafa o sui wa vema whaipule, i le au mamalu o le malo mo lana whaamao ninga, mai au fia i fo i male whaamao ninga o le sui tau vāta maa i ta i atoa i ai, le to ono no fo o whaipule ta maa i ta i pe a whai e le maua lea numela, i le taunu unga o le whainga palota. O lo fua lea whina unga i le taunu unga o le palota tele ia ukuso, e na o le to lima sui tau vāta maa i ta i na manu malo, ma mana o mi ai le to tasi a to ai le to ono, e peo na ia ia le vaenga whawhao le whaavai, lea e whaasino le se 4%. Pei tai o lo whina ule lo ia siri le malo o lo tūna i mō le komisina o whainga palota, wa vave le mana onga o le tū tālo sanga, ai o lo ta oto le whaaiunga le whaamasinonga o tālo sanga apili, a le whaamasinonga mawalunga na whaia le masino iuni, i le mai o le palo te tere le lua o lua tasi, o lo whaapea mai ai e fito a wha o ngā le vaenga whaafao le whaavae, whaasino le 4%, e sa ili ei le whaatoanga o no fua e ono o ta maitai, pe a mai alitangi o le palota mani palota la iti po pai elections. O lo langolango le whinaunga e lo ia mo le tū whaupufai, o le whaatuatua i le atua Samoa o tasi. O whailo ai e le fionga i le whaamsino ngā mawalunga, le fionga le i atua le Sir Darrell Clark, o le a umaira na whaai unga le nei mata upu, a o le io o le taua fiafi o le aso kirisimasi. O le sawaino se tinata le vau se ngai o inga sa mori mawina i se ata video, na salalau i lunga o fiso ta inga le api o folinga, ma mori ai ni tama i tai whaapeni a lii, o lea watu ina atu nei le lato lo ia unasa iuni sa podua lato tali te te, i mori anga umane o leo. O mori anga ia e au fiaile ave whaana nao le tinata le vau na fia, o ia le o tito no afe matangi o stama i tai o le nuku o fale a siu. O mori anga o le wha o lima, o le whaia o upu tau whai, o le wha o manu atu ngā, ma mori anga o le umio ni a upenga matautia e pei o se seleulu, o le whasi u amea,
o se maia male a upenga matautia o se la au. O le tausanga fau leo wa tolo i aile su eino mori mau o mori anga leo leo. E peo na te ena le to ono wa mori ai au fiai lu lau puao faisau vale, ono se futasi te usanga o le matua, malaya mo manga tanu, o le isi o na swafa, o Xavier tali matasi luas fruiva te usanga le matua, pau kaio luas fruono te usanga, o tali malama tau alai tolus futasi te usanga, kaio tolus furulua te usanga. Malu lau le alofi palau faisau vale, tolus fruiva te usanga o lona matua. O lo faa wau tu unga lo tatala umai i lato i tua e faa tali daso o lo lato faa masinonga. O le ua faa ilo nei ele mtanga aluenga o tupe le malo, le faio se faa tau tu i mo ta vale se furuiva, na faa o ngai pe o ta vale au fiei pi ki apu mavan. O le mawalunga o le tau o ia ta vale tolus furu lima afe ta la faa solo ane ai, i le luas furu dua afe ma le ta vale pito pa u le tau e ono afe. O ia ta vale sfuru iwa le afa tau ese, sa faa o ngai matanga luenga pe o faa msinonga, le soifua maloloina, ta vale sa faa o ngai faa msino le faa msinonga mawalunga, ma le faa msinonga faa i tu malo. Manisi o ta vale na faa o ngai le matanga luenga o tupe ale malo. O le asolulu se furufitu o te sema, i le no fuanga lo i le malo i vai mea, o le afa iai le faa tau tui, ai o tangata umai fia a wai e te tau na le sitala o lato swafa, i le mtanga luenga o tupe. Manuia rene yaso, soifu. Sa lofa lava.